O te whātalo whātu I le tunu ule nei tai au fau, wha mālo ul whanau manuia, tai au le nei o le aso lua, o le aso sifunu ma le tolu o me lua afe lua sifunu ma le lima, ma le waunanga ma le tautua le nei e le sifonga le lamua. I alo mai loa le tātou sāwinga lotu o le ate te ia le sunga le whaafengainga, Reverend Whaapepele taitu ave, mai le Valley Church of the Nazarene Wainua Mata. Ia usi mai loa le whaafonga. Tai au manuia I le alofa tūnoa o tātou o li whaola. Mā lole, whaifua maua male, langi mamā, whātalo whātu le. Ka ia o le hangwhainga luenga tutofi le tua ma o lātou whalitua ma a inga. Sunga I toa ina ma a fionga I sea, ia me se poio, taitai o e ka le isi o taitas. Fionga I pātele ma le tua inga sā. Mā lole soifua manuia. After ile alofa le tua o tātou maua fo ile nei e so fau. Ai so ile alofa I mai I whanunga le lei. Ai o tātou tua a mātutua. Ia e au te wala au atu male anganga maulalu. O mai au le au taitaina I tātou le tātou. Tai ngā lotu ile tua ile nei tai au. O le au tātou tāpua I atu ile tua. O le alofa mai o le alii o te pese ai lava e whaavavau. O te whai loa atu I lo umutu, lo whaamahoni I lea tu pulanga, ma lea tu pulanga. Awana o whapeani. E ati nae le alofa e whaavavau lava. O le langi lava e te whaatu mauina I ai lo whaamahoni. Se o tātou te talo. O mātou palawhai mai nei tai au tamanga. Mā lo pule lo alofu noa. O mātou sa ungi e whaofu la o fio I le vi inga. Ma le whane tanga, ma le wha manu. Mātou wala watu. Io mai ala I lo wanga pa ia. Ka pa ia o mātou loto. Ai ala mātou ta po inga fai whātasi malo o tunu, o e o lo mwhai o na awa I mai, ili nei tai au. Ia mawalunga lo vi inga, o na o Yesu. Amen. O le au tātou vidi I atu I le atua I le pese ua saunia.
le faitauina o le tusipaia mo i tātou. O le amaua se tusi filifilia mo i tātou i le nei fo'i tae au mai le whenga inga fou. Le evangelia Jesu Keriso na tusia e Luka. I lona mata upu e lua sifurma le wha. O te faitauina le fai upu e sifurma le tolu e wha pau mai le fai upu e tolu sifurma le lima. Luka i lona mata upu e lua sifurma le wha. Sifurma le tolu le fai upu. E wha pau mai le fai upu e tolu sifurma le lima. Ia wha fonga mai au nisi nei o. A fionga pa ia alu tātou wali. Auta foi. Wa ole to alua o ila to ile aso ile ai o e mau le ingo. O lola vama Yerusalema pe fitu maila. Sa ftauta tala ila ua ia mea uma ua faya. Ua la ftauta tala na te su e ai. Ona fala talata mai ai leo Yesu. Ua o fatasi mai la ua. A ua ponitio la ua mata. O lea ua le iloa ai o ia e ila ua. Ua fetale atu o ia te ila ua. O a e ia upu ua o lua fela fala foa ia. O lua o Sava Valley. Ua tutu ila ua ma mata wha anoa noa. O le taso ila ua i ngoa ia ka leopa. Ua tali mai ia te ia. Pena o oe ea le au mau i Jerusalema. Ma le iloa o mea ua tutupu ai i ona pōnei. Ona whaitala i atu leo ia ia te ila ua o a mea. Ona la whai mai lea ia te ia. O mea ia Yesu le Nasareta o le profeta lea sa maa losi i mea nana whaia. A toa maa na upu i luma o le atua ma le no uma. Na tō ina atu fōi o ia e o tātou o staulanga sili ma whai pule. Ma whaasala ina o ia i oti. Ma wala tō whaasa tauro ina o ia. Sa matou wha moe fōi o ia lava o le a tongi o la ina Israel. Ai le ngata i ia mea uma. O lona tolu aso le nei talu ona whaia o nā mea. A ua matou o fo lava i nisi wa fini o i matou sa i le tūnga mau i le tafa o ata. E le i lua i la tau lona tino a ua la tau o atu ma whape atu. Wa i lua e i la tau a ngelu na whaali mai o e whai mai. Was o i fua o ia. O isi fōi o i la tau, na la tau o i tūnga mau. O whapea fōi o na i loa i la tau. Pei o na whai mai ai o whawhini. Ai le i loa i la tau o ia. On whetala i atu lea o ia i ate i la tau. O tangata ma lea ma loto whai ngata o na talitonu. I mea uma ua whai mai ai le au profeta. E le tatau ea o na ti ngā o le Keriso i mea whapena i leo o ai o ia i lona mamalu. O na wha matala ai lea e ia ia te ila ua o mea ua tūsia ia i tusi uma ua a mata mai ia mose a toa male au profeta uma. Walato whaalatalata atu i lea ai walato o iai. A o ia ua anga atu peise i a aluloa. A ua la pulu nau atu ia te ia ua whapea mai. Tātou te nonofo mai maa ua nei. A ua tau nganga ifo le la. Ua lata i le afiafi. O na urufale atu leo ia. Tātou te nonofo. Ua ta oto o ia e tau mawhawhatasi mai la. Ua na tango ai lea. I le areto ua whawhitai tofi maa watu ia te ila ua. O na pupula ai leo la ua mata. Ua la i loa o ia. A ua mou o ia na ia i la ua. O na la ftautala i lea. E le mu ea o ta loto i tonu ia i ta ua. Ina ua whetalai o ia te i ta ua i le ala. Ina ua whaamatala mai foi e ia o tusi ia te i ta ua. Ua la tutu i lunga i lea lava i tu aso. Ua toe foi atu wai i Jerusalema. Ua maua atu foi e la ua o le toa se fulu ma le toa tasi. Ua whaapoto whaatasi ma e na ia i la atou.
o whaapea mai I lātou, e moni, wa toi tū le ali, ua whaali fo'i o ia I a Simona, o I la ua fo'i, wa la whaamatala atu mea na whaia I le ala, mona ua I loa fo'i o ia e I la ua, ina o tofi tofi le areto. Ia tauina ia whaamalama mai e le anganga pa I o le tuana fionga ua whaitawina, tu mau atu ia te ialo na lava vi inga. Ne I o I le whaavau lava. Amen. Oni na I mawhau whaunga ka le nganga. E ka I ala ina I fo'i. E nei aso I lo kato. Anga atu I whiau mga luen. O le ata atu te I fo'i li teimi nei e le ngata. O le awhatoa uma o na whamanatu le aso sa whapitoa mo tina. Au leo hoi tātou te iai e tu sama le kālena le au kersiano I le vai taule nei o le fast food aso talu o na toi soi fua manu malo mai e sui li tunga mauma le oti. A au tātou iai la I le nei vai tau. O le tala maa sani leo sa tātou talongolongo I le nei tai au I nisi o vaenga sa o vai tauina. I le taimi na whaali ai e suto e tū I a kale opa ma. Ma le si so o lea na I a na lato anua. E leo tā ualo na ingo. O I la ua uma o tangata sa fia fia I muli muli ma. Wha longo longo I a wa onga Yesu. E leo la ua o ni so o filifili o Yesu. A e la vea lava I le au so o Yesu o na o tangata sa muli muli. Ia Yesu ma whaalongolongo ia nā wa onga. E whaafaa la o na, tu sa ole taimi lea, tu sa ole whaafaa ai lea o na whaali o Yesu toi tū. I wā ina o tangata ese, I le tai au alea na toi tū o Yesu. A ole tūlanga ese o le whaali o Yesu toi tū, I a ka le opa ma le so o lea. Ona ole awali I e toa lua, ua o ese mai Jerusalema. Wa toi foi. Ioi. Wa toi foi I lo lapi tonu ule fai mai le tala fa mauina a luka pe tusa ma le fitu mai la. Le va o lo lapi tonu ma Jerusalema. Wa toi foi malangona fa anoa noa o le itu le mana ia le na. Wa toi foi fa anoa noa. Ta o ai la wala ma tala noa I mea maana tutupu ia Yesu. Ia lona winga ua toi fo'i le tangata ua leise wha moe moe. Wa uma le wha moe moe ua oti Yesu. Ua le aise Yesu. E na ona fia muli muli ia Yesu ma wha longolongo ia na o onga. A ele tali tonu. Ua wha fia ona wa ai mata I wa venga matautia na whaia Yesu. A ele I pupula lava mata wha lea langa. Ai whaafetai I a Yesu o le tūle tātou te whaafetai ai lo tātou wali. Whaafetai I a Yesu toi tū. Na te lei tu ua le awali ia, a le opa ma le ali ilea. E o ai pea I le ala, a whaau ai pea, o na o I e mau la langona le mautonu, langona whaia ina, langona o le ise wha moe, a le ana, whaatasi a I a Yesu toi tū, o whaatasi ma I la ua. Ai la te lei lo Yesu, e fesiri atu I a Yesu, o ala mea e tala noa. Ai tali I a kale opa. E tali fo I lesi fo I fesiri. E meli tali kale po. Oe o tangata asi Jerusalema. Ai te lei lo fo I la mea la e va o Jerusalema I taimine. Ona toi fesiri leo Yesu, po a mea. Ia ai tali le awali. O mea e wha te tau I a Yesu Nasareta, e perofeta ma tau tia le malosi. Ia na o onga I le tua ma tangata umalama. Mana tua o lea e le I loa e la wali I o Yesu lea. A se tasi o mea na tau e kale opa. I lana wha matalanga. O malosi anga lava I e lua na latou wha asataro ina Yesu. E le ngata o le lotu. A o le malo.
O le au osi taulanga sili whaatasi ma whai pule. Ai sa o lato talitonu lava, o Iesu. O ia lea o le aia toni ola ina isa rā egu. Na whaamatala hoi e kale opa mea na oli mawina matutupu. I le tae au lava leo le toi tu o Iesu. Ma meri sao noanga a Iesu ia kale opa. Ma lesi lea na o lato o lua whaauta i lo o lua vā lea. Ma le whaatu wai o na talitonu o lua loto. I mea uma ua tau tino mai peo feta. E le te tau ea o na ti ngāle ke riso i mea uma. Ina ia o ai i lona mamalu. Wa lava matotoe mea uma ia. Na whaamatala e la uali ia Iesu. E tau mai ai ia i tātou. E le lei te lelo la malama lama anga palo la i loa i whaatatau ia Iesu. Nei tai. O lo la vā lea e pei o na sau noa Iesu. O le ai o so la whaatua tua. E talia ai. Matali tonu ai i le moni o mea pei ona o la whaalongo ai mawa ai ai. A o whaau au pea la le savalinga la walia. O le teimile na matua to e whaamala malama au i le ili e loa Iesu nisi ia. O na so. E sa muli muli ma whaalongo ia na o onga. Kale opa malisi. Ua matua to e alu ai le taimi o Iesu. Ao i mea malava o lo ta ua e mose ma le au perfeta. Ia ma le tusi o salamu. O le tusi pa ia e peru a toa le nā i le nā taimi. Lea ua matua to e whai le leie Iesu to e tu. Lea onga tusi pa ia ka le opa ma le ali ile ana o lato a lua. E lea ia eisi tusi tātou te maua ile malama lama moni. E whaatatau ia Iesu ke wiso. Ua na o le tusi pa ia lama. Le whaisi umi o whai whano atu ai le au ala. Lea onga tusi pa ia le wali. Ia pēr e whai tau le lei ia i le tala. Whai e Iesu. Toi whai le lei Iesu lea onga tusi pa ia le wali. Whai e tu amasawa vale tu ai nunga le au ala. Ana le lata lava i le ai ma ua alu i fo le apia. Toi vai atu le wali ia o le a alu loa Iesu. O le taimile na matua puru nau nau o i loa le wali ia. Ia Iesu la tu te malo lo sau le po. O na afe lo leo Iesu vātasi ma la wali ia i lo la fale. Na tango Iesu i le areto i le na afi o ia whaafitai. O na ia tofi lea ma avatu ia i la o. O i nā tonu ala na whāto a pupula i loa mata whaale anganga o ka le opa ma leisi so. Whāto a o la i loa matari tonu. O Iesu to e tū lea. Ia ua le eisesi, ua mou ese Iesu mai la ua. E whōringa mai na paua leo le mafua anga na lai ona i oi Iesu. E o ma le awali ia, i lo la fale, se i matua whaapupula, la mata whaale whaatua, ma whaatali tonu o la loto, i le Iesu to i tū. Ai fōi na ona uma o la lato tarisuanga, to tonu. I le fale fita whae. Ma tofu to fingo le areto. Mou se loa Iesu. Ma le fale o le awali ia. Ai mana ia le tau tinonga a le awali ia ina ua. Tu ua na o ila ua. E le i mu ea o tā loto. I to tonu ia te i tā ua. Ina ua wha maala ma lama mai e Iesu ia i tā ua i le ala. Mea uma ua tu sia ia na fiongpa ia. Ua te lele. Leo ngao leo ngā tuspa ia lea na whai whano mai e Iesu i le awala. I le amatanga o le savalinga ka le upama. Malona soa tau lea. Na tala noa i le toi iai o se pā moe moe. O maliu Iesu. Sa le ei se whātua tua. Sa le itari tonu. Wānei. Leo wasuia e le Iesu toi tū mea uma. Wali iua e le Iesu toi tū mea uma. Lele ua tala noa i le mu o le loto i tutonu. Ona o le pawa ma le maa losi o a fionga pa ia le atua. E le itoe whaatali
na ona tutua i lunga, toi fo i loa i Jerusalema. A o leana o e mau. O Jerusalema, lai anuanga i a Yesu toi tu peitai. Pa pei fo i ona ia whatonuina. Ia tina usu o e tau i ona so. La tau te wheiloa i Galileia. Le Kalesia male. Au whafuponga i le nei taia. A o tatou ia i pea i le nei vai tau. Le vai tau o le whainga tā. Ona o tatou te taia i manisi o whawhita uli o le olanga ne. O walanga ne i tatou o ese. Malo tatou i Jerusalema. Lo whātua tuanga malo tatonunga i le tua. E tō tasi. O wane i whawhiwhilo i ina fua ma. Me ngau sao mea o le nei o langa. Tasi alo tatou tō manga. Wana o le atua tatou te whamoe moi ai. I tau ia ina ia. Manu ia le nei aso. Malo tatou wanga atu i whea umanga luenga. Amen. Tatou whai ui le talo. Mātou vi ia oi ta mā. Tāwhitai tele i lo alofa. Mātou maua fo i le nei aso fou. I lo alofa malau. Tau singa whapitoa ia i mātou. Mātou wala usu le nei tai au i whea umanga luenga. Whanau ia o onga. Ia e alofa ta mā whamanu ia mai i mātou. Ia e tau sia ma leo leo ina i mātou ia ua au whaola. Whamanu ia fo i le. Luenga whai pea le. Te ufonga o le lau mua. Songa le au ia tu fue mali. Lau tele o le lato au ngā lulue. Whamanu ia i lau fio. Ia i lato mai se fo i o le. Ali pule mali. Au whai ngā luenga. Ia i lo alofa tu noa. Ia alofa mai le i aso ta maa. Malu tia lo mātou ola. Talo po ia e. So anima ia i lau wha malo longa i ta māma tina mātua si o mātou atunu. Tuli muli a wina pea e le manuia mai la o fiole. So i fua ma le ola. Le wha manuia mai ai le nei aso. Tātou tu pō ma la o fio. Manuia ai mea mātou te whaia. Maia mawalunga lovi inga. Ona o Yesu. Ameni. O le nā ua whawhonga le tunu i te tātou saunu ngā lotu o le tau nei na taita ia le sunga le whawhingainga Reverend Whapepele taitu ave mai le Valley Church of the Nazarene wainu mata o le nganga o le whawhitai mori atu a malota pena i lau sunga le whawhingainga i angari le ile tua ma whamanuhi atu i le nei aso ma fuafuanga o le awhinga iai whawhitai tele lava. Luas furu 5 minute o te elefitu a whalfitu le tātou por karamele ata o le tai au i o le vingo le tua mai le Kalesia Nazareth Sāmoa ia e le alofa whaanaunau. Ius mai whawhonga.
O le tautua le si ufonga o le laumua o lo iai fo i le langolango a le New Zealand On Air. O mai ole upu malo. Tau tai tai mai le ano le aso. O le a. Ha! Malo. Vamos. Malo le wa wat. Yo la to si la yai. Vamos. Tira. Pa. Hi Sāmoa, it's Auntie Tala here. Instead of Fifi Falo, ile atau le tayao. Laugh of the morning. Amat semel apple feet to the baveao, su fongalo mua, atau le tayao. O le tata porkala mele ata o le tae au le neu tātou whilo i rungo pēo le ea pēo nā masani hei tātou whaasalongo me lea song fōi lea safareili. Mālon so i fō mālon fōlau o a mani le tae au tālo whalava. Swafa leo le tātou le o Yesu o te whawhilo i atua i le tae au le tunu mālon fōlau wha mālon le sopo. Wha mālon le tāpua i whawhitai mō ta talo. Whawhitai mō whamanianga i a le nei aso. Ua vai atu i whafo le tātou ofisa o kase mātango fio le tau le nei aso. Tono no fa penale te lo tu o le ratunu ne ni sila o lo e o mawai e fo ta tunu no fa penale se tunu lo langi tato lo le wanga ia tunu i America mal nai tu lo langi tau ma fana tato ni sila nei Australia mal nei tu ia le tato wanga i tau malu lu e ma na ia ma fana se tato officer nei ia pe ona matonga lu e tu nei po di lu ma lo so i fu ma lo fo lau fa talo fa tu fa fili tu ni tai au e ngang fifi tele
Ia lo manuia lava le tātou o whainga luenga whaaftaitele mo le tāpo inga. Sungai whaafenga inga mwhalitua nei ta mam tina mātua le tunu o lolo le tunu mana i whanau whai lele mpe fau. Nei whanau o tāpena moa onga o le nei aso whea le tunu o laulangi roi mafuta mai alo whatele atu porokalame. Ma whamanuia atu i atu o le amatalia le tātou whaasana launga. Nei whaafianga le minuto e whaafonga le tala o le tau whaamnianga o soifua swing o le tupe. Tala mena tupu laulangi le aso ia maru watu e lawa le valu. Tātou tala mai Sāmoa telefon. Good morning, talo whalawa mānon soifua le si ufonga le lamu a whaafianga soifiloi le tai au. Whata ua lau ngana mai a vili eru.
O le talo le tau peo na whaino mai no fisa le vai tau le soe langi le lei le tau. Langi le lei le tau le aso atai au le stofi ina i timu. E langi le lei le tau le aso whareile le stona i wha malu le tau. E paolo le so i kapiti ma manu atu. E langi le lei le tau maupua taupo Hawke's Bay ma Wairua Rapa. E langi le lei fo i le tau i Taranaki ma whanganui. O le malulu le eo lo whamawina nu nei olo i le limanga i atu nunga liiva. Ea mawhanwhana sfurima wha asolo tu nunga lus furtasi. Au kilani le so, le wha mai e langi le lei le tau. O le motu i saute langi le lei le tau, i le pito i lunga le motu i saute paolo nisi o taimi. I inu nao Picton, Blenheim, Nele Soni, Motueka, wha asolo tu i kalai stete i le lo. E wha malu le so, e wha ia le mato le lai nisi o taimi, Queenstown, Dunedin, e ti munga Invercargill. O le manu ulua ea le motu i saute tasi anga i lunga le valu, ea mawhanwhana sfulwhawha asolo i lunga le luas fulu. O leo te lengo le atunu, ne ia soi matele ina langi le lei le tau, le tele o vaenga o le atunu. O pia e whait ti ilia luas fulu valu le fulu, e vela lu fulu ono le ea mawhanwhana. O le angoto i fo le lai le so Wellington, sfulu ono minute te ele lima i le fiafi, e oso a ele la tai au, sfulu iwa minute te ele fitu di tai au a tai au. Fua le malulu fa mawina i Wellington manu tua oi o le oanga i tunu ngana iwa. Ea ma whanawhana se furu whawha solo i lunga le sifuru male valu. Tala o le tai ni aso mo la toi whangota Wellington e pe le tai le te ar sifuru tasi le tai au nei pe le tai le taimina na. Sua le tai i le toi sifuru fitu minute le ono i le fiafi toi pe le tai le te ar sifuru lua le vaveao. Poli lua sua le tai, to e iwa minute i le se fulu le tai o nei pe le tai, to e wha minute i le wha i le afiafi o na to e sua leo le tai i le te au le se fulu na nei. Ia o le tūlanga na o le tau ma le talo le tai mo le sirifia le atunu. Ia mo o e lafo lau se le nei aso malo o la vale anga le leisi o tātu tunu. Swingo le tupe peo na whaelo mai. Ia si o wawai atu i mele i le tupe. Ia lele. Tasi tala ni usila maua lau tupe Australia iwa se furu sene. Tupe Amerika lima se furu valu sene. O le tala fiti le o tala tolu tas sene. Tasi tala ni usila maua lau tupe Sāmoa. Tala lima se furu ono sene. Tala lima ono sene. O le paa angatonga le ua tasi tesi ma le tolu o le paa angatonga i le so. Tasi tala ni usila maua lau tupe Sāmoa. Tala lima se furu ono sene. Malo le alofa, malo le angalelei. O le avano whaamilianga wa soifua. O le avano whaamilianga wa soifua mo i lata umara soifua le yaso whatalo whātua programe o neilo was whanau. O le aso sifuru tolu o me. Manuia tele lo was soifua. Ia o le tuswhaitau o le ne yaso lo maua i le ngā luenga e ono o le whai whaa. Ai a o I mātou te fina finau I le talonga ma le au auna I le upu. Ma le tua le teimi le antu si e luka le tusi le ngā luenga ua amata o na ua fio leo Yesu le langi tu ur ngā luenga la ua apostolo ia ua fio mai le ngā pa ia e wha malu si au le apostolo. Le la iei fo I tau I le tusi ngā luenga. A o I mātou te fina finau I talonga ma le au auna I le upu. Ia na ta talo a malaunga le upu. Oh. Ia le leit manuia lo wa soifua o ena soifua le yaso pese le nei. Ma ia I ono niu sa le whaunati.
Tala fatu se men fa fonga o le fa ai foi le ile tala o le tala fa solo pito la langi le yaso tatu yai o le aso sfuru mo le fa o me o le so ile tausanga tasi valu se lau tasi valu o la matali ai tala noanga le malo Amerika ile ya fa se atu no la mua to tono Washington DC ya o le city sa ya o Philadelphia sa yai o le sol tausanga tasi valu fitus furu na fai ai le ulua i ta longa la kapi te tonu ni usila na ta alo ai ia le au Nelsoni ia male au Nelson College ia fa pe foi le au Nelson Rugby Football Union o le football club o te tonu Nelsoni na ta alo mua i au la kapi i le sol tausanga i tasi valu fitus furu o le kolisi a Nelsoni ia male kalapu a Nelson Rugby Football Club ma olo ye foi na yata ole nei ta longa olo mai tawina ia tonginga au talo e pau mai o fuai la kapi ilalo atu tu livai o matua umi o fuai la kapi sa yai e utile al swinga na taimi pe afu ni taimi ole aso le nei le tsanga tasi valu fitu valu ia na ave ai ia le vaseline le taute lo e maua solo iso se falo lo le vaseline e pe ole so na fatawina ai mo le taimi mua
O le aso nei le tausanga e tasiiva toluiva ia na avea ai ia Linda Medina. Linda Medina ia e mai le nuu lea o Peru. O ia le tina pito silio na la ititi wa whaamawina i le tala whaasolo pito lalangi. Tunou lava tina e na le 5 o na tausanga. Au avea o ia matina. O le aso le nei le tausanga e tasiiva fast food manvalu. Na whaailoa ai e le nuu o Israelu ia ua avea nei o ia mastete tuto o tasi. Independent State. Ia e peo le taua na e vai tau te siva whaavalu le vao arapi ma Israelu. Ia na whaailoa Israelu le so ua tuto tasi o ia. O le aso nei le tausanga e tasi iwa o fitu na whaavaina ia le blanket. So sa ie telea le blanket le tono ni usila ia te lero na sao e fisosani i tina ma whanau. O le so tausanga e tasi iwa o no sifuru le iwa. Na whaatangaina i whaalitula whono to tono nu leo kānata ia le whaafanoina o maitanga o ta maitai, o le abortion. O le solta usanga ta siva fitus furu le tolu o le whaamsinonga maulunga Amerika wala tau tuuatua le avanoa e maua ile aia te tau o ta maitai to tono o vaenga au o le malo tele. O le solta usanga ta siva valus furu le wha o Jen Sove. O le urua i ta maitai le o filifilia o se Governor General o le malo kānata. E au lava le ina i lau o tina. Ia ma le tala munumuli i Washington i le aso nei tausanga e luafe pe ama le fitu se lau 5 tina na savalia le so whanau loa ilo la tu te atu tu la fono whana i to tonu o le malo tele o Amerika. Ia o tatu tala na e toi maua le whapoponga le tai masani whaafitai lava. Iwa minuti o lo toi o na tale o le vanu, iwa minuti o lo toi o na tale o le vanu manu ia te lea onga o tau le whanau, ia o pisi mai le awala o fo i mātua e mori tamaiti mai lantou o e whainga luenga. Ia mo lantou la tāpua ia inga manu ia le tāpua inga le ia so ne mtua tau si umalava a lofa te lea tūru porokalami. E lofa tina ia epi merna, haftai tina ia vila, whalitu ia vila suki, e lofa te lea tu vila, pālii ia masiona tina matua, ia lo salia lofa atu se velina vaoa, whawhawina tāni elu, whawhawina muangu tia, Ellen Solomona, manu ia ngā luenga, o le awhianga iaisu ngā live melei, e lofa te lea tu, ese vangai whaafitai lava, mafo Eric, alofa tele mo le tina, pele tangaloa, sunga ia sulusi le atau o le sā, whinga ia isila, ia alofa atu le porokalame whaafitai nei tātou wompa anga ie whaatalofa mai, alofa tele atu le porokalame whaamanuia le ia so le uta pena mai tātou telefone minute, o le whaafonga le iai, pe ona whea atu le talo le taule na tu ina mai e langi le i le tau i le so, ia, o au fuafuanga le iaso, ma le ia le aso te savali. O le situ langa leo mai tau ina i le tātou awala lea, pe e masani elva ai o le sāwa vali o tamaiti o i lea onga. Ma nei ia lai maula vanoe, wha malo sti noi nei tamaiti msāwa vali mutela noa, ia, o le tūlanga e a mai tau ina lon tamaiti e sāwa vali lea onga le tai au mal fo i whale, o nei lo lea, e sāwanga le mūl vaianga leo lea tunu, o le sāwa vali ai. Tātou i lo le tele o tala i e, au mai i ta vali i e whiwa i solo, ia le sāwanga le mū i sinu una, ia talusia i whaau au pea, ia manuia te lea onga o tōn whana. Ulo whātu, ul whalitua ia Rita, ia tualauta, sunga ia savalu tau whafo, manuia te le nei tai au whaftai le mafuta mai. Whawhiwhianga mai le sunga ia rio tuanai, pesta rio tuanai, e manatua i nei mātua mātutua malawa, ale utapena mai tātu teleforo, e whafonga mai si ufonga le mua, o e mai moa mai lana Facebook, tā lo whalawa good morning.
manatu ia so lavala ua te a. Ele mawhai na ngalo e ui ua lewa. Sa tau mawhai e matua so taru manai. Penei Sāmoa ua I una e tu to atasi. Sofa inai tua a Salato wa samai le vao fita Sofa inai tua a Ile alofa moni ia Sāmoa Tau vivi ina maua so ai paasili Ao aia le matangi uso e whailonga te saili Le ngalo le alofa ia sulu lo sulu na titi Na e maua la ia ole ala e anga I le tini Sofa inai tua a Salato wa samai le vao fita Sofa inai tua a Ile alofa moni ia Sāmoa Ole upu ia seu ole manu atangai ile ngalu Wala nei Sāmoa o se manatu Manatu ilo ta whaamae nei te iwa malepe Ona tangi ai nea ole fatu Pale ele ele Sofa inai tua a Salato wa samai le vao pita Sofa inai tua a Ile alofa moni ia Sāmoa Samai le vao fita Sofa inai tua a Ile alofa moni ia Sāmoa Ile alofa moni ia Sāmoa
Le ganga fie te whawhelo e tuele au whaafonga ma le pa ia lo tātou tanu. E le isi foi wha au poponga le neo tana fau mai Sāmoa. O tau mo whainga le ofisa o le komisino whainga pālota e una ina ia televave ma mawhai o na atoa o ma le whainu mero tangata pālota i le atunu. Wanga vae pālota mo le whainga pālota tele o le lua hawhelua se fulma leono. Wa whaatino i se iti swinga e ese mai le whaatinonga sa i le tausanga o tua nai ma le taamilisanga mua le tausanga le nei e le toi resitala i na atoa le atunu mo le lola pālota fau. Tausanga le na te aporta mo sanga mua. Tasi le team sei le anua maatas, anua maalua. Ia kasi le team sei le lona winga. Pe fia se furua ia no utolo le tumalo. E kasi le team sa kavanga ia ngai le na fo i ai tumalo. Ia fa penar fa solonga sa ia umwa ta milo alu masa vai sa fa penar tausanga le na te aporta mo sanga mua. Pe ta e rusuinga tele le na to fa fitu na ine ele komisina na olango fo ia po le sunga ia ti tu o ele fa urulu ele vai ngo onga ma le recital o le foi tu langa le tu mawa team e fa ai la aolo i tasi le tu malo ai o mo ye team e fa tu sanga te nei fa team tasi le team ida ile tu malo al tu sanga nei fa team o mai le ku malo e kasi fa kai finga fa kai inga foi lao ia no ama lua le pito mai ia o mai team e fa ia no ama ia le so li iro kwa ngu solo eva fa solo ki o sa lesi sa lo faka mo le ofisa lava latou ia le komisino whainga pālota e ono na vaenga ma io o lo ngā lulue mo le tu whaatasia atoa o vaenga patino e tau whainga pālota. Ia o le vaenga mo vaenga le komisino whainga pālota ia leu te iai toa ngau ana si matu vaenga ia o le vaenga risitala whaia o onga o le vaenga te penaina pālota ma whaatinoina le pālota o le vaenga o tūla fono whainga whaavai masu e suenga ia o le vaenga fo ilele o unanga lau tele ma tūlanga o tupe maua me whapena le ofisa e vai tūlanga ia aseta le ofisa ia ma le vaenga lea lona ono o le vaenga lea IT tūlanga fo ilele o wha e ngā rurue ni tūlanga o fisa o ta inga ma au wala whaona pōnei ia pe o vaenga te tele na le ofisa. Awa ngai pele atunu i le whaanga solongo o tiute ma ngā ruengo le nei fo i tausanga ma fua whanga whaia a inga. Ai o lo wha au popula wa fwoi ma le fwoi numero tātou tangata ua a fie le wha mai o le fiva pōna evi po le tenki fiva. Lea na maua i wha mau maungan tanga ruengo le soifo malo loina. E tolu se fulma le lima toto satu i natu i le whale so i toto moso e suenga e wha mau ni ai la tau na masalumia wa a fie le siamo le wha mai le luwa yasu taruahi a e dua se fulma le iwa na wha mau nia. Whai loa le sui ofisa silo le soifo malo loina i a tanga loa Robert Thompson e whai tu ai ngā siamo le tenki fiva mai o mai le temi nei e le o mauti no po le ale i tu ainga o le wha le o lo pepesi nei lo tātou tanu. O le alo sifululua tausanga le matua lea na wha maunia na maliu e to atasi el tangata na a fie le tenki fiva mai na wha maunia foi o le vaenga lua o le wha mai na maliu wai. O le tui mātui se sifo o polu le o lo lifa i ele to telo i lantou o wha maunia o lo wa a fia i siamo le tenki fiva. Mai ka waku whaingu mena u yo wai e whai asi vave foi leo le alurungo o whaingu mena ia. Ai pe o le kele lava o i lako ua afia o i le maenga leo whaingoa inga le Northwest Upolu o le akaula Northwest Upolu ia pe a makapu i laulii au fia e mai ngei le apia open area se kaua i o i Mufanua se kaua i Mufanua ia pe o le Northwest Upolu ako ala nga so ke le ana ka ko kese so ngai le Northwest region o po le sui ofisa silo so fo malo loina tanga loa Robert Thompson talu mai la so lua se formaltasi o mati i le tausanga lua fe lua se formaltasi le fato alo ia le fai ungo le vaiaso mamae le toe amatalia leo ngā ruenga o whaamsinonga o whanua maswafa i tālo sanga toi ilo le sa tau fia se ia mahe o na toi ilo le tūla whona le lua fe lua se fulu. Pei ta ia le ua whaala wilo nei le aloa ia loa.
O teu ngol tula fono fam sinongo fanua maswafa lua afe lua se funma le lima. Na fai loi fa mau ngale ofiso fam sinongo fanua maswafa. E sidia ile se lauta alu sanga sa poloka, e le ima fai ona toe ngā lulua i ei fam sino. Ona o le tūlanga toe ilo le fam vae. Fai lo foi le ofisa sidi o le fam sinonga, papa li i John Taimalelangi, e iei nisi o tālu sanga sa fa auru atu mo le fa atananga, e toe ilo ai fa ai ungo nisi o lato mata opu o maea, pe tai o le atoe fa afo iatu ia i lato, wale mawhai o na fa taunu wina, ono wa fa leo ngā ina i lano le tula fono le fa vae lua afe lua se fuluma le lima. Wa fa maunia mea le teitai o le tua ngai, le toe apili ina leo le fa ai unga le fa amasinonga, e le lanto tālo sanga mo se fa amalamana manga a le fa amasinonga, e le fa atino e leo le pālota le fionga le fongfitanai o le mota, le sa e lia leo le lua vai tolu, e pasi ai teu unga le fa vae, ma le tula fono fa amasinonga o fanua maswafa. E tau fi mau le taitai ma le tua ngai, o lo fi nau e tu sai ma le fa vae, le lete ta wai o na pālota le fionga e le fongfitanai, e manino ilo na tuto atasi na te whātau tei e le whono usua le tunu. Pei tai o le whai unga le vaiaso taruai, na whaalawi loa aloa ia ai le whai unga le whaamasina sili. E ala ngā tatau o na pālota le fionga le whongwhitanai, ona o ia o le sui o lona i tu mano. Ma ua manino e le whai unga le te eno le tālu sanga le tua ngai, ma ua whaalea ngai nei fo i ma le polo inga, na tau fia le tu mau le wha ngā solonga o teu ngō le tū la fono le wha vai lua fe lua lima, le sa tu ina mai le aso fitu o le masino a perila. O tala fowia, manuel nei aso, fasoi foia. Talo lava i le nei fo i vaenga o telefo o le siu fonga o le lau mua, o le tatu talamu o mua, ua sili atu i se lau tautu se furu miliona tā la ua whaalu e le matanga luenga le soifua malo loina, le Health New Zealand, e tau whaasao ai ana mea se e le tusa ma le tūla fono o aso malo lo po le Holidays Act, ai ese ai e le isi tolu se lau tolu se furu wha miliona tā la le ua umo na whaalu e te tongi ai i a tupe le au whainga ruenga nā whaina ona o ia se. O la whainga atoa e pe ona whailo mai se ripoti le wales whaasara laua New Zealand e tusa ma le tasi tesi ma le valu piriona tā la le tupe o lo ai tā la whaina mtanga ruenga le soifua malo loina i tangata whainga ruenga e tusa le a whai ma le lua se lau lua se fulu afe e au fi ai tangata sa ngā lue mua ai i le mtanga ruenga ma tangata e o mai i le so o lo ngā rurue pēa. E au fi ai a li i matamai ta i fo mai, o tausi so i fua, wha pēa la au whai ngā ruenga fi so soani, e ma tele lava i le tongi po o back pay, e pay o na aia ia i le tūla fono o aso malo lo. Whailo mai lea wha le tonu a o whenga iai le neim ta ngā ruenga tele le malo, ma tū langa whainga tā ia na mea tau tūpe. Na wha alia mai e wha pēa o le wha whita auli le nei, na mua ai loa i le varu tau sanga o mawae, i le whainga o te tongi o lau whainga ruenga, i le tonu o pūlenga whaaitu malo, po District Health Board se lua se fulu, i ena muri ane tu whaatasia, i lalo ole matanga ruenga le seifua malo noina, i le tau sanga i lua afe lua se fulu lua. O mea se nei i le whainga o te tongi, na amata mai le masino me i le tau sanga i lua afe se fulu, na le mawai e nisi o tangata whainga ruenga o lātu tōki sao sa le tau ona iai, whapea mo lātu waso malo lo sa le tau ona maua. O le asanga fuana nafi, le asa wha mao nia mai iai e le pūlenga o le mtanga ruenga le soifua malo lo ina unisila, o le tau atoa o nei mea se e o i le tasi tesi ma le valu piri ona tā la. Mai o le masina na tuana e tunei, e sidi atu i le tolu se lau tolu se furu miliona tā la, ua uma ona te tongi nā atu i e o loo a fia. E le ngata i lea, ai o mai i a se tema o le tausanga na tuana e tunei, e tu se lau tolu se furu tesi ma le tasi miliona tala, ua whaahalu le matanga ruenga
i le tau whaasauina o ia me se. E to tele tangata whaatau ua tau mumusu e whaatau le pata ona o le alua e pea i lunga o le tau ma ua iai ma se labata inga i le ono whaopopo le isi tā la atoa i lunga o le tau e pei ona iai le teimi nei. A o whanga solo ina si i ua lunga le tau o loa ngō si mai le susu i ma keti wha le vāo ma lo ai o mai tau ina le whapefo i ona si ai ma le tau o le pata i te tonu o supermarketi i New Zealand nei. Sa wha mauina le matanga luenga o whainu mela wha mauina le malo ia le tau evalesi o le poloko pata ia mati e fitu tā la tolu sene o se sitanga le se furu pasene mai le tau sa iai ia te sema e ono tā la ono sfuru ono sene i le poloko pata tasi. Ae i le supermarketi e Woolworths i le vai so nei e valu tā la fast furu iwa sene le tau o lo alu ai le poloko pata e ngausia i New Zealand. O le tau o lo whaatautu i nei le pata e le vaenga o le Global Dairy Trade ua si tia mai le ono afe ono se lautolu tasi tā la Amerika i le tone le ana iai i a te sema i le tau fau e fitu afe iwa se lau iwa lua tā la Amerika pe i ona iai i le tone tasi i le teimi nei. Whailo mai e sui o le kompania le Woolworths o lo tau pai malosi le lato kompani e tau tau fiofi le tau o le pata. Whaalia fo i le sui ua tangia i fo mela a mata ua maua i le teimi nei ia se pau le titi i la whainga o poloko pata o lo whaatawina atu i le mamalu o le tunu. Ua tangia ai se suinga o le manao o tangata whaatau e na ia tau fia le whaatawina o poloko pata ai ua ngai isi vaenga i au fiai me o table spreads au isi foi ia bei ua le toi fia whaatau o se pata ona o le taungata ua o iai. Ua iloa i wha maunga o se vai taimi le leile nei mo tangata e fia no nofo i whale maututongi ai tangata i le tonu o New Zealand. Wha ilo mai le wha tonga a le Real Estate New Zealand na ho i se tūlanga māu o lunga le a wha inga o whale sa awa noa mo tangata e maututongi ai ia a perila na tuana i tunei na i lo seisi lava a perila i le tonu o le se furu tausanga ua tuana ai. E lima afe valu se lau ono se furu valu ia le a wha i whale fau sa wha salalawina i le upenga o fsota inga le wha lapo tonga na awa noa ia a perila mo nisi e fia maututongi ai. O se sitanga lea e tusa e luas fulfa tesi ma le tasi pasene, whaatusa i le teimi le tasi i le tausanga na te anei. O aperila i le tausanga i ruafis furuono o lo ngata mo iai, le maurunga la whainga o whale sa lisi mo tangata e fia maututongi ai. O aperila ua tuana e tunei sa au pito i tele whale fau sa lisi nai i le tonu o au kilani, so o tuaile tu malo Canterbury mo tu saute whapea malelo mua i Wellingtone. O le fua evelesi o le tau o whale maututongi ai tangata i le lau mua i Wellingtone, na pa u le fitu tesi ma le lua pasene whaatusa i le tausanga taluai, le o tu lai mai e nei, i le ono se lau fast furu fitu tā la. A o aukilani na pa u le tolu tesi ma le tolu pasene, le o tu lai mai e la tau, i le fitu se lau ma le lua tā la i le vai aso. Ua whaatawina fo i whapea o le fua evelesi o le tau o whale i le tono le tunu atoa, na pa uupe sa whaaitia i le se furu whātā la i le vai aso. Mōri mau mai i a stasi o le company le nei le Real Estate New Zealand, o le whaasawina o le se furu whātā la i le vai aso, o le rawinga o se a whainga e sili atu ma le fitu se lauta la o le a whaasawina i le tausanga atoa, e lima se furu ma le lua vai aso. Lipo tia mai le wha mawai ai mai lona tofinga o le komisina langolango le matanga luenga o le leo le li ingo i a Siobhan McKimming a o le i whaatea ina alo ia mai le matanga luenga. Ta oi se lipoti o le wale si whaase laua New Zealand i le asongo fua o le komisina langolango le nei sa livi mo masina wha ina ua wha malo lo le tu mau o ia mai le ngā luenga a o whaia i aise suenga wha soli tu la fono. Wha mao nia mai ai ele minsta o le leo ia Mark Mitchell ia le wha mawai ngā le li o Max Kimming le ana wha mamarua i lawa i le taimi. Sa whea ngai le li komisina langolango le nei ma suenga a le matanga luenga o leo
Ai fa pe ai fo I ma le vaenga tu ma o ti e whaia sa I linga I le a mio ma le whaatinoina o tiu te whai o le vasenga o leo. Pei tai e le ima whai ona whala o I te le ina mai, ia le tu aingo sori tu la fono ma le tu ua inga sa whaasanga ia te ia. O le tofinga o le komisina lango o leo e whaia lea le kowan sidi o New Zealand I lunga o le whautuanga a le pāle mia. Whairo mai le minista o leo Mark Mitchell I la sungfua nafi le ana wha mawai ai e Siobhan McSkimming mai lona tofinga a o le I whaate ai nalo ia mai le matanga ruenga. Ta ua le minista sa ia whautua ina le komisio ngā ruenga le malo ina ia whaia fuafuanga uma mo le whaamalo ina o le liko vesina lango le nei ona o ni tua inga onga mo le mātu ia ua whaia whaasanga ia te ia. Ua lipatia mai le maliu o la ave taavale na masalomia I le whaalawe lave lea na whetau I aise taavale ma se wila vili vai no fuafaa I le ai o Martin Barra I le amatanga o le tausanga. Na mariwa I le nei whaalawe lave I le asos futolu o Februari ia le tamaita ingo ia Alison Corney mai pele tānia aina manunua ti ngā ina ai ia isi tangata tolu sao la tu ti ai I le wila vili vai. Whailo mai I leo terwai ona o leo o maliu la veta male na fia le whaalawe lawe nei o lono winga e le ai seisi o le mori ai le tula fono ona o le whaalawe lawe ta o mai foi leo e le ai se sotanga o le maliu la veta male ma le whaalawe lawe lea I le aso se futolu o Februari. Ua whaale mai le mtanga luenga o whale e matua whaale tonu lava ma le saonga le mu ia se no fuanga ua whaamautu I ai tangata I le aini a inga I le ai o Dunedin le ana sa sao ai se afi ma mu ai o lato ufale I le aso whareile na te nei. Sa tonga fiti ai e la ufai ngā luenga le se fua maloloina ia tangata nā whaina I le mu I le malae o le Oval I talane o le Atmore Drive mai na whaali ai le pulinuu o le ai o Dunedin o Tulis Radich e laki le whaalawe ona e le ai nisi na mari liu pe manunua ti ngā hina ai. Ta o mai fōi e le whaatonu whaaitu malo mo le ati na e unu I tua I le vaenga o le tunuu a le mtanga luenga o whale o le tamata I o Sue Reisman e whapea ua whaapopole ina lava le mtanga luenga ona o le nei whaalawe pe ona tula I mai. Ta ua e lea mawhine e matua le tāla whenga I lava le tūlanga o loo no fua I tangata I lea vaenga o le ai o Dunedin ma ua ia whautua I nai ia so stasi alo whaale tonu ma le ai se ainga po se whaale whaamautu I ai ina ia sota I atu le lato mtanga luenga mo se feso swani e wina ia ta ua o le ai ana tau o le tangata ma lana filifilinga e talo sanga I nai se feso swani I mata upu wha pe nei. Tula I mai o le nei whaale vlawe les freide terwai whaalia mai ai le lipu le nu o Dunedin e le tau I le malo ona whaia se fuafuanga wawe I se vai ngā tūpe ve so soni ai I tangata ua le ai ni ainga mani whale enu nofo ai I lo lato ua ai o Dunedin. Na ia whaalia ai o lea ua ngai atu I le tau malulu mai o le a tiri ai ona te le whaale tonu mo tangata nei e le ai ni whale lelei e wha mautu I ai. I leisi vaenga o le tātou tala, ua whaamamalu ni fuafuanga whautau le puipuinga I le tonu o New Caledonia I le tuona I ai leo le tāo fia o talaroanga whaupwhai o malo le vai aso Teruai. Ato ai mo le tūra lata atu I le atoanga o le tausanga mua talu mai I a vevesi ma whaalawe lave ia sa tūra I mai le tonu o ia atu motu le Pasifika I le aso sfutolu me lua afe lua sefuru wha. Lea na mali li waitanga te to se furu male wha ai wha le ngai nai mea to tino e tusa le tau male lua tesi male lua piliona tupe pota la Europa na whaia se wha se le launga ale ofisa o le komisina maurunga whalani le laumua I no mea I le sa e whapea ua amata I le asonga fua se furu dua me e o atu I le asforeile se furu male ono me ona whaasa le whaia o ni savali po o ni solo te I le tonu o no mea ma ona nu utua oi. Ua polo ina foi ma ua whaasa le whaatau I nātu o ni a upenga malosi ato ai mani utu tau a e whapea ai mani pia ma le awa malosi I se vaenga o fuufuanga o le puipuinga o le saunga le mua tangata.
Ua lipotia mai le nofo sauni le whainga māloa Donald Trump e talia aloa ia se mea lofa o se waalele Chet Fou mai le ainga tupu o le tunuu o Qatar mo le wha moe o le awhaia ia ini swinga ina ia vea ai le waalele Fou ma waalele numero tasi po o le Air Force One e whialua ia le Palestine Amerika o Donald Trump i lona lua le nei o ana nofo inga. Whailo mai le tūlanga i se lipoti le CNN i le taimi ua amata ai ia se uru ai asia singa tele le Palestine Amerika ia tunu i whafo le ai awhi ai le ai o Doha o le laumua leo le tunu le nei o Qatar. O le taunta o le tau o le vale le fau o se vaa o le tu ainga o le Boeing fitu ua whatu lai mai ai ni whaafesili o ngaonga e tu sai o le tāla whengai a e pe tusa ma le tu la fono ia lea i tu ainga o mea lofa. Pei tai o se whaalinga mai se sui o le malo Qatar na ia tau mai e whapea o le nei waalele o se mea lofa mai le mtanga luenga o le puipuinga le Qatari Ministry of Defense i le matanga luenga o le puipuinga Amerika i le Pentagon. Whaali ai e le sui o se mea lofa mai le isi malo i le tasi malo ai le o se mea lofa mo se tangata e to tasi. I tālonga, ua whaelo mai e le pulenga o le tālonga le kapia le laulangi, le World Rugby e whapea, o le atali malo Amerika i sua ngā fusi o le taminisanga le kapi mo le ipu o le Pasifika, le Pacific Nations Cup i le tausanga nei. O se teimi mua lea o whaiai lau whanua o Amerika, i le taminisanga le nei mo le ipu o le Pasifika i tālonga le kapi. Mai ana whaalia o se vaenga o fuanga, ina ia CTI le tūlanga o le tālonga le kapi i le tono o le United States. Whailo mai foi e le World Rugby o le taminisanga le nei o le asa ili ai ma au e tolu mo le taminisanga o le ipu a le laulangi i le tausanga lua awhi luas fulfitu lea o le awhaia i le ai o Denver whapea ai ma le ai o Salt Lake i Amerika. O au o le atau ai mo avanone i tolu i le ipu o le laulangi e au fiai Sāmoa o Tonga, Amerika whapea ma Kanata. E tasi tesi mo le 2 miliona tā la le whailonga tupe na maua le li Orion Fox a New Zealand ina ua malo o ie le tauwanga o tanga polo e whaingoina o le Myrtle Beach Classic i Amerika. O le nei tauwanga le State of South Carolina le whaingo le vaiasu taruai o se whaingo le taumisanga o tanga polo whaapolo fesa le PGA Tour mai o se teimi mua fole nei ua malo ai le li nei Orion Fox i se tauwanga a le PGA Tour. Totolu ia Fox ia i la tausa sa ilia le sempini i le play-off na whaia ina ua uma le taumisanga o tutusa i la tau e tai se furu 5 under par. O leisi tolua o le li ingoa ia Mackenzie Hughes mai Kanata ma le Amerika ingoa ia Harry Hicks. Ia o le whainga le nao le nei vaenga o telefou. O le nau whaafonga le tunu i tātou tala mai Sāmoa e pe ona tu ina mai na sunga e tāse Salem Sam. Ia, whapefo i telefou, whaponga mua, le whionga i ala wano ati lawa. Whaafonga ni tūna iwa, ia, i le nei tai au. Walua sifuru tolo minute te nei le valu. Ia, natu fo ina ua ngai mātua e mori nei whana ua onga, le o te le valu. Ia, te maiti, a pia na te whalongolongo mai tono le ta vale, a me le te le liliua ne loa mai whaaftaisi o ta maa nai mori o le a onga. Ia po si o tinana sa. Tapina ina lau lancho le, ne yaso. A o le le ia, ma le ia lava ia, mafutanga matua mana i whanau, nei teimi pe au leo. Moi. Ia, mantua ia, alu sa au leo, mafuta ua te whatei tai fuista meiti na ele fifia la tau leo, na leo ta whau. Ia, ua sola maro longa. Yo, mena sa whai tatou yaso yo, tatou aonga za moa. Ia sola mal mauti noi, foi mai lisi aso pe ia la fusum te vetua, al palu ele unu. Anti ngā so le whai ari. E whai nei tamati nei taimi la ua le whai ala tōlo. Tama leim teine le. Ia, na. Alo. O le tai au le nei o le aso lua ia. Pe o le aso nei e tele na whaafonga le tunu i tatou polokalame o le soifua maloloina. Ia. Ta ua lava ia. O nang whal soifua maloloina mō tatou ua malava. Mo. Ia o
Le a i fo le por kala mene le se fulu tasi le la tal no to isa velina ma stasione malo. Ma fa mau lalo no mera tatu malo i ma sani fa sala tu te mio pokalame. Yo e fa fengo fiena e vidi ai. Sa ole le. E ile leina na le health line de New Zealand. Ia. Ia ole leina na tasi yaso ai yo tu lo la fo il fate te inga o so la vai yo la i ti ala. Ia. Lo fa na. Ia. Le va na telefoni na tono la telefoni. Oh. Ia le ala umatu. E le ve se a wa fo ila ta te lo la nga te Milan na i fo le pole tau malu lu le winter malu lu. Ia. La iti al fa na. Ia. Mo vili leina le fo le fsidi ai le yol fa ma. E te lo la ai le yol fa ma. Fa sino mai. Ai o tala no mai al fo mai lu on leina na al fa vea po le lu al va vea. Ia. Fa inga tal fe ita me ti malu lu. Tala no atu al leina na tal no me fo mai. Ia. Fa sino mai me fai. Ia le yol fa ma. Me la na ma na ia lava ia e le fa pela no tamaiti. Ia. Atata uma. Sa. O le health line le ani usila te vili ai. Ia o le ovalu se lau. Ono te stasi tastasiono. Ovalu se lau. Ia. Ono te stasi tastasiono. Ia e fule le te vili ia i fisili pe i pe si fam tala upu ngal Sāmoa. Ia. Ia te leo na i o fo mai na e tu il telefone tala no mai le ia o le me fa. La tonga fiti mai ai lunga le ah ma le tueta wo o le falma. Ai ma le tu la le wa fa so me fo mai no na ta mai fa fo mai. Ale la ta o fi ta mama tina. Ele to ngalo. Na to no. Ele to ngalo wa le wa fa matala ma le me fai. O le si tu ma na ia o le ta o fi ma le mana tu o le numero na tu fu. Ele ngata itono tatu a inga tatu mi tatu whanau. A wahanga fo ele tau te o iei whala tonga i me whai. Ele lo ase se o sole mai tu lo. Ia la e fiu e so le lafo le leina, lafo le leina. Ia la e al watu leina ia teita. Yo e mau le leila u telefoni mobile oval se lau. Ono testacion o mese le langa i tatu tau malulu. Ia. Ia e whainga tār whewhe ini ta maiti. Mese pe alta maa whainga luenga na ia la ta vale. Tinam ta maiti le whale. Ia ele iro tinam ta vale. Ia na so sorry na. Mana ia. Vili. Ia na. Ia o natu foi na wa telefone au malanga i Sāmoa nei taimi. Ngā solo ia whono tanga kalesia. Ia lau fufa tali mai le au vaenga le Sāmoa i whainga malanga. Ia e manatua le tātou. I tātou no le whaita malai Sāmoa. A se salu mai ni la unga. Ia e sao le le. Ia e papena. E lofu tau i lor marketi maste. Ia. O se malo se fua la o fionga. Vai si inga oilu. Te au matala la watu pe i tau fase e le marketi. Ai wala le taimi le Sāmoa. Wa le longa se to inga vaenga vo ile le su e tu pe tangata. Ia sa. Ia matala tātou. E te ilo, o i leu tātou ilo ai tātou a, o tātou māsani tātou Sāmoa ia tātou ai. Ia. O le ngana le whawhare polu pe asi isi e le si matai, lunga le si matai. Ia. Te po ala ngono le si matai, le isi aso le si isi e, o e whapeni upu man talanis. Ioi. O. Anu tau fia la. Ia, la ele umi ma, ele uo si isi ma ma, ia. Ano le se fua i lau sunga, le teitai whono. Ia lau sunga, o isi teimi ma, ia lau sunga le le awao. O tau fia la i nāi na ufai mai lau sunga le li awao. Ma malu tele le to. Ia, o malu tele le to fina mua. Ele i wha ualu awao. Fatu i vai. Ia, e tau haun mamalama me uma. A whapea wa mafu on tau tisi ia ono stupe. Ia, leo whai atu le ima stupe hau ka. Ma i tangata whapena. Ia, e sao le le. Ma lo le lato i le ea, ma lato i tai. Na. E o mana tu e le whai ngā malanga. Ia. Nei u tato uso Pasifika la i Sāmoa. Ia. Nei malanga foi. Tali malo ila no uma fio anga foi. Torio no uma Pasifika la tali malo. Il temi nei. Temi nei. Ia le watu se sia fio anga i Sāmoa i upolo. Ia. Ia o le whaatali mai. O le minsta la wa onga. Minsta wa onga le suat. O le tunu uleo. Le tunu uleo. Ia ta o sia tu tato tunu tu valu. Tino tu valu le fa Sāmoa. Ia mo. Ia la lau fa fino i mai le fio anga le i le. Au malanga. O le minsta wa onga. Ia mala au malanga. Ia. Fino inga le fa nafi. Ia. Ia. Le la wo o lo te mi o fa lo. E tu la i le runga le matai Sāmoa. Ia. La wo fio anga le minsta o tupe. Le mana ta pena tali minsta wa onga lo tu minsta wa onga minsta o tupe. Ai fai male ilo La ilo. Mtoli o le tal no tanga te fa filo ia. Ia fio mai la o fio ngal minsta wa onga ai tu ulo matai le mtoli la o tala ia fa matai. Ia. E si ele si lunga le si ia. Tu o tu lo matai le fai fa lo longa na la o fio ngal minsta o tupe.
I te lora o ka ni la fo ta mai na mo te si. Au te whai atu wina le awari e sau whai au tafa o le tula whale le whai upu. Sa tau na musu ia ina usi se. Ia wo le masani ala uri e la tonga ngana si i lunga le si. Sa tau wha pesuri. Le se ministau tu pe ministau. O ka se. Ia le i manuia lau malanga vai tu si o se si lunga na se le mai se ti ai ia manuia whainga malanga. Na, malo. O le wa fa valu ta tu se fa fia vai foi ya ai se tu fa talo va tu se vai nga le wa fa talo fa mai e se ma fia pe ama va ya tu fa talo fa mai ma tu tal no mai fa talo va tu le sunga ulalia le manua ya salu fa ya malo fa tai e le la luta e fa tu ya rita wilau wila au sorry ya le sunga ya malu tafa ya fa tu ya Rachel Sifa ya le fa tu mari materi o kalangolango ya manuia lava nei tau ngā luenga fatal fatu le sa vidiamu to le fa tala jamu manuia lava ngā luenga le asa ya me faltu ya lupe Malinowski mai na Brisbane Australia ai afalo male malu tatu wolfa fianga male sunga ya vania to loa Samaria ngalei Nalai na timu ia ukileala Wa ea oleva amole olo umanava Le malulu tafia mafana fana Sa ilinga manui hela ufainga malanga Taunu utule malaiva alele Efo wileva aine ifale tetele Ole mautonulo ufatua ngatete Wana oa unei ua saulo ufefe Taulo umafau ile Samaria hangalele Ole alo faiso o se tasi e peyola na tau singa isi ona te Ni hafa oe e te tali lele Ni hafa oe e te tali a la ua onga E fau masolo yo mo onga E fai si mamao si o ainga Tafia vave o atumo se tau saminga Ata fai le vevela olela Wamu uba ile vevela oleta Ele ai usisene mo se pase Uana oa une ile tonga va hotele Taulo umafau ile Samaria hangalele Ole alo faiso o se tasi e peyola na tau singa isi ona te Ia faha oe e te tali lele Ia faha oe e te tali a Na o supo ile moa na sau Sei amole
la ufangu vai ile lau lau. Wale mautonu lo ma fahu fahu. Se va a fango ta ua o lango na hina. Na ovala au ilo umatelaina. Wa ole mapeta u emativa. E alola u foi ai mana tuaina. Taulo ma fau fau ile Samaria ngalele ole alo faiso o se tasi e peia lana tau singa isi ona te ni hafa o e te tali lele ni hafa o e te talia Taulo ma fau fau ile Samaria ngalele ole alo faiso o se tasi e peia lana tau singa isi ona te ia faha o e te tali lele ia faha o e te talia Nia fa oe te talia unge. 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 Na sa o lista mai titi na se kia tatou ele ni futinga ulu e wal tau fa se tatou manu ia fe mna lo nga matal ne yaso ele isi aso malo lo vai aso nei te wa malo lo zesi ta pena tatou mo le famna tuina o tatou nga Sāmoa ia e o fatasi mo tatou sisi nga fua ana ia o le mo tu mo sport kala mepe fa sisi nga fua pe o le sport kala me sisi nga fua Sāmoa ale pe amal tolu vai aso na fata nuina le ia nei le vai i New Zealand ia lo fata o tatou nga manu lo tili o tau sanga nei ia malulo sa fo lau i langi ma. Ia malulo sa fo lau i langi ma. Pe o le ma fau fau ia i la tau na whaiel au tu i awala o whewa inga. Ia ma mea nei o whainga malanga ina ia manuia le whainga malanga. Le lava tau te ma fau fau le whainga malanga ia. Tatou i lor whainga malanga le tatou i whainga malanga whale tau sanga. Ele ua o mal tatou fo launga ia me lo naso sfutolu. E inisi wafe la tatou fo launga. Na vala tatou fe au mga luenga. E ile mana tua lena ile lisi fo ile lena ma ye inu umalalangi mana fa o tangata to fa fo i Amerika yo la totu. Ale fa tau tu tala de tau ni fast food wiva tangata papai. Mai Afrika is out. O la tau nu uto tonu Amerika. Ma tu atalia mal fie tonu tu mal fenga malo. O le la tu fasile tangata e ti potis tangata atalia is tangata. Ana mafu ang o le tangata le. Mai o le mafu ang le watu ila lol por kalaminga refugees por au sulfai. Mai o le tangata nei. O lo o faa e sea masawa ina to tonu Afrika sauti. Au lo te ina Afrika sauti le manatu le fenga malo tu. E le se me fa pe tupu tangata ia. Ai na tangata papa e ala fast fruiva. Tangata papa e mai Afrika. Ya fita mai ti tangata matu. E le la wo ya Amerika o Amerika le la fa mo la to tunu. Ale ave ese mai tangata mai tonu Amerika. O te lo ala e pe tau la ile va inga Trump la na fa inga malo tangata fo e so tu la fono. Peti poti e tarsia ele o fa ina tangata o la o ngam fa inga luenga yo e ila va ina o la o vaso
ai te tau ona tu i lava no nei tangata na wa nei tangata na le so soni fo te mau ai ngo ai tato mai tau nei tasil nei vai tai mi te lo nei tangata ia wa leva nei Amerika o la tu te to lua o te nei Amerika na ola Amerika ia mtua esia no vai foi stasio Tamatonga ia o wa leva nei o le ai masol tu la fono o lona to lua o le te nei Amerika ia la o to o tonga ai foi le stamana no vai ai o le failo na pisinisi o le fale ainga i tono Amerika o lona to lua o le te nei Amerika ia la o to e fo i Mexico e story po tala fa pena e tu fesili ai pe o le almo tu poi meia o i stangata te va ai atu e wa fia se fulu tau sanga te tolu se fulu isi te fa se fulu ia wa fiola ia la tu fa nau la tu fa nau o te ia le tu ia te fai to ia ta te alofa foi ai ama le alofa nei tangata na so ia o le e nei tau sanga mo vai sa fai le fala tonga nei sa mo te le o mana tu le temile e fiso so ani nei tangata i to fa fo ia tu sa mo tangata mai New Zealand Australia America ia te le po fanga yo ia le temile ia wa ai fu ile o langa na ola nei pe furu pe lu su tau sanga nei ia la to fo i sa mo ia to finga tanto so tai ai te lola tu fu tu lo fu ani ta tu tu o isi ele o lato uma o isi tangata o le awali ina nei le o te fa fo i sa mo ia tamana la e taula mo i tu la fono i sa mo isi tangata isi lo ia e isi o ni ila wa fo le tipo ti sa mo no so tu la fono i nei ia la woni ila na la wa fai ma venga ma fai inisi tangata ma ai le o tangata uma na esa o le si tala le si ali na matala no le si malanga sa mo e mamala ma uma i au kilani so tangata ia a te fa mai wa yo live on nga ia te enga na wila le fie ia ma wa ia le o eu fat oi fa matala mai le tele o tau sanga na au kilani i lo o manu i au kilani fer boy au vai ai te ma fino i tua u le lo sa o le ni si tanga dale ma fu dale to inga la te nga wila lu la wala pe la wala le lu mal office ia fe to tava le office di po ia so ia fa te ai al vale le to avisa fa le to no pepa ia le o le na file na tatal no ai le tupela no formal ai tipo l'office la fonga New Zealand ia se la mo tupu miliona tala ia vili el numela na vatu pele o ele ile utupe o ele o ilo te ilo to la ta o mai tupe ala lo kai o ne lo poi ave ia no mala tua tu al temi na tatal no ai o matua ngalo ana o la to vili ai le lo poi sina o fa se leni o sole ale ia mo so fa iva sene o na mo o lo tongo fiel sai mili e fa iva sene to sai ai vili to la yele tu pe na fa pe ti so ti o ta o la vili le te vili mai o le o pe ye la vili le e lima su sene tu pe le walu lo vili mai a le si lava enga tasi o ye ia me alo fa foi na avel malo ele oni me alo fa mo me o peni nonga tu pe la iti le time covid le ta o le small business cash flow scheme e o to alta i se furu fitu afele na avel malo e tau fa ola i sinisi tangata mo ia al mela le tu o tu le o to le valu se lauli ma tolu miliona ta la le tau tuli el malo business e tongi mai tu pelna so le tu al tu pe tau na wa tu tonu le valu se lauli ma fu tolu miliona ta la e ai fa tai fa forma business Sāmoa sa na tu pe ile le scheme po fo el malo ia se la uno sfuru va business se la uno sfuru va fe business na avele tu pena tu samale lua te si male fa biliona tala ile lima tau sanga talu ai te mir covid o le tele la va su fitu afe o la me ama fa tangata pe fa pe o man o man o te tongi tu pe fa pe o ile na ngau business ona o le ai ni tangata tu fa tau ia to e vai nga luenga tau foi neftu na il malo vai nga na me se na business la iti na foi tu ia o te loia fie me la tu self employed ia isi se fa forma ia sana upa o fa ia lan business ia pa o me o so tai ai au team fa se lo fu fuanga pe fa fe na tongi pe tai fie i te ua fa ina se ngo se o sa o le fe sta fa le o tiulu le na tu e fa vai te mitonu ana covid esa io pe il mafuanga na le fai ai ona ele o ele o moto la pipa ye mo ile ale se foi la mele tu le la ya ti la to ele to student loan ai fa fonga mai o ela ve il mele sa fa lo student loan ya so ya na e
e lo longa na tongi au te no fai se tau tala mai ai au ti ia ona tongi le pe fisi me te fai vai so au te no foi wa tupe e le te taia e tupu ai lunga le interest ma lua e lunga ma fati al tangata ma fai na ai wani le fai na ro fai nga malanga pe te malanga ta fi ma le vale pe au ye le e mo le mo ni le ona i mena e pe ia mo tusi fo ia la foto le ainga la foto tusi tongi mela o tala tango loa unu minumi tusi pesa sai tusi tongi la pisi tu lo fa fonga a to tono tusi na ile tali ile laina na fa pe mai vala au mel numela le e tate tala no ma fitu na e to evident fa mai sfuta la le yes se vai le fengo fi ila na fa mena tu te wa fa ina se si mene o tala fu ana ile a wala so ni mota to wa tala fu to ale stanga tele sana tala fu sa o no le nga tu pe va vena maua ele si telepenian tu pe te wa ma si va so ni fo ina ma tu tongina e me se a onga ye tu tongi pili fa na e tanga ta fo di pili te mini a fa nga va fo ile fa automati ala u payment tai se futa la va yaso sa umane ta sanga to te fa me o le onga le to ele tu pe I o la fa na ta sanga to sa ka va mai la to me a onga ma va nga fa pena ele se o I to tong sa va nga fa mana tu ni ta yo o le si va nga le fia mo la to sa fa nga lo so fu ma no ina le na va tu ni tal fo le fia nga la wan fai tau fia e pe a maltaste si mal valu piliona no fo ita la fo le Health New Zealand I tangata sa fai nga luenga tangata lo fai nga luenga pe o la tu tongi e tal sia ia a se atu se le ni la account statement la tamai ia da sidi le lo po la o hele sinale o le leina tongi o le Health New Zealand ya fi fo ma ia nurse mai la to u nga luenga tau administration si tonal health ma le tele o nga luenga ile o sa o fai nga la tu tongi mai la vai le le fa mai Health New Zealand complete payment to e ivas for wa face tanga tale nga luel temine o le a fa mautu umana to tongi o la to tongi ele I ato tona fai le fai ungol tau sanga nei no ngai le fai ngo fia nga luenga le fai fia nga mala fai to tongi New Zealand Health tanga o vanga le si so fu malo le New Zealand a fa ye ivas for wa fe tanga tale nga luel taimi ale nei o lo fa ino la to tongi le mele e ale fa pe mai e umalu a fe lo lima o pe ia tu la account halu pe la fenga luenga malo mautino e mawala tupe se taimi a mata tu nei o ya te se mal tau sang nei ma le mi si va nga le o mane wa o ye mo me vole tupe se tu le account ya le fonta no to pokola me ta la ulungo va son te va so tu il tanga fo le sto ina fo le na no fo ma transfer se le tupe le account station tina ya on me mana tupe la va ya tu au ti le tupe ai mu se to e fa fo e fa pena le mena tupu ile si unga ile na tuli ai maua pe o South America le na maua fai la kam e la uena le spampen sinina I se me o lunga to se ele 4 milion ta puni no pa mo so mal tupi ya le toi mau ma fa pui we se tupi se atu no account le se tupi o se la account pe o le utei loa si au ya so yo mat fa lunga zamo na se ile tupi na account ana te ta u mai la ma tu ala le o la fa venga lunga zamo e o le so tongi pe o milione o tanga awa so mol vaias e tu fa ta pa inu ale o la sa o al melo tu si o vole sole ai si o la so fu la so ile so le fiu ma tu ai la tamal sole fa fa ta unga me fa fa pe po se lo no le dire per malo sa na lotto ia va lo va solo lo fo ma lo fa no tu ia fa ta la mai lo me ne fa yanga show to no va so ta lo ia mato o tu pena se mai la na ia ma to ia le ia pina tin na vai te mia so ia 3 milionaire la to ia tele la ona wo phone na mo te min so ia o le so na no ta mo na si ia o tu pete e wo so mai account ne la ale lo to so me to mo to pe uma ia se se tu pe la account alo vai fa tu pe au te fa ngai ne to ia fa ina sa o le ia o tu pe le ta o le sto ina le na transfer so
Ai me fa so ino tupe a. Luas fulu a felena la fulu to a inga i Sāmoa. Ia le na. Ai ona fulu a felena ave mana na boyfriend. Ia le na tonua, le na tonua. Ai sa. Ale ton. Sa ole na tau na au na tele pe a se atu tupe ate. Oi, wa fa pe o sa tupe. Fa pe se atu va atu ai te ua umane o la tupe. Ia. Tu sauli le ia a mai la tupe ma tu fa popo se tupe fa aduina. O nala le tupe na tupe moi. Ai isi fa lo longa o fa le sa fa. Ia. Lau tu se na. Tu le wang yang ia mai mo fi se lau tanga tele fa mo. Lau tu se na. Ia. Lau o fio lau tu se le ta ingo suam. Tu tala tu se le man tu peto. So. Sa o tu pun mena. Ale mela e fia longo ina tu. A fa pe vatu sa tu se ni fa lo longa te lu ta tala ni ta imina na. Ia. Ia. E wat fa tali se e alu se me na tala. O le si me mai. Ya, la tu se le lu off tala. Alo se la tala, le la u fa longo u mata. Ma le ta tala ya ina. Ona o tupu me fa pena. Le si moi mele o mane ai fa ma fo le ma fa au mo. O le hala tupe le tonu te tusi. Ta sa o no me. Ya. Ai o ta o se la tala ai fa sa la mai lunga o ya fetala. O no le mafuang. E ta usala ina tanga tala ana te tusi. Lo to wainga ona tupu. Tupu me na. Tupu so fo ya. Le la wo tu ne o la va te inga la le wo fa so lo me la inga. E se tala me tupu. Ya tala tu. Ele tai yo no me la le ta uma. Ta ule nga ina lo le ainga. Be ta ule nga ina tanga tana ave te tusi. O no le a fa ina se ye tanga tale ya. Ya po la foi se mai o me va pena esa le ya. Ya ma lo foi lo sa i me no fa ya we. Se vai a dele matar lá, o faz de la tua. Leo, tu vai no minuto ele vai. Mata o filho só ele lá, ele tá aí. Ya, tato. Vai foi ni sin fa fianga, ya o lo fa tu ne sunga le wanai moi mai, ya o Tayana Puleyata, malo fa tai, iva malaitai, ya o le fartua malolo malo, ya si aitolo tafola, malo fa tai fish, manu lava le tai nga yolo taleni. Ya ma le vaenga mai o Istanbul o ka tama sawa tama ya este mi ma to o tu le na vaenga o tu a menora ava mua faia ma lo fa tai le ma mai ya tama tu ya to sanga fanga io ya ma lo sa ya o le sunga la lili se misi ya ma le tu ya fola na reka mai America ya ma fartua ya ma fo Eric tatu wolo fa fianga nei ina o 2 minute tari tu laiva.
Ya, le whaiwhianga mai le whaipese le whaiwhaiasa o Serenade ina ua 25 minuti na tāleo le tū la iwa. Ya, le wele tātou wala au leo tom whai mai. Ya, whaftai mo le tātou wala au tālo whamali o a mai o le tina mtua. Oi, malo. E mangi a whawhikai, malo ngā lue. E ka kingo whongo whai dunga lua le ki o manga ia information, manga ia musika. Koe manga ia foi o le lua o le ki o muale manga ia o lua konginga. Malo le. Hewa mai le tau Australia. Ia o le awa a maka nga sau le malulu. O le foi suinga le kau. Ia. Manga ia. Malo. O le watenen umal tau palo, ta le sa matou mata tua. E mawhaina whai sau noanga o isa palo ta ie. Manga ia le palo ka lenga umakunga ia Australia. O le palo ka mua le ese afue. O le ale i le tu. O le sau o le leipa lenga sau ngirika mo le Albanese. A manku fo i o le palemia na Australia. Ese anga sikai di foi. Ese pe yo ta underestimate ka ngaka sko inga. Onga winga nga campaign. Nga kilo i whape la iae e reisonga ka wakele. Mai ele mawhai o nga me i runga le leipa i lea fo i ko inga campaign. Ai ke inga wa sau le pai unga le paloka. Le first time le makua sawa i le leipa ka lunga. So se vaenga la mai se sui o le leipa. E pa le national le vaenga le national le po le kolu se furu pasenge ai si kia inga le leipa i so se va se kumalo a fai ya inga se sui o le leipa. E mawalunga la mai pasenge nga manga nga fai ya inga foi le na fuoi sta. Per fuoi skausanga. Ala so fina ngalo. La so fina ngalo mafuanga na le lifa te le tangata to e palo te le leipa per fuoi spalo. O campaign ale daten. Ngai loa ngai whaai kiki kanga kai malanga mai ko Australia. Ia mangkua fo ia le ia au pulu e kawhanga. Ia ole le fo nga ia nga makua ilonga nga kuma kila ko inga. Au mea lai piko siringa le anga. Ua pa ua inga markai kai ole kua ngai. Fai ina. Ole koe ia. Wa ngafila sa fa feiloa ia ele kengele kumai mai kumalo le adaten ia longa kumalo a ko ngal ka bilo ai fainga fa I kanga ka pisinisi ma fa feiloa I kanga ka il fo le fa ke ia la ko kumalo le kumai kengele o le sila meno pikia ile tal no mai le taimi le pole na malo ia Albanese na faila na tala ta uaila Peter Taten ai ngol tangata na fa mai no ele fa pena Australia fa alo is tangata tato fa alo ya Peter Taten na ngol ta malo ia mena man nei ona tala pona ma fa penga fo fa penga fo kamaleng fa ya inga Peter Taten ida wala ngai fa malo ya isi ko inga Albanese ngai ya fai do fo ngai ku ia fo ngai wa fai ngai le la ko vai nga fa fai malo oni vai nga manu ia tanga Pasifika ma tanga ni usila ina I me fo ia na po manu lauti fo ina fo la Albanese mo le stol tausanga o ke le a me ngai o onga o fale mai ya pe ala fa ke inga wa o me ngai o ngifo Mangkua fo yung Sila mang Australia maso sa bayan ay kau ngaka kele me kau fo magifo. Ua fa solo nga pa ui fo lalo. Oi mana ia. Ole me malo sile kupu ngai tu fo ole Medicare Australia. Kanga ngai o mainga. Ia ngai o mai ya ko kongi le kolu se fulu e fasi fo mai. Ia ma ko wele ai. Nei te me kongia pe sa Medicare morfia umbi ke gracias ai
A fa pe foi lai wa manga o fai sa officio. Ele ko ngi fa la officio kusate. La lava ko po le lava me ke manga o ai e charge o mai dunga le Medicare. Male. A fa pe foi que ele follow ku inga foi o chiropractor ia o le mea nga fa alima nga e alue follow ku low king o ele ai se ko kom ia o nga ko kanga ka pe a fa pe le sa Medicare. Kai se lau ka la ele visit. Fa fa go fian sit seni o tangata New Zealand. O ise suinga. Ja. O ise suinga o sit seni o tangata New Zealand le na taimi mo len tu Albanese o tu mau pe mo taimi le. Lai ko mau pe o kai ni ngai wale apalai wa yai ma ko 6 seni de apalai. Ia fa se la wiva furu le men amaka ya le wali ma se la se furu. O le wale ko apalai la ngo fo mau. Al sa o sit seni. Al sa o sit seni apalai la ngo fo mau Australia pe fa pe ke de alu sit seni. Ke kilo se furu mon kupu a fe ngai lunga. Oko. Ala taimi. Ia, well, ma ngi sila le wali ma se lau se furu ka o siksengi. Ia ai koe fasio ki fo ia e ka kou pe a fa pe ke alu e fai lau siksengi isi ka ngaka. Al sa o le ofisa. Al sa o le ofisa le koru a fe mon kupu e pala e siksengi ka ko kasi pe alu i des. O so. Ai di ma se lau mo tupu alu le ofisa. Iyo e. Whawhetai, no le taimi le la alu tātou telefou, a whawhetai mo lau whasoa. O le maua la tu e tāpena mai, a le la umanuia Albanese. Manguia, fo ele lua kiu ke tasi matu fue, ia ngai maua ku fai mai ngase se o fuli mure a kia mtaka. Alo pāku. Whawhetai, ilo ftere atu. Ase. O le tau tāpena mai, maari la toi fo i mai, a le umanuia Albanese. Iu fitau ia le tāpena mai. Matuale au ngai o le mea. Tala mai Sāmoa ia usimel whafonga. Le ganga fie te whawhailoa e tuele au whafonga malpa ia lo tātou tanu. E leisi foi whaau poponga le neo tana whau mai Sāmoa. O tau mo whainga le ofisa o le komisino whainga pālota e una ina ia televave ma mawhai o na atoa o ma le whainu mero tangata pālota i le atunuu. Wanga vae pālota mo le whainga pālota tele o le lua hawhelua se funmaleono. Wa whaatino i seise swinga e ese mai le whaatinonga saia i le tausanga o tua nai ma le taamilisanga mua le tausanga le nei e le toi resitala i na atoa le atunuu mo le lola pālota fau. Tau sanga le na te aporta mo sanga mua. Tasi le team sei le anua maatas, anua maalua. Ia kasi le team sei le lona winga. Pe fia se furua ia nuu tono le tumalo. E kasi le team sa kavanga ia ngai le na fo i ai tumalo. Ia fa penar fa solonga sa ia uma ta milo al mo sa vai sa fa penar tau sanga le na te aporta mo sanga mua. Pe ta e suinga tele le na to fa fitu na ine ele komisina lango fo ia po le sunga ia ti tu o ele fa urulu ele vai ngo onga ma le recital o le foi tu langa le tu mawa team e fa ai la aolo i tasi le tu malo ai o ma ye team e fa te usanga te nei fa team tasi le team ira ile tu malo al te usanga nei fa team o mai le ku malo e kasi fa kai finga fa kai inga foi lao ia no ma lua le pito mai ya o mai team e fa ya no marua ya le uso li iro kwa ngu uso lo solo eva fa solo ki o salesi ya salwa faka mo le ofisa lava latou ia le komisino whainga pālota e ono na vaenga ma io o lo ngā lulue mo le tu whaatasia atoa o vaenga patino e tau whainga pālota. Ia o le vaenga mua le vaenga le komisino whainga pālota ia leu te iai toa ngau ana si mātou vaenga ia o le vaenga risitala mwhaia o onga o le vaenga te pena ina pālota ma whaatino ina le pālota o le vaenga o tū la fono whainga whaawai masu e suenga ia o le vaenga fo ilele o unanga lau tele ma tūlanga o tupe maua me whapena le ofisa e wawai e tūlanga ia aseta le ofisa ia ma le vaenga lea lona ono le vaenga lea IT tūlanga fo ilele o whawa e ngā ruluwe li tūlanga o fisa o ta inga ma au wala whaona pōnei ia pe o vaenga te tele na le ofisa. Awa ngai pele atu no i le whaanga solongo tiute ma ngā ruengo le nei fo i tausanga ma fua whanga whaia a inga.
Ai o loo wha au popo lava foi ma le foi numero tātou tangata ua a fie le wha mai o le fiva pona evi po le tenki fiva. Lea na maua i wha mau maungan tanga ruenga le soi fo malo loina. E tolu se fulma le lima toto satu i natu i le fale so i toto moso e su enga e wha mau ni ai la tou na masalumia wa a fie le siamo le wha mai le luwa ya su taruai ai dua se fulma le iwa na wha mau nia. Whai loa le sui ofisa silo se fo malo loina ia tanga loa Robert Thompson e whai tu ai ngā sia mo le tenki fiva mai o mai le temi nei e le o mauti no po le ale i tu ainga o le wha le o lo pepesi nei lo tātou tunu. O le alo sifululua tau sanga le matua le na wha maunia na maliu e to atasi el tangata na a fie le tenki fiva mai na wha maunia foi o le vaenga lua o le wha mai na maliu wai. O le tui mātui se sifo o polu le o lo lifa i ele to telo i lantou o wha maoni o lo wa afia i siapa le tenki fiva. Mai ka waku whaingu me lau i o ai whai asi pave foi leo le alurungo o whaingu me la ia. Ai pe o le kele lava o i lako o afia o i le maenga leo whaingu inga le Northwest Upolu. O le akaula Northwest Upolu. Ia pe a makapu i laulii, au fia e mai ngei le apia open area, se kaua i o i Mulfanua. Se kaua i Mulfanua, ia pe o le Northwest o podu ako alanga. So ke le ala kako keise so ngei le Northwest region o podu. Le sui ofisa sile o soi fo mano loina, tanga loa Robert Thompson. Talu mai la so lua se fulmalitasi o mati i le tausanga lua afe lua se fulmalitasi le fato a loa ia i le whaai ungo le vaiaso mamae le toe amatalia leo ngā ruenga o whaamsinonga o whanua maswafa i ta alosanga toe iloilo le sa ta o fia se ia mahe o na toe iloilo le tūla fona le lua afe lua se fulu. Peita ia le ua whaanawilo nei le aloa ia loa. O teu ngol tula fono o whaamsinonga o whanua maswafa lua afe lua se funma le lima. Na whai loi whaamaumau le ofisa o whaamsinonga o whanua maswafa. E sidia ile se lauta alusanga sa poloka, e le ima whai o na toe ngā lulua i ei whaamsino. Ona o le tūlanga toe iluilo le whaavae. Whai lo foi le ofisa sidia o le whaamsinonga, papa li i John Taimalelangi, e ei nisi o ta alusanga sa whaauruatu mo le whaatananga, e toi iloilo ai whaai ungo nisi o lato mata opu o maea, pe tai o le atoe whaafo iatu ia i lato, wa le mawhai o na whaataunu wina, o na wa whaale au ngā ina i lano le tula fono le whaavae lua afe lua se fuluma le lima. Wa whaamaunia mea le teitai o le tua ngai, le toi apili ina leo le whaai unga le whaamasinonga, e le lato tālo sanga mo se whaamalamana manga a le whaamasinonga, e le whaatino i leo le pālota le fionga le whongwhitanai o le mauta, le sa i lia leo le loa vai tolu, e pāsi ai teu ngō le whaavae, ma le tūla fono o whaamsinonga o whanua maswafa. E tāo fi mau le taitai ma le tua ngai, o lo fi nau e tu sai ma le whaavae, le lete tau wai o na pālota le fionga i le whongwhitanai, e manino ilo na tūto tasi na te whaatau tei le fono usua le tunu. Peitai o le whai unga le vaiaso taruai, na whaalawi loa loa ia ai le whaai unga le whaamasina sili. E ala ngā tatau o na pālota le fionga le whongwhitanai, ona o ia o le sui o lona i tūmano. Ma ua manino e le whaai unga le te eno le tālu sanga le tua ngai, ma ua whaalea ngai nei fo i ma le polo inga, na tāo fia le tū mau e le whaanga solonga o teu ngō le tūla fono le whaavae lua whelua lima, le sa tu ina mai le aso fitu o le masino a perila. O tala fowia, man real nei aso, fasoi foia. Talofa lava i le nei fo i vaenga o telefou o le siu fonga o le lau mua, o le tatu tala mua. O le tala le tupe leo le afodosia i le parlemene i le vaeaso a sau. O le ahawhia i se vanga tupe e tasi le se lau miliona tala mo tausanga e wha o rumanai
Moni whaia onga o le matematika, whapea ai ma le tau o le tau e whaia ini suenga o le numera, moa onga la Haiti, whapea ai fo ima onga wha le onga lua i tono le tunu. Sa wha iloa le fuafuanga le minista wa onga, Erica Stanford, i se whelo inga ma le autu Stala Nafi, le ana i ta uai, o le vaenga tele o le neise leni, 5 miliona tala, o le a whaonga lea e te tongi ai, ia lau wha inga e se lau whasa fultolu, o whaia onga wha apitoa o le numera, e veso soani ai i te maitia onga la iti, o loo mana o mia le veso soani le mata upu le nei o le matematika. O le isi whasa 4 miliona tala, o le a whaonga, mo le whaafoina o wasenga po tutoring groups, e au fi ai le tolus fulfa afe la wha inga o te maitia onga, o le tausanga fitu whape ai ma le tausanga valu. Ta ua fo i le minsta, o le a whaaru e le malo le isi 4 miliona tala, e atia e ai e se suenga, e ma whai na whaonga e a onga te itasi, e su e ai le tūlanga ngawhatia e o la tau tamaiti, o le mata upu o le matematika. E a mata ai le tausanga a sau, o na maua e tamaiti uma la wanoa, e siaki ai o la tau malamalama i le numera, mo tausanga mo mua e lua, o la tau o la awa o ina. Whaalia fo i el tamaita i minsta wa onga, o whaia onga fiso swani mo le matematika, o le au la tau whaatino se ngā luenga tāua, e peilo fo i ona whaia onga fiso swani, mo le mata upu o le tustusi, ma le whaitautusi i te tonu o a onga. O se whale talawai wa pēma se supermarketi au Kilani, o nisi i o no whangana o iai le tangata le ua maua i le misela, e pei ona tā ua le tātou tale i le asonga fua. Le asa na whaala wa i tele mai iai e le mtanga ruenga, sa i fua maaraloina le te whatu ora, le iai leo se tangata ua maua i le misela i au Kilani, a toa ai fo i mano whanga wa i tele na o ia iai, e awhi ai ma le tele o taimi sa malanga ai o ia i wa alalo po ferries a toa ma se supermarketi i au Kilani sifo. Ai o leo songa fua nafi le ana toe whaailoa ma iai le mtanga ruenga, ia isi no fuanga na o iai le nei lava takata ai ua maua i le wha mai. No fuanga la nei au fi ai le whadi talawai le Unichem Pharmacy i New Lynn, i le aso fitu o me mai le iwa i le tai ao e o i le se furu i le tai ao lava, whape ai le supermarketi le Pack and Save i Mount Albert, i le aso lava lea le aso fitu o me mai le se furu i le tai ao e o atu i le kuata i le se furu mo le lua. O tangata uma sa iai i no fuanga nei, i taimi maaso e pei ona ta ua ele mtanga aluenga, e le tau ona siaki le lei pe ua whaia ni o lato tui pui pui o le misela. Le hoi ufa maonia mai ana po e le company waa, le Fuller's 360, o le tangata ua afia i le misela, o se tasi e au waa i se tasi o na waa lau pasese, i e fe malanga iai i le vao le ayo au Kilani ma ona motu la Haiti. Ua sili atu i se lau tolus 4 miliona tā la ua whaalu e le matanga luenga le soifua maloloina le Health New Zealand, e tau whaasao ai ana mea se e le tusa ma le tūla whono o aso malolo po le Holidays Act, ai ese ai e leisi tolus e lau tolus 4 miliona tā la le ua umo na whaalu e le tongi ai i a tupe le au whainga luenga nā whaina ona o ia se. O la whainga atoa e pe ona whailo mai se ripoti le wales whaasara laua New Zealand e tusa ma le tasi tesi ma le valu piriona tā la le tupe o lo ai tā la fuai le mtanga luenga le soifua maloloina i tangata whainga luenga e tusa le a whai ma le lua se lau lua se fuluafe e au fi ai tangata sa ngaru lue mua ai i le mtanga luenga ma tangata e o mai i le so o lo ngaru lue pea e au fi ai e li i matama i ta i fo mai o tausi soifua whapela o whainga luenga fiso soani e ma tele lava i le tongi po o back pay e pay o na aia ia i le tūla whono o aso malolo. Whailoa mai lea wha le tonu a o whenga iai le neimtanga luenga tele le malo ma tū langa whainga tā ia na mea tau tūpe. Na whaalia mai e whapea o le whaafita auli le nei na mua i loa i le varu tau sanga ua mawae i le whainga o te tongi o la whainga luenga i le tonu o pūlenga whaaitu malo po District Health Board se lua se fulu ia na muri ane tu whaatasia i lalo o le mtanga luenga le soifua maloloina i le tausanga i lua afe lua se fulu lua.
O mea se nei le whainga o te tongi, na amata mai le masino me i le tausanga i lua awhe se fulu, na le mawai e nisi o te ngata whainga luenga o lātu tongi sao sa le tau o na iai, whapea mo lātu waso malolo sa le tau o na maua. O le asa ngofua na nafi, le asa wha mao nia mai iai e le pulenga o le mtanga luenga le soifua malolo ina unisila, o le tau atoa o nei mea se e o i le tasi tesi ma le valu piri o na tā la. Mai o le masina na tuana e tunei, e siri atu i le tolu se lau tolu se fulfa miliona tā la, ua uma o na te tongi na atu i e o loo a fia. E le ngata i lea, ai o mai ia se tema o le tausanga na tuana e tunei, e tu se lau tolu se fulu tesi ma le tasi miliona tā la, ua whaahalu le matanga luenga i le tau whaasauina o ia me se. E to tele tangata whaatau, ua tau mumusu e whaatau le pata ona o le alua e pea i lunga o le tau, ma ua iai ma se labata inga i le ono whaapopo le isi tā la atoa i lunga o le tau e pei ona iai le teimi nei. A o whanga solo ina si i ua lunga le tau o loa ngosi mai le susu i ma keti wha le vao malo. Ai o mai tau ina le whapefo i na si ai ma le tau o le pata i te tonu o supermarketi i New Zealand hei. Sa wha mauina le mitanga luenga o whainu mela wha mauina le malo, ia le tau evalesi o le poloko pata ia mati e fitu tā la tolu sene, o se sitanga le se furu pasene, ma i le tau sa iai ia te sema, e ono tā la ono sfuru ono sene i le poloko pata e tasi. Ae i le supermarketi e Woolworths i le vai so nei, e valu tā la fast furu iwa sene le tau o lo alu ai le poloko pata e ngausia i New Zealand. O le tau o lo whaatautu i nei le pata e le vaenga o le Global Dairy Trade, ua si tia mai le ono afe ono se lautolu tasi tala a Amerika i le tone, le ana iai i a te sema i le tau fau, e fitu afe iwa se lau iwa lua tala a Amerika pe i ona iai i le tone tasi i le teimi nei. Whailo mai e sui o le kompania le Woolworths, o lo tau pai malosi le lato kompani e tau tau fiofi le tau o le pata. Whaalia foi e le sui ua tangia i foi numela a mata ua maua i le teimi nei. Ia se pau le titi i la whainga o poloko pata o lo whaata wina atu i le mamalu o le tino. Ua tangia ai se swinga o le manao o tangata whaatau e na ia tau fia le whaata wina o poloko pata ai ua nga e isi vaenga i au fia ai me o table spreads. Au isi foi, ia bei ua le toi fia whaatau o se pata ona o le taungata ua o iai. Ua iloa i wha maunga o se vai taimi le leile nei mo tangata e fia no nofo i whale maututongi ai tangata i le tonu o New Zealand. Wha ilo mai le whala mautonga a le Real Estate New Zealand, na ho i se tūlanga mau o lunga, le au whainga o whale sa awa noa mo tangata e maututongi ai ia a perila na tuana i tunei, na i lo seisi lava a perila i le tono le se furu tausanga ua tuanai. E lima afe valu se lau ono se furu valu, ia le au wha i whale fau sa wha salalawina i le upenga o se o te inga le wha lapo tonga, na awa noa ia a perila, mo nisi e fia maututongi ai. O se si tanga lea e tu se luas furu wha tesi ma le tasi pasene, wha tusa i le teimi le tasi i le tausanga na te anei. O aperila i le tausanga i ruafes furuono o lo ngata mo iai, le maurunga la whainga o whale sa lisi mo tangata e fia maututongi ai. O aperila ua tuana e tunei sa au pito i tele whale fau sa lisi nai i le tonu o Aukilani, so o tuaile tu malo Canterbury mo tu saute whapea malelo mua i Wellingtone. O le fua evelesi o le tau o whale maututongi ai tangata i le lo mua i Wellingtone, na pa u le fitu tesi ma le lua pasene, wha tusa i le tausanga taluai, le o tu lai mai nei, i le ono se lau fas furu fitu tā la. A o Aukilani na pa u le tolu tesi ma le tolu pasene, le o tu lai mai la tau, i le fitu se lau ma le lua tā la i le vai aso. Ua wha tawina fo i whapea o le fua evelesi o le tau o whale i le tono le tunu a toa, na pa u pe sa wha aititia i le se furu wha tā la i le vai aso. Mori mau mai, ia stasi o le company le nei, le Real Estate New Zealand, o le whaasauina o le sefulu whata la i le vai aso, o le ruinga
o se a whainga e sili atu ma le fitu se lauta la o le a whaasawina i le tausanga atoa e lima se furu ma le lua vai aso. Lipo tia mai le wha mawai ai mai lona tofinga o le komisina lango le matanga luenga o le leo le li ingo ia Siobhan McKimming a o le i whaatea ina alo ia mai le matanga luenga. Ta oi se lipoti o le wale sifasa laua New Zealand i le aso fua o le komisina lango le nei sa livi mo masina wha ina ua wha malo lo le tu mau o ia mai le ngā luenga a o whaia ia i se suenga wha asoli tu la fono. Wha mao nia mai ai e le minsta o leo ia Mark Mitchell ia le wha mawai ngā le li o Max Kimming le ana wha mamaru i lawa i le taimi. Sa whea ngai le li komisina lango le nei ma suenga a le matanga luenga o leo ai wha pe ai fo i ma le vaenga tu ma oti e whaia sa i linga i le a mio ma le wha tinoina o tiu te whai o le vasenga o leo. Peita ai e le i ma whai o na whala o i te le ina mai ia le tu aingo soli tu la fono ma le tu ua inga sa whaasanga ia te ia. O le tofinga o le komisina lango o leo e whaia le kovan sidi o New Zealand i lunga o le whautuanga a le pāle mia. Whairo mai le minsta o leo Mark Mitchell i la sungfua nafi le ana wha mawai ai e Siobhan McKimming mai lona tofinga a o le i whaate ai nalo ia mai le matanga ruenga. Ta ua le minsta sa ia whautua ina le komisio ngā ruenga le malo ina ia whaia fuafuanga uma mo le wha malo ina o le li komisina lango le nei ona o ni tua inga onga mo le mātuia ua whaia whaasanga ia te ia. Ua lipatia mai le maliu o le ave taavale na masalomia i le whaalawelawe lea na whetau i aise taavale ma se wila wili vai no fuawha i le ai o Martin Barra i le amatanga o le tausanga. Na mariwa i le nei whaalawelawe i le aso sfutolu o Februari ia le tamaita ingo ia Alison Corney mai pele tānia ai na manunua ti ngā ina ai ia isi tangata e tolu sao la tu ti ai i le wila wili vai. Whailo mai e leo te ruai o na o leo o maliu la veta amale na fia le whaalawe le nei o lo nuinga e le ai seisi o le mori ai le tūla fono o na o le whaalawe lawe ta o mai fo e leo e le ai se sotanga o le maliu la veta amale ma le whaalawe lawe le ai le aso se futolu o Februari. Ua whaale mai e le mtanga luenga o whale e matua whaale tonu lava ma le saonga le mu ia se no fuanga ua whaamautu i ai tangata i le aini a hinga i le ai o Dunedin le ana sa sao ai se afi ma mu ai o lātou whale i le asa whareile na te nei. Sa tonga fiti ai e le o whainga ruenga le se fua maloloina i tangata nā whaina i le mu i le malae o le Oval i talane o le Atmore Drive mai na whaali ai e le Pulinuu o le ai o Dunedin o Tulis Radich e laki le whaalawe ona e le ai nisi na mari liu pe manu nua ti ngā hina ai. Ta o mai fōi e le whaatonu whaaitu malo mo le ati na e o nuu i tua i le vaenga o le tunuu a le mtanga luenga o whale o le tamata i o Sue Reisman e whapea ua whaapopole i na lava le mtanga luenga ona o le nei whaalawe pe ona tula i mai. Ta ua e lea mawhine e matua le tāla whenga i lava le tūlanga o loo no fua i e tangata i lea vaenga o le ai o Dunedin ma ua i e whautua i nai i e so stasi o whaale tonu ma le ai se ainga po se whaale whaamautu i ai ina i e sota i atu le lātou mtanga luenga mo se wheso swani e wina i e ta ua o le ai ana tau o le tangata ma lana whiliwhilinga e talo sanga i nai se wheso swani i mata upu wha pēnei. Tula i mai o le nei whaalawe les Friday te ruai whaalia mai ai e le lipu le nu o Dunedin e le tau i le mālo o na whaia se fuafuanga wawe i se vai ngā tūpe ve so soni ai i tangata ua le ai ni ainga mani whale enu nofo ai i lo lātou ai o Dunedin. Na ia whaalia ai o lea ua ngā iatu i le tau mālulu mai o le a tiri ai o na te le whaale tonu mō tangata nei e le ai ni whale lelei e wha mautu i ai. I leisi vaenga o le tātou tala, ua whaamamalu ni fuafuanga whautau le puipuinga i le tonu o New Caledonia i le tuana iai leo le tāo fia o talaroanga whaupwhai o mālo le vai aso Taruai. Ato ai mo le tūra lata atu i le atoanga o le tausanga mua
talu mai ia vevesi ma whaalawelawe ia sa tūra i mai le tonu o ia atu motu le Pasifika i le aso sefutolu me lua afe lua sefuru wha lea na mali li waitanga te to sefuru ma le wha ai whaalenga i nai mea to tino e tusa le tau ma le lua tesi ma le lua piliona tupe pota la Europa na whaia se whaase le launga ale ofisa o le komisina mawurunga whalani le laumua i nau mea i leo saa e whapea ua amata i la songa fua se furudua o me e o atu i la sforeile se furumaleono me o na whaasa le whaia o ni Savali po o ni solo te i le tonu o nau mea maona nu utua oi ua polo ina foi ma ua whaasa le whaatau i nātu o ni a upenga malosi ato ai mani utu tau a e whapea ai mani pia ma le awa malosi i se vaenga o fuufuanga o le puipuinga o le saunga le mua tangata. Ua lipotia mai le nofo sauni o le whainga malo Donald Trump e talia aloa ia se mea lofa o se vaalele chet fau mai le ainga tupu o le tunuu o kata mo le wha moe o le awhaia ia ini swinga ina ia avea ai le vaalele fau ma vaalele numero tasi po o le Air Force One e whialua ia ile pelestene a Amerika o Donald Trump i lona lua le nei o ana nofo inga. Whailo mai le tūlanga i se lipoti le CNN i le taimi ua amata ai ia se uru ai asia singa tele le pelestene a Amerika i tunu i whafo le ai awhi ai le ai o Doha o le laumua leo le tunu le nei o Qatar. O le taunta o le tau o le vale le fau o se vaa o le tu ainga o le Boeing fitu ua whātū lai mai aini whaafesili o ngaonga e tu sai o le tāla whengai a e pe tusa ma le tu la fono ia lea i tu ainga o mea alofa. Pei tai o se whaalinga mai se sui o le malo kata na ia tau mai e whapea o le nei waalele o se mea alofa mai le mtanga luenga o le puipuinga le Qatari Ministry of Defense i le matanga luenga o le puipuinga Amerika i le Pentagon. Whaali ai e le sui o se mea alofa mai leisi malo i le tasi malo ai le o se mea alofa mo se tangata e to tasi. I tālonga, ua whaelo mai e le pulenga o le tālonga le kapia le laulangi, le World Rugby i whapea, o le atali malo a Amerika i sua ngā fusi o le tamirisanga le kapi mo le ipu o le Pasifika, le Pacific Nations Cup i le tausanga nei. O se teimi mua lea o whaiai lau whanua o Amerika, ia le tamirisanga le nei mo le ipu o le Pasifika i tālonga le kapi. Mai na whaalia o se vaenga o fuafuanga, ina ia CTI le tūlanga o le tālonga le kapi i le tono o le United States. Whailo mai foi e le World Rugby o le tamirisanga le nei o le asa ili ai maau e tolu mo le tamirisanga o le ipu a le laulangi i le tausanga lua afe lua sfulfitu lea o le awhaia i le ai o Denver whape ai ma le ai o Salt Lake i Amerika. O au o le atau ai mo avanone i tolu i le ipu o le laulangi e au fiai Sāmoa o Tonga, Amerika, whapea makanata. E tasi tesi mo le 2 miliona tā la le whailonga tupe na maua le li Orion Fox a New Zealand ina ua malo o ie le tauwanga o tanga polo e whaingoina o le Myrtle Beach Classic i Amerika. O le nei tauwanga le State of South Carolina le whaingo le vai aso taruai o se whaingo le taumusanga o tanga polo whaapolo fesa le PGA Tour. Mai o se teimi mua fole nei, ua malo ai le li nei Orion Fox i se tauwanga a le PGA Tour. Totolu ia Fox, ia i la tausa sa i lia le sempini i le play-off na whaia, ina ua uma le taumisanga o tutusa i la tau e tai se furu 5 under par. O leisi to'olua o le li ingoa ia Mackenzie Hughes mai kanata, ma le Amerika ingoa ia Harry Hicks. Ia, o le whae le nao le nei vai ngau telefou. Lua sfuriva minuti te nei le tula iwa, whafonga i tātou telefona i le tula sfurma le lua i le auliana nei. Ia, o le whatatianga o le tātou pokalame le nei aso, o le tula sfurma le tasi o le pokalame masanu so i fu malolo ina. Mone. Ia, pe te pena mai se pokalame le tula sfuru. Ia, sa o le tasi na minuti o na whaeroa tulea, mo le silfia. Ia, o na tālo sfuru lua telefou whaafifianga o le au. O aso lua umalava i le afa o le
Se fululua. Ia. Ia o ele sota inga ma le sunga po le fionga ia tui whaasina John Nicol. Ia. Ia o le pule lea o le kompania le Fiji Airways mo le nei whaai tūlangi le ini usila Australia ma Amerika maisi ia tunu. Tana noa tua i whaalau loa le tautua le Fiji Airways. E mo se le fio le wei whainga malanga le kompania le Fiji Airways mai Wellington i Samoa. E ui fiti. Ia, pia loa tolu a. Tolu nei au kuso. Ia. Ia le lua le temine ia ufiai ia. Aso lulu masa. E taunua tulo i Samoa ia. La ena e malanga atu o oe o le sui o le wainga. Ia. E te o tu Samoa lo whaatali mai o oe o le minista o tupi. O fia nei tangata tātou mai Wellington. O ma nei ia le whainga malanga le aluatu a fiti Samoa lo. Sa ole le. Tēne tangata fwile le tano mai ai. O sa malanga i fo ima toi malanga mai. Ia. O fia o whaingo fia fo malanga ia le anga i Samoa. Ia le ui atu i fiti. Nei lo leo iau kilani ia mtoi tau tāpena fwila ia toi malanga i Samoa. Ia ua whaititia i fo le mana o whainga malanga iu whaititia i fo ilo i matamalingi. Ia le oa matori au iau kilani. O whaalua ina lo i matamalingi. O leo lunga malunga i Samoa. E alu sa au Samoa. Ia. Peo lena yo o fo i le whaingo lava yaso. E le si mea na tangi iau kilani. Wala vale tangi nei Wellington. A wha pe tangi iau kilani. Lunei nei tangata e se Lolo inga nei ta mai tifo ile ta mo e nei oki. Ta te le ulo lan mena. Nae te ilo oi. O mana tu alfenga malanga. Ya o no me tupu a ta ua fa mena tu mo le tunu. Ya. O le whainga malanga to tele na o. Ia le lau tau nu iau kila ni mana tua la le turita mo ele vale le mal domestic. Mala vale le whava malo. Loto i whani. O. Ale wo fiu su ele si su ia lau malanga. Alfa sau la tuai. Mai nei. O tau le tau wa tua. Ia. A fiu e whai ai. A sau tau mai nei. O tau le tau wa tua. Ia. Alfa tuai. Ele ma whaina toi whaatari. O le ala ala tal te mea lua. Vale. Fatu po ile fatali mai le toi tio mel mato ai ngai pikia mo tio tua mato pasi afenga o le tau o le tangata le o malanga o le wotau u vale le fale olo ia tasi o me moya le tupua o fiu e fai ai o le tau ia mele le ngai sia malanga saua i nei le fitus furu fato alu nei lua fe ma lua fa ia mena le fiu e fatua i o turi va ai o Sāmoa mai le tu mel mato ai ngamo tu al pasi alu e fenga ele o fenga le no o tamalo anana te do pasi e uia tu illa tu no ia va le le tau no iau kilan o le la o ma va le tele e o mai o i Sāmoa mano oi ili tau ia tatu fali Vea tu lau tala la fa fonga mai. Mela le alu i fiti. Ia. Ia la tau nu ile sia tunu ali o kila ni ile o sia tunu o kila o le ai ia la ia apela le wose sia fo tanga malanga. Vea tu ai o la o le vale mai le ai fatali pasi a fenga yo ai. Ia me lu fenga malanga le ia so lo fio al mistau tu. Manuia hoi tanga Apollo, se wata mo ai ni tausanga o iluma, wata fia oi. Le ai, wata fia whaalongo tu ama, wata fia wa ai atu i tātou tangata i o lea e o malaita Apollo. Wata fia wata mo ai ni tausanga o iluma, watu ai na tau mai se ingoa, o ai, o pai lea, o maua le tasi tesi ma le 5 miliona. Mai fo ia Ryan Fox. Tasi atu tongi ai te Silvia wala tali le Grant Fox o no vinga ta mai ele o tamati o mai fia e muli i tulanga vai ola to tama po e mane e se alme alu tama ya pe vela le li ya o mo to ta o le tanga o blacks ya le o so i tanga polo ya mola to uma le fia o malai ya meluia sa valinga tan no fa malustino ta ya na a pea oe mo fia lul malai a tau fia fia lul malai te mo i tato wom pa anga e masani na ul malai ma ila la au isi ori risati mai se ori tano tu la meio tanga polo a wa ile tano ngali se ori to tele na matu tano ya la o tano la ori tanga polo ale tu mto le lo ai meio tanga polo ya wa lo tano nga tam tala no ya tano fa sole
Falton so watu I lang tu au le o tanonga o tu tanonga la milionea. Tali ye lo mo le uri a tata lo mun muli o le se uri tano tanga polo toa le lo atas po ya manu tanga polo le yas o le deputy commissioner le New Zealand o le ua fasa lau mo le people tau nei pe ya malungo fasa lau wa sa tau mate na fi po le atonu ale ma fu anga wa fa ma vai ya wa fa ma lo mo fa ma sina se fa isa linga easy to oi ai te usa uni ai te ua momena fi o la ua resign o la ua fa ma vai fa to ai lo muli ia ua maua ila na computer ia mo me wata le manuia fo ia lo ingo so nga ia fa au ai maua I to ia le la ua fa ma vai alo ia ilo ia no winga ele fa pela fa ma vai na tu wai le o morianga fa sanga ia te ia morianga ia sa le la ua mori ai ole tau matenga o ia le na tu komsina faunu o ia mau la vano ya ai mana ya o mau wai le mo mi tanga te ia ngal wenga le tunu sa le ya ai ni me fa pela te fa ia le tala fia ngai mena mana ia le tunu o le ala vale ata mai o tanga te malona le le ya ai asu ya tala ele si di folo na to mai malona le le na ilo mena na te fa ia te tau na ia le la o malo lo o fa ma vai mai to o so le tu la fono ia te pe le si tanga tale sa uni e tambo ele pulenga nu o Wellington ia le na mo leo le ntafia ia ale ia fa ferna utili I tanga te pe fa ferna palo tele to inga tanga te fa pe ia mon le sa uni ta se pule se nu ia le mo leo no le sta tu la fono ia le na sa ole le yatas ya to i 2 minuta na tale ole tu la se fulu ya fatalvatu ya mili fa moana fa aftain ma afta mai tu si pepa tu mo fono ya ole sunga fa tu ya Erika Maoe ma lo fa aftai ya te risa ene ya win ma atoa ma lo fa aftai tali voi ni la fa fa ngol ne ya so fa tu ya pina te vanga sunga naito nativo ya te ma ya fa io ya ole sunga ya pelinise o sovale ya ma lo fa aftai le ma futa mai ya la tatu oro pese le mali tu olofa
Se fa mali no fe pese le tu alofa ya mal pese na tu si mai pe ata no i Sāmoa. O te pe ina lo telefoni. Italiano telefoni. Mo le tatu o tonu i Sāmoa fe nga malanga. Pe ata no malanga al mistau tu. Ia fai tete o lap tainga. Ia fai tete al mele o lo se tala tau va se. Ia na. Te o watu nei malau se lautala si lo ngol min statu ya lu malona se la wori maso ina la tu na fa pe ala io la atole sa voi e lo atole caresi se me fentate nel melna ta si io le o le na sauta tu telefono na fonga de fiona la wano fa ma ile o le misela mo fa manatu lava nei matua e o lava nei Tato te te pa tu men tu puisa mo ina I fa na una fa ina ina sta la fie o tal fa no no e lu ita to o no fo alu ave la tama po se walo ia va ai uma na tu ina ma na ia ele tau fa to no to na fa na tu o misi non tu le misela ia fa le nurse por fo ma ia o no le wa mata na mo ia kilani tata le mo le misela na mo fa ma ile ya so la tu fo le dit o tatile o mana tu na pepesi sa mo ya so o ia o tele I maua ia. E te vai matua. E ilo, na tele, na pepe tele ilo. Lea I te mwhone le laua ta iloa ia, ta iloa ia, I me whai ma, wata matua ne a, po le fitu, walu. Ia, e pepesi ia ma le wha mai. Te vai le hanga umatino na I ta moiti. E se le tane susu. Lo por tane susu na te se mai. Tane susu misela, le misela. Na, tua le hanga atino. Waftai nei tato matua na taimi le tau singa ma le vai ngau tato. I le utatu o malei taimi ia na I whanau ia na whaina ia la tau wola. Ia. Tau tua nala ma mātua I whawhong mai, whaminatua tu ia si aki pel fo mai le misela lea o le lei tu I o tamaiti I tu umalawa mai le pepe o mai na umatua. Ia lela ia wana te manatua. O te le iloa mea lea tasi. Ia, te le iloa te le titi. Le iloa ta le iloa sta mai titi po le mos misela po mea tangata matua. Au te vai esta ngata matua te le pota o mo wai. Ia sa. Isa mo ia sola. Tai tai no te mine e o mo ngata matua. O te mana tua te mine na fai nei sa mo le misela. I tamaiti. Ia. No walu ai la vai fo ma I pepa I ave sa mo pepa tu. Fai e malo tu le misela. Oh. Wala na fai mai o vai fo ma I fato ao. I tata vala uta sa. Ia. Pesta ngata na mo le misela. Taro fal vala. Ngaroba. Oi, ma so fo ngia. Kalau kau tak sungai lewat, buat. Malo tu phone dia. Oh, mari au kilani. Tak man sih dah sungai makan lah ada apa. Kau diu di mana? Kau di mana? Kau tahu apa buat bau. Au fela o fengal, venga o de mol bau. Wata apela o fengal, venga mol, mo vai aso ele into. Ngomongnya par fácil merek. Ya, jangan bayar au O ke whanongononga aku lua, pasoan, me neone, kanga ka hoide, e hoide ngofo si oi pia mai mea, e misianga ka malanga hoi. Pero, e pera lau karne ku hoi, maka siwa au ke amso i Sāmoa, au wako au kahu ma hoide sobre ire na kiange. Awa, e kusira lo ngona, kusira iro ngo makai hoide iro kimpusala e. E toa mai na kaka ia awa ve taxi o ave hoi ka to hoi le finga lo ngal mai vale le ngo mai kara fa na ka lenga unia ai do sa do fa penga hoi do ma ko ke na o pa oi de ke kale mo do ma ko ma e de ko ia la lu por ka ko pa oi parbe e sa ko ia maranka ya Exato. Não, hay que sí, la vida, ¿no? Y dijo, y ya la por la copa. Ahí eso, ahí se me quita en algo. Lo que fue mi de juego. Ahora, idea, fue, yo me pido, pues, no me va por ti, y fue, una vale. Mo me una grande facultad de aire de ley. Era la me ana no go go ma go kenso. O se pro de ngo mo kai me na una pro de ngo no.
maka mai nga wa pe mai ala fkalingo rungia ko si va ke de one shoes you de ala pa e manu ya na ko wa ai we da de jo mi si no ma ka na manga wa ko ka no foi a de no Ete vela isso tá lá termina. Foi. Pete vela isso na lá for termina. Noi, e na nga fin ka mo ya wi e ka mo ida o fa ko vai. Ai dei qui yana ka ko ba ngof o por ka ko ba ngof ai es que ka no e va ku me de ai vai me fa kai que no la me no ma ko de uri la wa ko karo ya o ta funcio hola uri ama ho yo de security ko mo bla ba de ye mga ka mo oi ye mana wa taxi solo ro pe wa ka o ko nai singa kai ko oi de le ye Rewin dia dia no finga o foi o ele papel lá ele não luce lá por lá e que não é de o amo ele não se furo e não vamos colocar o homem canal com pico lá vai ele o caco wa o que ganha lá que faz muito ya ai nga nga yor ka ko wa ngu ya mereka ko ba ngai ile pun ko ya ile hoi da ko mai hoi ke hoi da sa wa la ko ya ya za malo ya fa pega do que ma wa por lua po kala me sta de que así yo que eu ma muro ko ile ofisa la kala o yo winga ka ko ya ya la pa mai Maka kera ka nga se be si ko ka va de si solo so ya si o e tono ta vale ya pa si ko na wale o ba sole se be o por fare view se me de ko ya esa no eu que de fati que eu que lo voy a oír ka eu me si mo ka mo kai ko que do a ya de mo o ya de ma ko ya le ka ngon le ko fa ti ra i fa ti ya ko ya ko me le fa ko so ya ana nga yo pero nga ka ko malo claro para no me lo poco la me voy marco pa ya ko yo i Sāmoa pa no menino le ta ya manole to alo teletu ya faz igual Yo, le na mawo me urungi al tana le ta fe tu ta o ma fu ya. Mo se vai lá. Tas ya, o le tana fe fia le wa mai nei o le wata o fia la fonga vo ye le va o saina ma to le na fa le misa saina ma Amerika. Amerika Yo ngai la fonga o lo ata nu watu ma o lo mai ya le wa mo le tala nei le ma le saina ma Amerika o le ata o fia la fonga ye le na tasi i no ta se la mo tu pasen. E tau fi mo le iwa sifuru aso. Mo tu ole tele o pisi nisi a Amerika e fai tono sa ina la to olo. Ya la ava tu tonu sasa mai ele. E mai si pisi nisi ni usila le fai fo tono sa ina export pe a Amerika. Ale la tala fi fiana le ma iwa sifuru aso le wa tolu masin. Ya na tolu masin e ko mai la ia le tau imsanga la uri ia. To tal no ai le ia. Pola tu na ngai o ia. Wel tatu vala ule tam Ja, maar los is voor dat vala. Hallo vala. Sego Manuel lo va selo. Ja, hallo va. Tani. Maar tatu. Ya ma ne wa sulo la ya ma to ma fana ni taya. Ma lo so fu ko su ya tu fu ma lo le. Sego Manuel tu fu. Ma lo tu fu Manuel Tani. Ja, va tai le na mo ma lo si le so le di puli compagnie malos. Kai Vai lá se inga o lunga. Anda lá tu. Ele fai lunga le kio o por ka. Tani, dai va long tai on benen ma fa tala tu o le one level ta pena no fa tali la malanga e watu. O le minsta wa o nga le la sua tu valu. Ai tu lunga ya le mata no ne tai o men tupu. Na fa tali man minsta wa o nga malanga tu valu. Le walu fa filo inga tu lungal matai fa ile tala yo la malanga ma la wo fiong al min sta tupe levan fa talin min sta wa ela na matala ya mala tupe sta malo so al me mo ya tupu ya ai ma ya ri singa ko inga ngang fa ya inga
Fatul mistawa o ngafamul mistawa tupe. Ya so no me chat. Ka ko ia I lua ko se ka ki ko ra ia e ko ka horo mari me askari pa ko fai ngai kamala fai ho ia mari ni ka ya a ole ma ngai ra lo fa po lo po nga leo mari ngai au fesidi al ma ngai ho io fesidi o kamala mara mai fo il pa lo ko asa askari a me se to na la tape na Australia ia sole ai mo ko ile ai ma se wa fiu si lo mo ko e ka fai mai sanga fika se ka mo mai se kala ho ile au fai ua uma ai ko la vea mes kama kasi na ko Ola na toi vili mai esi tina mauli. Ia fa mai sa o le vai ngalen tal no toi ile foi le long student long. Oh, la vei. Ia na la vei fo ia fa mai na walaki o lai tongi tongi. Ana tu e maua ia me fo le sauta fia le toi. Ai longa se student lo. Te lo se tala sa o me finance. Da la fia tamal student loan wall finance sa o na tala fo. Okay fa ya. Au fuele mapuara ia me io student loan fo ko ama ka pe ama school pa sang ka. Ya ore matua lai wo fi. Fa ni student loan e fitu lima tau sang matua e fa le student loan. Ai mo tali tono ya tas. Ya malo tali tai. Malo la si o mi ka ngo ka lo ka ngo de belone. Ore misela. Me ko inga mo. Mo wai. Oi. Mo se fulu lua e ka sang. Ya vai lai. Ole ke mga kuanga re nga ko pa nga ku. Ya nga mga ku. Ya nga mali wo se uso nga PC ya kia. Oi, ta. Se uso la le. Mo ko pa nga ka ko mai iba ka sang. Mali nga PC ya kia. O taro fa. Ya kamera e ke si o kinga makua. E pai ko mai ki ora me fala. Ala mau singa masele aru kama ro fala. Ala wa. Ko ka fio lo ngane no Michel. Ba ka na fala. Mau me na ka el samir malo. So. Yang akinga inga ro markam. Wa sa su. Wa fi wala siu. Sima ko inga yo kama mo kinga ko siu so. Ave forbat. Ya ga ku ko re nga ko fi ki fo. O taro fa. Ai fa ko asa sao mai le ni sela so I fa ko ngo mo. So ai ni fa mo sa ko ko me o fa me si po mai sa mo. No ngo mo sa ko ngo ni sela kam. O le mo na. Ya nga mo wa ga ni sela. O ele anga lava me so le ko le va ya so kele ai. O le mangong si ai. Wale mangungi se ai e vai ka vidi lo. E mo anga ya so kinga makuasa ko yole. O lo uruma. Ai pa ma malo lo ngan. A wol fel wa. A wa lava fel wa ai anga pa ma fa ngar ki. Ya. Pa wa nga fa nga fa. Ke ma ko ni ma se me fa ya. Oh. Wale po se kinga ina ngong. Yo kinga makuma lo ngong pa pu pulu. Ia, lo mai mau e lo so. Ka pai e ingure vai. E ingure vai, vai ka wanga. Au se o pura mele ai, mo ko ile mau, ni mo se ai. Wa ma lo si ar ka ma ho ile le o a. Va ai la so se me ai ara ki ko ka ma lo ave au mai a, o le mo pa. O le ia ho ile lo ku, wa. Me ai no, o ki ai ile mai le kai o mai. Esa. Ia le watal no mai na fai nei le lo sius. Ma lo kafta ia. O iba ka usanga se. Talo ma tua me lo niso. Ia lapta inga foi na mo matu e fa fo mai nei la tu fa na fai tu ia wa afa pelo o molta meti mi se la ile tu anga se tu. Ai fai e pui ai. Ia. Or pui ai ka wa. Ia ka ni nga ma kai foi na ma kai. Ele le pui nga. Mi ko miki ho ia ku o wa. Sa pui nga mai kai. Sa. Ia. Mo. Ma. Ia ngi na kai o ko sui ho ia se ko na wa. Esa. Ma lo fa tai mo lo fa so. Fa manatu mo le tu no. Ia manguia wa fai va. Ia va. Tai fa tali. E mga ya. Tai, ni fo ta pena tu mo Australia. Kala nga mo ri mo. E a wi
Alo vatali malveleso. Alo vaku maolua ma Ya, tai va fo mai. Na tu le mai alpo kala mel atal tai au no taimi tasi. Af tai la vele tu. Tai lo tende sa mo vo le sa le ad fo le Turner. Company ta valeu tina Turner. O le mo fam tala ngala wo no fo za mo tende le. Oh. Pe teve tu ala walu sa mo no fo. Tende fo le walu sa mo no fo lo u tu ali. Oh. Fa mai silia tu no fo za mo lo ine. Yeah. E ola fa tasi male na tu o soi fo. E fio mai tanga la yo ale fio tanga te ine za mo. Yeah, sa o le ta o. Yeah. Leva na to fio fo sa mo va vele mala mi mai o tu. Paulo tanga te fia lu va sa na yo mai ne. Telefon fo la fa ile to. Cara faz eu. É telo, o walu to ke lau po Vanuatu. Ele Pea le talia mai oi Sāmoa alu ngu isi nu ol Pasifika. Fa unu ua. Fa misionau e loe alu. Le ai ua nau mai si matu wa inga yang wa ia o tele ofia. Fa mai sau. O tau na sau tamo ile parota. Ia fatu le lau tāpena atu. Le lau tāpena atu. E oi a inga le tise parota. O le si vai ta fu. Tu fu. E fa pe ona tam foi te fiaru palota. Fisili lo ainga. Ai sa. Ma le me o ai lu to do ma fa no le palota ya ti oi. Aftai. Ya. Foi. Le tai o pe au dia fo le. Al tatu fa sa langa ta wa le lua ile oli. Ya, mo. So. Ya. Ma lo fa tai ma fa mai. Ya, ai se fa ta lo fa lo si va nga muni le ya on ta le ta pese. Tu ya na o misiaki fa tai tele lava. Tamale antele liva ya mania lava le yaso pelenise o sovale ke vensuaka mania lava ngalwenga ya misfo ile ale unanga ya ole telefoni vai no male pese ne ya ole vai ta ele piula ya ona pangasolo ile ta programa le ta yao
O le tautua le si ufonga o le laumua o lo iai fo i le langolango a le New Zealand On Air. Loi whawhonga mai pēle tautua le si whonga laumua nei taimi o le tae au se fulu minuti o te enei le tu la se fulu. Ia toi whawhelo i mtoi whatalo whātinu nei taimi o le tātou programe. Ia mai se le tautua whaopea, i le ngāta i lunga le ala leo le nei le tasi o ono, te si ma le tasi whamo. Ia e whapefo i lunga o tātou upinga te whailangi, e peo na iei le Facebook, ma le tātou YouTube. Ia ma le tātou app le Sāmoa Capital Radio app, toi whawhelo i atu lama toi whatalo whātu ma le nganga whaaloalo, i le ngāta i tonu ainga, e mai se fo i tonu o ngā luenga, o lo ngā lurua mai iei nisi o le tātou utinu. Ia, i tonu whale whai ngā luenga o ofisa o le malo, so se ngā luenga o lo e ngarue ai, ia o tō ngā la au, o whaatoanga, ia o whale whasimanu, ia o lo ngā lurua ai le tātou utinu o le nei taimi. Ia, a o lo whaanga mai le tātou poklame mana tautua, ia mese lawa taimi whapene, ia mana o mie lau fo i musika se uwhiloi, ia pei ona se mai ele tātou poklame o le whaafia fianga so i filoi musika, ia se i paia le tu lasi fumaritasi o le poklame o le soifua maloloina, ia o Savelina ma na malo, ia o le atalitano atu, ia le poklame na o le soifua maloloina, awana ingalo, ma nei ia le awai mai tātou poklame na mwhaalongolongo mai, ia ma mai tau mai pe ieini telefoni, ia e whailo atu, ia ona wha maule i lalo whaafai ngofie, no fiso tai, ia i la tau o lo whaatalano atu i tātou poklame, o le soifua maloloina. Ia ai o le nei taimi. Ia o le lafa o te pefa fianga o pese. Ia a yese swinga lata mai lava staimi lata mai nei lava. Ia o le a sui e fo ila i o le tātou poklame. Ia o na sa e il poklame sa fuafua. Ia mo le tu la se fulu. Ia a fa pe te ua le taunu mai la fo i ma lo pe o na failo atu. Ia o na fa ulo pe tātou fa fianga sui filo ia ale ai. Ia o le a yailo ma tātou poklame pe fa pea. Ia e taunu mai ia malo ia le antau pule mo tātou poklame o le fuitai au. Se fulu minute te enei le tu la se fulu. Mama
taloa I fea e mao lava I le vai e pe o upu o le muanga ngana Se ilunga e te mo I lo whala Pe malulu te mo e mawhana whana Pe o whea o le nei lalolangi Te au maua I te mana tua lo atu no umoni Se ilunga e te toe fo I mai I le lau ele na fo I mai ele atu e whai mo tofi Hoe Sāmoa Samoa ele ngalo tu oe o oe la upeni na tautele o le tomai na tu umutu mai o le ponga yo lo uata mai o te whaafetai o au tu manai au anga whaalo alo so o se tangata lea lo umita mita Peni na oe le Pasifika Lo whaavai ia tūmau Lauanga nuu ia uumau Ia whaavavau Samoa Toloa pelele I fea ama au lava I le vai Shake, 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 Nora, shake your body like her. Shake, 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 Nora, shake your body like her. Rock, 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 Nora, work your body like her. Rock, 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 Nora, work your body like her. Nora saula ia, maali mo yung lofia fia. Pule o ia jana, si babay ma e ata ata. Shake, 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 Nora, shake your body like her. Shake, 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 Nora, shake your body like her. Rock, 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 Nora, work your body like her. Rock, 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 Nora, shake your
soso. Siva mai ile nganga mata mo mau se mala au mama. Siva mai ma soso mai. Lulu mai soso mai. Shake, 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 Nora, shake your body like her. Shake, 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 Nora, shake your body like her. Work, Nora, work your body like her. Work, Nora, work your body like her. Come on. Siva mai ma fo fa mo solo se ta fa now. Why stop on I am sai fa for you the puna. Shake, 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 Nora, shake your body like her. Shake, 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 Nora, shake your body like her. Work, Nora, work your body like her. Work, Nora, work your body like her. Inula mai fuwa, ma ai lo va ai pa. Inu mai pa ale, o me umala va io okay. So mine, so mine. Shake, 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 Nora, shake your body like her. Shake, 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 Nora, shake your body like her. Work, Nora, work your body like her. Work, Nora, work your body like her. La ia pa ai mai o fia pure o ia tanga si mai mai e ata. Shake, 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 Nora, shake your body like it. Shake, 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 Nora, shake your body like it. Work, Nora, work your body like it. Work, Nora, shake your body like it. No mata solo, la pena ta so. Siva mai ile nganga mata mo mau se mala alma. Siva mai ma so mai. Lulu mai ma so mai. Shake, 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 Nora, shake your body like her. Shake, 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 Nora, shake your body like her. Work, Nora, work your body like her. Work, Nora, work your body like her. Momoria tunai mo let's just leave me alone for a moment. Susuru for a moment, let Molly Maria, you order to see. Oila upere Why
Le whawhianga mana whaipesea le maatu lua, ia, mai whangalii ina wa awhatonu lava le tūlai se fulu, ia, toi whawhiro im toi whatalwhātu le tātou tenu, whawhiawhianga sui whiroi nei taimi le tai au, ia, mori atu le tautua, la wala leo, le tasi ona tesi ma le tasi whamo, e whapia fo i le tātou unanga i lunga o tātou upenga te whailangi, mo le tātou tenu o lo mafuta mai, i tono whalewhai ngā luenga, tono ainga, me se fo i tono lo sā, lo e whiarua i nei taimi lunga le awala, ia, o le mana i le tau ia i mātou nei Wellingtone, mana ia fo sulo le la ma lu fo savili ia ole au le fo yo tangata Wellington ia mai se nisi fo ia wa leva fo ia le to mafuta ia pe el trainga ia asiata faifo ia mai Australia ia le na fe fo tatu official ni ta ia siasi mai opa anga ia ale tatu tautua ia wa malanga tu Australia ia masaili manu ia ele mfaila fo yo ngalo le mastanga ia me se fo ia le time fo yo au mau nei Wellington ia le to fo me ata me Hurricanes ia savali meltanga te tonu tatu ofisa pa pea o le tanga le sa le numero valu le au fo le la o farani ato mo ia sushu ia le ia o telenga siata ia alo telenga siata fai fo mo le tausi fa tai fo ile asia si mai tatu ofisa ia fai ma sia si mai ia tama Wellington ia ele fai lava ona ngalo tatu maftanga ia mania fo te tali watu i Australia ia te oe mo le tausi ia me fo ia le ainga ia i vaenga ia olo o mo i Australia mo ni fai nga malanga ia i le aso tai au tatu fai ro pe ta sanga ia mama futa mai pe ia le tatu tua ia i le aso mo le aso ia le fatu ia no ftainga ia po le uso tu lo fo lo sofa ia o le asia si mai ia o mana e fo ia to fai fo tatu tala e mai se lu tala mo tamo le wa le na tu le sai ia ma lo fa te tele la siata ia mo ni tele la fai nga malanga lo tele atu mo loa wa to dos for 1 minute na tale o le tu la smartasi fa fia nga bese ia ai ma lo fa te tele la ma fa mai tatu tu no ia fai mali le nei tai au fo fa vesia ia ma fo no fa ves ia na te masangi ia o le langa ves ia e mafuta mai fa fianga so i filo il si fonga la mua ia e matua e le vesia ia tua e le fie vesia ma lo va tai
fua angale malingi sa oloi mata. Lau peni na lau ti falau una fala. Lele wa mamai, le ange mai o le fisana. Di au le sali pemba fai o nau to ta umaya. Le mafua anga wasui ai yalo faya ita. Sāmoa se papala nini we po se saina. A fai ele ai, ai o se anga sala ita. A wele stau sala ea, po wa mafua i se a. Ona ole mai vai, ole alofa, ole tetele o si o ma. Mamai mai lono tono aso a te na ua. Nene iua fa ai ufa apo e mana. Ala fale atua ia umilo soi fua. Veiloa i se aso, leola malela mi e mama. Amuia ni se olo fia fia i leolana. E mawani wofa atau nu ule mafutanga. E leiloa masalo salo pise vale i leala. Jalo ai ole alofa, ia oe la upaa. Amuia ni se olo fia fia i leolana. E mawani wofa atau nu ule mafutanga. E leiloa masalo salo pise vale i leala. Jalo ai ole alofa, ia oe la upaa. Pe moni e aita, ua ele ke a mai. A whai ua mō koni lea, sau se e tau tala mai. E lea o ngaro i tama e so lago. E tinga ai lo ula tama se a udu. A whai lava ua umasau se i whai mai. Awa o le whaiva, o tamale i o le whetalai.
alofa mai mo taua. Lo nei tino ua vai vai e mano i fui lo se vere a upele i alofa mai. You can take me to Sāmoa, hey. I wanna hear that ukulele play. La hula hula na ne. Ukulele, ukulele. Ukulele, ukulele. Ukulele, ukulele. Ukulele, ukulele. You can take me to Sāmoa, hey. Banana, banana. I wanna hear that ukulele play. La hula hula na ne. Ukulele, ukulele. Ukulele, ukulele. Ukulele, ukulele. Ukulele, ukulele.
va i vasa. So e manatu I for so le whamala. Si o uno o moni pele ilo uanga. Sa po ilo lala whanga tutu tono Sāmoa. O ngata tono whale a lili male atu ale pa. Sa awha onga sa po mata anga ta sila. Pulenga ale no le asunga fua ua whai. Sa ofa inga ama tai ta ule le suava. Ma o popu fe alo whani malie mata iwa. Le awa luma wo mai le whale la langa o loko whai. Le ai se bisi vale ngau le happy all the time. Sa po e sili o lo unu no whana wai. Sa po te lo uno. E pele oi I lo uanganga. I le mawhaina ngā lo poe. Ua tasi oi I la o Samoana. Le tau sa awhia o tangata o malama. E la tō mai le matata ata. E lua no whare sa le tapo inga le asu sa. Le meto tisi ma le la mosa. Whaafetai I le atua I lona lo fapu. Ta ita inga wale lei a wala se manui. Le atua I whamomua I o tata wola. Sa po e lo onu e pele I lo uanganga. Ngai o lau whanguat whonga kai le wau makua. O la lau si usi la au o whangua. Nga lue inga pea le mangui e le apesia. Ma ngai le la ala e vanga kupula. Ka whaonga kulisi e o mai malanga. I sa po e lo ungu e pele I lo uanganga. Sa po e lo uno. E pele oi I lo uanganga. I le mawhaina ngā lo poe. Ua tasi oi I la o Samoana. Le tau sa awhia o tangata o malama. E la tō mai le matata ata. A fia salala koa, mahalo samla unu. Maliu mai ngā poa re kula whale kuia kua. Maliu mai le konga upua. Maliu mai whakili o le kapungu. Mamalo sa whakili ma le whale ongo. Pa ia ngā sengu ia keu mauloloko. Sa po te lo uno. E pele oi I lo uanganga. I le mawhaina ngā lo poe. Ua tasi oi I la o Samoana. Le tau sa awhia o tangata o malama. E la tō mai le matata ata. Sa po te lo uno. E pele oi I lo uanganga. I le mawhaina ngā lo poe. Ua tasi oi I la o Samoana. Le tau sa awhia o tangata o malama. Savali, anga iloa. Mahitawina, fatulia, au savavali ia pia. Metalungalu, watule au faafu. Ia tato savavali. Famamale tansan, le maisuka tino puta pa alalo pauna, papista
Whatalo whātul nei tai au fōu, whawhitai I le atua mwhena tātou au lia mai le nei a solua. Toi whaawawai fo I le tātou polkalame pei ona masani ai o le soifua maloloina. I whiwhia lawai whailo atu o le tai au nei o le whaatasi mai le tamaita I o saui so tanga mai le Pacific Health Service I le Heart Valley mo la tātou polkalame I le nei tai au. Talofa and welcome Zoe. Malo, Savelina. Talofa lava malo le soifua manuia. Whawhitai lava mo le avanoa. Yeah, how's your morning? It's going well, thank you. Okay. A bit nervous to be on here, but happy to be here as well. Yeah, lovely to welcome you to Sāmoa Capital Radio on a very beautiful day. Now, before we commence, may I ask you, Zoe, to introduce yourself and elaborate on your role within the Pacific Health Service Heart Valley? Yeah, so o lo o Zoe Sootanga, o au le Tokelau and Tufulele Awhenga and Salowila, which is where Sootanga comes from in my Samoan side. O te whainga loenga I le Pacific Health Service Heart Valley. I'm a program advisor, and so I work across a few of the teams delivering programs that we have within Pacific Health, which we'll talk about later. But yes, our main focuses today will be Smokefree May and Mental Health Awareness Month. Whawhitai. Ia, atona nautu whawhunga mai le tamaita I o Zoe ia Sootanga pe o nai ta uio sa whailo atulu na tangata ia o ia o se tamaita I Tokelau I Sāmoa na ia o na lalawhanga nan ta o tofulele ia maisia lalawhanga ia na ta o taimine ia pe o lenga lue le Pacific Health Service I le Heart Valley po o le au nanga le mo tangata Pasifika I le Heart Valley o se program advisor ia o sanga tafo lo fa fotu al fa ngo me nei pol kalami ia ma fa tino fo fa la wilo ngo nei vaenga ta o le soifua maloloina te le vaenga ia la o to no fosila fia la vai ai ia pe a fa solo atona matala noa ile nei tai au. Can you tell us why smoke-free awareness is still important today, especially with the rise of vaping and e-cigarettes? So Smokefree May is specifically aimed about smoke-free awareness. We do understand that vaping and e-cigarettes is definitely a rising risk, and we're looking into trying to provide some support services or a support network for our Pasifika people around vaping, but in particular smoking. Pacific people are the second highest population to smoke in New Zealand. We are 12.3%, which is more than double the Balangi and other cultures. This also makes us more vulnerable to illnesses that we are already vulnerable to. So it increases our chances of things that we already have a chance of getting as Pasifika people. One of which is cancer, where Pacific people, our lung cancer is our highest cause of cancer deaths, which correlates to smoking. Yeah, whawhitai. Yeah, let me translate this for our Samoan audience. O le vaenga lea pe ona ta ue Zoe, o le whawhisili sātu ina atu pen whana whaamatala pe isia e tā ua ia e pea iaso nei. Le nofo sila fia winga I le saoloto mai le tapa. Ia mai se lava le si itia peo le vaping. Ia masika le tie whaonga I le wila po le tise nei vai tau. Peila o le vaenga sama matala ina nei tau. O le masina nei le whatau wai le smoke free ia po le ai o se ula ula tapa. Ai tau lava le nofo sila fia iai ona pe o le tulanga leo lo whai fo I lātou o au nanga nei e lango i o tātou tangata ina ia tau mawhai e tulo fo I ae e tau mawhale tapa. Tau mawhai fsosane e tuai leo laula tapa. Ona o le mātau atu, o le sai tā ua fo o le tau mawhai lawa ngā lue moni au nanga fsosane I le vaping ia po le to inga sikaleti leo tātou wa e nei vai tau o le ai
e to ngā flavors ese ia atonu e se teimi tala no atili. E fo isa tala no isi po kalame. Ai ole mātau i le teimi nei, o tangata Pasifika, e lona lua le mawalunga o tātou, le numero o tātou tangata pe a fuala wal whaita o whai tangata i tono New Zealand, i le ula tapa o le ta ua se fulu lua te si male tolu pasene, no winga ua whaalua i nātu male numero o tangata ia po le tele o whaita o whai tangata nei pālangi, ai se fulu lua te si male tolu pasene tātou tangata nei o lo Pasifika ula tapa. Mai ua whaingo fia i foi ona a fia i ngase nei e beila o ngase o le kānesa. Lea nei e tā uai o se tasi o kānesa, po le kānesa le pito sile o na tōtele o tātou tangata a fiai, mamali li uai o le kānesa lea o le mama lung cancer deaths po le ia o tātou tangata pito sile o tōtele mali li uai ona o le kānesa o le mama. Can you tell us what are some of the lesser known health effects of smoking that people should be aware of during this month of the Smokefree May? So there are the more common health effects that we know of, and I'll talk about a little bit later. Yeah. But some that aren't known as well it can affect bladder cancer. So smoking can cause cancer in your urinary bladder, which leads to needing surgery to remove the tumours or the entire bladder itself. Another one is cleft lip and palate. So babies that are born to women who smoke are a higher risk of having this this formation, which can affect their ability to nurse or requires surgery for the baby. Another two would be macular degeneration, so it can damage the small blood vessels in our eyes, increasing the risk of age-related macular degeneration, which can lead to blindness. And the last one is rheumatoid arthritis. So smoking is a known cause of rheumatoid arthritis and autoimmune diseases that cause chronic inflammation and pain in the joints. So as you get older and you do get arthritis, this increases the pain levels for the already existing joint pain. I know personally, my two grandparents actually passed away due to smoking's effects on their already health symptoms. And so, yes, bladder cancer my nana was diagnosed with as well, and it was quite fast acting alongside a few other diseases. So yes, it's very sad. Personally growing up knowing that these were the causes, but because it's so addictive, it was very hard for them to give up. My nana tried many times to give up. But yeah, that was how it ended, sadly. Yeah. Okay, whaftai. Ia, pei o le isi vaenga le sa whafsile, o leo wa tele lava isi a whianga e mō mai tātou mai leo laula tapa. Ia, ai pei o le isi whesili, e whape whiona a whia o anisi a whianga, e tau le iloa mai le ulaula tapa, e te tau whi ono sila whi i tangata wale o sila whia le tele o isi mawhaanga. O le isi vaenga le alananta ue e zoe, pei o isi vaenga po a whianga ta tele, ele o iloa tele, o a whianga ia ile bladder, pe se tu lo lava po le Sāmoa le vaenga le o le tanga mimi, le ai pe e alo ilo tato, le vai leanga leo mai o tato tino. Ia pe o la o le isi vaenga na le e ta ua, e tasi fo ina whianga e a whia fo tato le kānesa, mai e o nisi o vaenga e le o iloa tele. O lea e mo mia i fo ela le fai o le taotonga e le tiuma po o tūlanga whapena kia e iei a whianga ia e le o iloa tele pe o na tā ua. E le si vaenga mō tinala nei whananau maia nei pepe kia e maulunga fo i le tu ainga ngase a whiai. Ia ma a whia tuai ma le pepe ia ilona fo i o langa ia i mai nei po o tu ainga vaenga whawhitauli nei pe atango fia tele le tinale tapa.
o isi vaenga e awhia I fo'i ia o blood muscles e ta wai I tatou mata. Mai I o lava ina leanga I lewa ai pe ta waso ai fo'i pe ona ta ua. Ia mawhaasolo mai isi vaenga ia awhia I fo'i ia soonga o tatou pona hevi. Ia matulanga whapena ma awhia I to inga ngase I o pona hevi. Ia I se taimi umi ele mwhaiona to to ua. Pe ola leana ia au mai ai ona mātua ona mātua ia sa maliliu lava o tau mawhaile. Pe ula tapaa. Ia pe fo lalon tina olona grandmother leana ta ua. Ia a fia lona tulole bladder. Ia sa tau mawhai lava e tu lava le ula. Ia e pe o mai ana mawai ia ona ole vaenga lava lea ole ula tapa. Pe ona o isi vaenga iana ta ua. O vaenga I pe le o iloa te le tātou a le tau mwhai e wha amatala. Ia matau mawhai fo ia no fasila fia le nei vai tau po le nei masina o me o lo wha tāwai le tuu po le aua le ula tapa. I guess the other question, Zoe, how does secondhand smoke impact families, especially children and the elderly? So I guess I'll start first with the health effects of secondhand smoke. So for children in particular, there's an increased risk in the respiratory infections, so bronchitis and pneumonia, which I grew up in a secondhand smoke household because I live with my grandparents with us. And so me and my siblings, I got bronchitis and my brother actually had pneumonia. So it's highly likely that this will happen. There's a higher likelihood of asthma attacks and developing asthma. 3 of my siblings also had asthma. More frequent ear infections, higher risk of sudden infant death syndrome, unfortunately, and also slowed lung growth and other developmental problems for infants. Okay, whaftai. O le isi fesile lentu e nātu. E whapewheona, whaifalalo tangata lea ula. A o tātou fo ia po le si tangata lea e mana vaina lea soltapa. O lela satu atu ele fesili. E whapewheona a fia a inga mai lea soltapa. A mai se lava mo nei tamaiti. E whapewho ina i o tātou tangata mātua. O a fianga iana mo moe ona tā ua. Pe o a fianga mo le tangata lea e mana vaina le asol tapa. Whataita inga mo tamaiti. Ia e tele lava a fianga o nei tamaiti mai le mana vaina o le asol tapa. Wha le tonu ai o lātou wala e a manawa ona o le asu. Ia mamau ai mai e a fiela lātou manawa. Pe whalanta o le bronchitis lea, ia ma le limonia, le fo whata i tai, pe o ia fo ilistanga tana maua, ona o le sa ola mai i te tono o le ainga la sa mafuta mana i ona grandparents, po mātua, ia le sa ta ua lava le ula tapa. O isi vaenga pe o le maisela, ia e whaingo fia ona o soile maisela o le tangata o le maisela, pe a whaapea o lea e la talata pe mana vaina i fo i le maisela. O le isi tō langa e a fia fo i talinga e eito e ngā whaafita au le a fia talinga. Ona o vaenga lava i o le asu lea mai le tapa. Ia ma a fia i fo i ia ma mo tangata o mana vaina le aso le tapa. O tangata lea e le ula. A o tangata o lea e mana vai le asu le ula mai le tapa al tangata le tafa. Pe o isi vaenga na o te loe te lea isi vaenga o lea o tu elfa amtalanga al tato malo nei tai au. Ia pe o isi vaenga ia le umwhaiona ia ona ia whailoaina mo o le au whafonga le tai au nei. So what tools or programs are available to support people who want to quit smoking? So luckily in New Zealand, we actually have a lot of free tools and free services to support people to quit smoking. You can Google it or ask your GP at the doctor. But some tools that are available at Pacific Health Service are our nurses. So our nurses are able to take in anyone, specifically the Hutt Valley and Wellington. Hutt Valley includes Upper Hutt as well. But if you are from Porirua,
we can refer you to a service in Porirua that can also help you if you see that's easier, closer to home. They can give you advice and a timeline on how they can help you best, and also prescribe you the right nicotine, like patches and gum and lozenges to help you eventually quit. We also have a stop smoking practitioner, smoking cessation. He's currently on paternity leave, but we have other services we can refer you to, and actually our staff at the moment are going to go through a training as part of Smokefree May and our dedication to helping Pacific give up smoking. Kei whaftai lawa sowi. Ia, e pei o le si vaenga sa whafsili o le uata uma vaenga ia maa fianga. Ia e tau lava ona i ni polkalame so soani mo i tātou. Le la sa whafsili atu po o ani mea whainga luenga. Ia po ni polkalame fo i olo i e lango i o tātou tangata o e mana na o e tuu le ula tapa. Ia o le ana Sāmoa ia sowi. E laki o tātou ni New Zealand o le tele ia o vaenga o lo mwhaiona tātou mawaina i le soani e au noa ma se tau e tutongi. Ia e te whisili lau fo mai. Ia telefu vaenga mwhaiana e alu ilunga o le kukol. Ia ona sa ile ila ia le ilunga o le computer so e po o whea o vaenga te itasi nei o le mwhaina mo ma le soani tono New Zealand. Ia o nanga nei. Mo la lava ia le Pacific Health Service i le Hutt Valley. O lo ia la tau si soifua. O lo mawhai o na ngā lulue ai i e soani vaenga te tasi nei i tono mō tangata i no Full Hutt Valley i Lower Hutt, whapena Upper Hutt, a whapea te alala i nei Porirua, po whia lava i nei i Tomano Wellington a me se lava i nei Porirua, e mawhai fo i o nei vile atu e whaasino mai leia e la tau le au aunanga i nei Porirua, le la talata i le mea te alala ai, mwhai na e sui ai, ia mamawele o le soani, ia ai mo lātou, mwhewna o lātou tu ina atu le, ia whautuanga, whaasino oile me mo le soani, ia ma o mai fo i la, ia vaenga, ia ma whaiona soani ai mo le tangata ula, e tu ai le tapa le na ia ta ua nicotine, mo patches, ia mwhewna mai soani le tangata, e o lo tau whai tu le ula tapa, ia ma e iai fo i ia le lātou, practitioner ia po ole fo mai po le tau soifua lo mwhaina soani i vaenga ia tau fiele ulo tapa al taminei o na le malo lo ona o i to langa lavole o lona soifua malo loina ai o le lato o whainga alwenga i le Pacific Health Service i le Hutt Valley. Ia le ua whai lato wa o ngā fo i lea mō le au whainga alwenga ina ia a o inai i le nei mō le nei masina o me i le tūlanga o le nofo sila fia i vaenga mwhena soani ina i o tātou tangata Pasifika o lo o tamwhai e mana o mia lava le soani e tu ai leu laula tapa ia ona o waafianga matulanga ia e pe ona tā ua. How can workplaces and public spaces better support a smoke-free environment? From my experience, I didn't smoke, but I have recently started giving up vaping. I started vaping earlier this year, embarrassingly. I hid it because I was very embarrassed. And I knew I wanted to give up for my own reasons, including how my lungs felt, how my body was reacting to the nicotine. But I found that when my family were nagging me that I needed to give up, it didn't help. If anything, it made me feel more shame and more anxiety, which made me vape more. So I think it's important for people around not to force it, but to provide resources that encourage people to stop smoking and vaping as well. So I guess a workplace could invest more in finding some services to help their staff once they identify they would like to give up smoking. Even just having a poster around, not forcing it in their face, but having a poster around, and you may notice someone may look at the poster and think that they want to try giving up, and then they can reach out themselves, because with many issues
forcing someone to come forward is never really the best approach. It's allowing them to know where to go once they want to give up, because it's up to them to make the decision. Is that why you were encouraged to take up this kind of work? It's a long story, actually. My background is in construction, but my passion is in health, because I've grown up in our community and seen how things have affected my own family, especially with smoking and then with other health conditions. And I say this all the time, but my heart feels a lot more full being at Pacific Health Service. Okay. And I'm not just saying that for my boss. All right. Ia pe o le isi vaenga le sa whaafsili ai le tato malo. Ia pe whaamata e whapewhia na langalangoina pe lao tato o e whalwhainga alwenga manofuanga whaitele. Ia ni se o manga e sa o loto mai e tato mai le ula ula tapa. E le ngata la o le tangata e ula ula. Ia o le tangata fo i lea e lea mana vaina le aso. Pe o se whataita ingolo o whalau te lea ti le whesilia le na ia tā ua. Ia ele I matamuli lava le usoe e whailoa. O ia na amatamali tau sanga wa vape. Ia ai o le ua tuu mo le taimi nei. Ona wa ia whaalonga ia swinga I lona tino. Ia mai na ia tā ua lau lava lona mai I le na nao lona ula ula po le vape. Ia ai wana I loa le tele o awhianga o ia te ia mai le nicotine po le vaila au lea leo lo ngau se le tapa. Ia mai pe o se whata I te inga le leile lea wa ia au mai. O ia lava ia lea na tang fia le fo itu aingo tapa. Ia leo fifia whai loa o lea ua tu. Ia ai pe o vaenga na o lea na whaafsili pe whiona lango I nei whalwhainga alwenga mno whang whai tele. Ia I te tonu lava ia o mai mana I foi. Whai se poster ia po o se pepa fo I lea to se tang whai e tu le tapas. Ia pe la mon whai atu la matanga tu lo lava. Ia nei o tātou tangata o lo tango fia le tapa. Ai o ngā luenga o lo tamo whai lava fsosani. Ona o le tele o a whianga mga senga se o lo wa fia ele ngata la tangata ula ula a o le tangata o le mana vaina le aso ia o lo ele so sani mo tatou pe na ta wa ia e tele lava ia vaenga o lo mfai ona tau mafai e so sani mo tatou le ngata mo tangata ula ula ia a o le ainga a toa ia o le pe o le sivanga safsil po pe le pe fa mata o le mele le sa lai ona nau al falngal venga le fa la ulo le no fsila fia ile ia fianga nei mai le ula tapa ia ia ta wa pe o ia e la valona silfia me ia pe o taunga alwenga tele e pe e fia la vai le vai ngol soi fo maloloina ona le fo isaola mai sio manga ma va vai fo soi fo maloloina ia ona I tangata o siona foi a inga ia pe ona I vai nga ta ona o le tam fai e fa la ulo atul terminate mo le foi what role can media and radio play in promoting a smoke-free culture? From a media perspective, I wouldn't say, I would say not showing it as much. When it's being shown, more stories relevant to real life impacts. So not showing it as much as, the naughty people do it, because even that has a negative impact. Yeah, right. I think if they show it in a story, there's someone in the story that smokes, and later on they may end up with something real like cardiovascular disease, chronic respiratory issues, because those are the real life stories that aren't being shown enough to make people aware that it's not just 1 in 100 people, it's many people that end up with these diseases. The struggle to do this, showing them having a little loss of breath, having those health implications occur from it. And it's not only the health effects it has, but that it normalizes it for the people around them, and it increases the chance that the people around them, because they've seen it, are likely going to do that, and then also likely to get those health issues. I guess it would just be, like I said before, not
forcing people to quit. Right. Having a kind conversation. But when we do show it in any type of media, TV, ads, showing it with the real life effects that it has. Whawhatai. Yeah, and if someone listening today is considering quitting but feels, overwhelmed, what's the first step you would suggest they take? To save money, because I know that money is a big issue at the moment. If you are close to Pacific Health Service, or even you can just give us a call, and if you're not close to us, we can refer you to someone that is, because our staff, especially our nurses, they're very kind in the way they approach you, because they understand it's a sensitive topic. If you do want to, we are currently running a campaign. So every week we are giving away 5 vouchers to anyone that signs up. It doesn't mean you have to give up in May. We know that's a silly expectation, but just showing us that you would like to. Is it just for people who smoke, or is it for everyone? Yeah, it's just for people who smoke, unfortunately. So I can't even sign up. Okay, whawhatai. So, peo isi vaenga ia na whawsilingi ai foi ia ole matawhai o ia vaenga whasalau pi whala tato le teo e whalau iloa ai. Ia ni tū manianga foi lea ole taatia po le malolo mai le hulaula tapa. Ia pei la walana whailo atu. O mana ia le whaamanga le wa mai soi. O pei ole pei whala tātou, ole tātou ngaluenga tauna whai, ele wha pei whaamalo sia tangata. O nei e tōla e maini si tōlanga ele manuia. Ai, e iai ia mo real life stories pio nei tā. O mea na tutupu moni lawa i soifuang. Wha pia wha te ingos tangata na mata mai ula mulmuleane. O ise ngase pei o se ole ngase le whātu. O so whafose ele whātu matupu maini si tōlanga onga. Ia ua whafose o na le lava le mānawa mtulanga whapena. Peila o tala e tele mana nei whapena. E mawhai ana whasoa o nanga nei whasala lau. Ia atonu e whaosofia i fo ise tangata e o nau e tuu le tapa. Ia ma tūlanga whapena e pei o wang ai e leo iai ma se tūlanga i whapea e whaamalo sia e pule al tangata ia. Ai be o lātou ngā luenga o le taulongolongo ma le whasosoani. Ia ma tāpena pena le whasosoani o ai lava e mana o mia. Ia na o le whaiatu lava. Ia la ua lātou no whasaoni mai ai. O le isi vaenga sa whasili. A whapea o iei se tangata mwhen whaafongfonga mai le taimi le nei po kalame. O lo mawhauwhau e fia tu laula tapae wa i lava ni vaenga o whainga tātele ai. Sa whaafsili o lala se la asanga mumua lava e finangalo e tatau o na whaia le tangata lea. Ia lean sao no zoe. Ia o le tele o le tupe e whaasawina mai le laula tapae. Ai vili atu la lato o Nangal Pacific Health Service i la Hat Valley e umatu watu le numera e se le lei o tau soifua lava la o lo o iai. Ia mwhaia na fsosani ai mo oi pe a whapea mo mia le fsosani e tu leu laula. E eile lato po kalamela e wha solo po se campaign o se vaenga e whaatosina e a fo i e 5 lato mo vouchers po pepa fo ia fa me alo fo po fatong po ani me o lo mfo na mo ile fa manianga e mo tangata la vile atu fia awai le la to kalame le ia e mo we fo isina fa manianga pe fa pe te awai ai ia e mo na tangata o lo le tapa o le tong fa fia tu le lo fo na au fia tonu o le lava por kalame por la to fato sina por campaign o lo fail terminate. Thank you, Zoe. We will have a very short break for now and we'll continue when we come back. Yeah, whawhatai. Talk and
Ia, te whaatala whātua vaenga lua po kalame nei o soifua maloloina o lo tala noa tuai ma le tamaita ia sowi so tanga mai le Pacific Health Service i le Heart Valley. I understand that you are also here to advocate for and raise awareness about mental health. Why is mental health awareness crucial? So I'm personally not a registered mental health professional, so I've asked one of my colleagues, Derek Sāmoa, who's a social worker, to help me with some of these answers. I am passionate about it, though. It's very important. So mental health affects everyone in some form. Mental health awareness needs to be acknowledged by everyone, our employers, our families, our churches, our sports teams, and our schools. Knowing who can assist us in this space does not have to be a doctor or psychiatrist. It can be a talanoa with a trusted family member, a community that is willing to offer time to listen and give you an ear. It doesn't have to be complicated. So oftentimes our people that need to be reminded, especially when there are requests of financial support from the islands, we must be mindful of how to approach these conversations, especially in the current economic climate. Thank you for time. Ia pe ole vaenga le sa fa silie ia bolesi le wo mantal no atu le falauloanga le nei o mata apupol tulanga fo ile sa loto mai le tapa pe le falaulon masina ne o me ole si vaenga le na so mai ia so I tala no ole falauloanga fo ila ole mental health ia po ole soifua maloloina le le ole mafau ne vai tau o le masina o me. Pe lavalana tau whaafongan saunoa ia sowi. Ia leo ia stangata whaapitoa I le mta upu lea. O lo ia lavala tau sui o lo ngalue la tau o nanga le Pacific Health Service I Heart Valley. Lena sta waile songa ia Sāmoa lia. Ai pe o le vaengal nei ia e o lo le mta upu nei so stasi lava a fia I le tūlanga o le soifua maloloina o le mafau ia e tala noa fe tala noa I ia e tala noa po I whaongase au wala te tau e mawhaiona whaatala noa se tangata po whia lava iai le tau fo I lotu I o se whaalaptonga o a onga ia whaie se au wala ma le whaaloalo mo le isi tangata o lo mawhaiona whaatala noa I lea fo I vaenga o le soifuanga mo le soifua maloloina. What are some common misconceptions people have about mental illness? So mental health being a weakness, many people think that mental health issues aren't real, but they are real health issues and they can affect anyone, even the happiest looking people. Some people think that mental health can be violent. Most people with mental health issues are not violent. They are often victims of violence, and that's why people think that. Two more would be that people with mental health issues are going to have it forever with no recovery. It is truly possible to recover and lead a fulfilling life, but unfortunately it's going to take some hard conversations and to be a little bit vulnerable about some things that may have happened. And lastly, people often assume that only a certain type of person experiences mental health issues, but mental health affects everyone of any age and any financial situation. It's some people, they say, is it did you have a bad life experience or is it chemical? And so they can often be one that can be from a bad life experience, or it can be from just some of the chemicals in your body not having as many of the happy chemicals, or it can be a combination of both. You don't have control about either of those situations. So, and yes, they can happen to anyone. Okay. Whaftai, ia pe o lesi vaenga lea o lea na whafsili po hanisi o tala si sefo ia ta atele o tangata e winga I le soifua maloloina o le mawhauwhau. Ia o le sa whafsili pe o le vaivainga le meleo o le soifua maloloina o le mawhauwhau. Ia fo istanga te whaapea e le moni alna mea o le o whaile o whawhitauli po o le mai o le mawhauwhau.
Ai, o le mea moni aia, e moni lava mea nei o whaafitauli po o le mai se i tulou lava ia po o vaenga o lo a fiele ma fau. O mea moni lava ia na o lo tutupu ma a fiele ma fau le tangata ia ma le soifo ma loloina. Mai pe e tele lava o tangata ia na e fo ini tangata na a fia mai i ni sawanga ia po nisi fo i vaenga. Mai o le me fo i leo le a fianga le ma fau ia po o le mai se i tulou le a fiele ma fau. Ia e mawhai ona tupu ai e tangata e umala soifuanga i le mawhai ona foina lea vaenga po le afianga le mawhau. Ai e fo ile e whainga taha fo ile ngā luenga e tue tamu whai ina ia tue wha fo ile soifua malolo ina le lei. Ai a whapela o tūlanga lea ia mo mia lava tala noanga wha tala noanga e whainga tā ia ai e mo mia lava le wha atino ia wha tala noanga e te tauana whaia pe ona tā. Ua so se tangata lava, so se matua po aifo lava le tangata e iei lava noe a fia i tūlanga whapea. Ia po se tangata na whia ngai ma se pe i se mea tele lava na whaale tonu maile i se taimolo na soifuanga. Ia pe i fo i awa ni mea i totonu o le tangata lava ia po o lena i ta ua chemicals ia. A tono i se taimi toi whaalau tele ilona sona sila fia po o sana whaamatalanga nei tae o le vaenga ia. Ia i se tangata naibi a leiona ona i aia a fianga whaapea. E fo le tangata te vea lai fia. Ia e whaapele o iei fo ia si whaafitauli ia a fiele. E a fiele ma fau. Ia o so se tangata la vai pe ona ta ua ele sunga ia. So how can friends and family recognize when someone may be struggling with their mental health? I guess 3 ways that we can recognize it would be, one is noticing when people aren't coming to gonga'is or to sports, or they aren't coming out as much. That's one way to identify. Another way is when people start not taking care of themselves. They're not showering as much. They're not trying to look as nice as they used to. They don't even really want to get out of bed is a very common one. The self-care, it takes a lot of effort, and especially when you're in those low times. And the last one is you notice some people may express they lack their self-worth. So they may be saying negative things about themselves, putting themselves in more danger, and just not valuing their life as much as they possibly used to, or in general. Ways that we can help with these as much as we can as non-health professionals, but just as friends or family, is to try to give our time to listen to them without any judgment. To encourage our friends or family to open up, and to keep our friend or family member to remain connected with them. You know, some of the things they say, especially in these low times, you may not agree with, but just be that one person that when they feel like they have no one, that they may have someone. It's really important. Good, right. O le vaenga lea na whaafsili, pe whapewhea mō tātou umasostasia e whapewhea ona i loa e wō ma ainga ua a fia se tangata ma whea ngai ma whainga tai le tūlanga o lona soifua malolo ina o le mawhawhau wa e tele na tātou leilo po tangata lea ua a fia ia pota ita fo i po ai lava ai o awala e tolu ia na tā ua zaui o vaenga e tauna i loa ai wa isa tangata fo ile walua sato anga mai ya pe sau lena ta wa to na ya fai fin to na ya la inga sato anga mai ya pe mo mai fo i fat singa ne la inga ai te wa tu wa se to sau wa tau le sau fo ia va ai ma fsili pe se ma fo anga o le isi ma fo anga e ise tangata fo ile wa fo e pe wa le ke ai lona le tau singa le yo ia lena ta o ia pe wa telina to lowa le ta ele ia le na fo ia wa
wa telina na o al moenga wale al esema al moenga e pe o fata ita inga ia le au mai e tauna mata i tu le le tau se wainga le ale sawa wana ole ia lava pole ala wale va ia le matau si le lo na ia soifua fo ile va ia tu ilona tino pe o tasina vainga e tauna mata i tu le ole isi vainga o sangata fo ile wa pe wa tele a tala e whaia ia lava wa whapia e wa le toi pe wa le toi au ngā ia po se tūlanga po ni whaamatalanga e toi tuua ia ia lava ma toi tau whaatau wa ia lava ia lava pe o vaenga ia tolu lena au mai e te tauna mata i tū le ole me lai whai ia tau mwhai e whaanongolongo ia ai se itala nua mai ai ona e fai se fai ngwa pia ia e ona e fa pe tano e fa masino lona manatu po so na fina ngalo o lai fa ali mai ai na ole fa longo e tono e ini tala fai me e tele io e ina ilona manatu le au mai ia ai fa longo pe ia ma tam fa ise taimi e tau ye o le tangata na ona pe wale ai se sulu ia ai tau atu le tangata o oele mo fai ona maua mai e lona fesoasoani ia po se faamoemoega lelei foʻi mo ia e pei o vaega na e tololo au mai ia e tauana mataʻitū lelei. So can you tell us what are some small but powerful ways people can support their own mental wellness daily? So 3 things would be 1, to practice being thankful, having an attitude to be grateful helps us remember that there are good things in life. I understand when you're at a certain level of low, this can be very difficult. But if you go outside, and something kind of silly I guess I do is when I walk to work, I look for a flower or I look for a leaf that looks particularly beautiful to me, and I look at it and I hold it and I keep it on my desk at work. Just to remind me that there are small beautiful things. Another one would be to start a journal. Obviously this is not so normalized in our culture, but it's definitely recommended that we write down our thoughts and our reflections of the day to help us get in words how we feel. Because sometimes you may feel it very bad and everything feels bad, but when you write it down, it helps you see that it might not be so bad, or that you can think of ways to help those things that feel very bad. On the other side, writing down things that make you feel good, it's a happy reminder that these things happened. And lastly, if you're outside, there are many different ways and types of breathing techniques to help us slow down and relax. If the sun is out, get some sunshine, and especially if you know that you stay inside a lot for work, or even just for your fun activities like video games, try to make time, especially if it's sunny, to go outside, because it's shown that the sun can increase your mood no matter how low. So yeah. Right, whakatai. Ia, o lisi vaenga na o ani au wala e pito silo na malolosi e ui pe fo ile whaatau wa ai le wa ai pe la iti. Ai mwhaiona langolango i le tangata lava ia leo la malolo ina olo na ia lava ma fau. Vaenga mana ia na mai pe ona au mai e saui. Ia ole anganga whaafitai lava ia fie I mea ua pe ala malitai au matulanga whapena. Ole mena te whaia a whape sa wali alunga luenga ia wa ai pe se fungala au manei avo ile lana wa ai po se laula au foi. Ia na ia tawina lea ave tu lungo lana kesi ia ma wa ai pe o se vaenga fo ile pe soani telefo ile ile tausinga lele olo na ia ole ola malolo ina olo na mafau ia le isi vaenga e moni lava ile masani o tatou lava ia tangata ole amata fo ile o sau tusinga le journal ia tatou ia sa mata mai ai le ini I tausanga mataimi ua tuana ai ole nei fo isoifuanga mai mana I fo ia mata se me va pena tu sia yo manatu nei aso
ia po ani mea na fifia i o ni mea fo i le fifia iai ia o ni mea lelei e whaamanatu mai pe ia te oele tūlanga o lai o le fo i siaki ele tūlanga o iele o la malolo ina o loma fau pe ona ia fautua ina pe o ni vaenga o lo a mai e whaateitai e mo tātou la vai ia malisi vaenga ia a mana ia le la i fafo ia mana ia le alo i savalivali ia ma fai fo ile mana wa ititono mana wa i fafo o a fo ito inga me tutia ma wala na e fai elau mana wa whaateitai uma vaenga na ia o isi fo itangata imo me o video games me ta alo ai ia a tonu o te lopo i tangata fifi me o pele ma tūlanga pena ia a tonu a yuni vaenga i mwhaina wha upopo ia i le sauna ngā zoe e wha fifi i lava le tangata ia mai loa i olo wa ai wha alele ia ma tau si le leile taimio o le tūlanga o lona fo isoi fo maloloina. So what kind of mental health services are available in our community and are they accessible to everyone, especially with your service, the Pacific Health Service? So if you Google Access and Choice, that website has what services are available in the Wellington region, just in general. At Pacific Health Service in particular, currently we have our Te Loa men's group, which is meeting this Friday morning. They talanoa and they practice the 5 ways of well-being, which is being pushed by the ministry at the moment to remind our people. Currently, off the top of my head, outside of Pacific Health Service, I know that there are many support groups that you can Google. Different types, art groups, some people have singing groups and musical groups. There are online support for anxiety and depression groups, and currently we're trying to see what we can do as Pacific Health Service to also deliver some of those services to be Pacific specific. But there are many, and it is really hard to find them. But we hope that we can bring more. But with us particular, we have Derek's group who gave me most of these answers, the Te Loa men's group. And what's the number at Pacific Health Service to contact you? Sorry, I don't know it off the top of my head. Okay, maybe later. So what groups are particularly vulnerable to mental health challenges and how can we better support them? I would say mothers, especially after they've given birth, postpartum depression is really hard, as well as men in the middle age, I'd say older youth to middle age up, which is kind of targeted to our the men's group we hold. Our elder generation as well, they become very isolated. And then maybe youth in the space where they aren't really know what they're doing so much, so we can support them as family more. But I'd say those would be the 3 main ones. All right. Pe o nei vaenga ia leana te whaafasili po o ala ni au unanga le soifua maloloina o le mawhau o lo mau mo tangata o po o mau fo isala tau apno iai pe lana ia ta ua a whapea ta le kukol mo la tau sila filfa o nganga le teknolosi ia kukol na sa lava le tono Wellington e tele o nanga ai mo le Pacific Health Service lava ia le Hunt Valley e le por kalamina ta o le toloa men's le por kalamina ia mo le e ta o le toloa mo le tupao li ia o le nai fai fo i whaataltanoanga ia ma whaalau tele a tile ia i to ainga awala e 5 i o le tausinga le o le ola lau le o le tangata ia ma isi lava vaenga o lo tele o lo mo le so sani pe von ta o te mutu na i tele la tau soifua ia lo mwhai na mawai te mawa o maa fesili pe fesili ai o staimi a matol la tau numera ia ai o pe o vaenga ta wana le fo isai le fesili po ai tangata i pito sile ona a fiango fielu i tau soifua maloloina o le mafau ia fa pe fia fo iona sile atu sa tatou lango mo i la tau ia pe o lo o mai fata i ta inga o le to pao na i tina ia
e wa aia ia lātou pepe e mwhaiona maua leo la fo i leo le popole ia maltau singa o la hainga ia vai fo i eipod o na isi fo i tangata ia mātutua o nei pe ua fa esea i lātou le manato nisi mantuele na o tangata Pasifika o le tano i tūlanga ia e a tonu fo i o tupulanga tala vois tangata ona o e leiloa le e mai se tupulanga fo i e leiloa po la lato me lai fai pe o le isi vaenga na o anga i te le ile manato a tonu po i lato i o leo o a fia fo i ia tūlanga. Okay, because of the time, and what message would you like to give to someone listening who feels alone or afraid to ask for help? I would say that I know it doesn't feel like it, and I know everyone probably says this too, that it gets better, but please keep pushing through. Find one person in your life you feel like you can talk to, and then talk to them. That's the hardest part. Yeah. Thank you. Yeah, le vaenga na le safsili po le asfe au fia ta watu stanga ta fa fonga mai la ngona le fa isia po le fefe foi e fe sili mo se so soani au a fia nei foi fa fitau ia sa ile la stanga ta to tasi la na lo mo fa yona maua mai se soani tal no ai ia ito langa fa pena pe mo mia le fe so soani. Okay, thank you so much Zoe for taking the time to speak with us and for sharing such vital information with our community. I look forward to the opportunity to speak with you again in the future. And Thank for you today, very much. le lava. I hope someone found something helpful. Thank you very much, Savelina. Ia whawhatai fo ia. O tato numera na whawhatai lava ana so tanga multu umal tato numera i le Hutt Valley, i le Pacific Health Service o le o wha 555 o tolu i wha. O wha 555 o tolu i wha. Mi whaiona e wala au iai, ia mo au onanga nei, ma whasosani nei peona whailo atu. Ia au wā lava le soifua malolo ino le mawhauwhau, ia whaapea ai ma le vaenga leo le tapa asa tala noa mo moatu iai. Ia e whaaftei tele lava le whaafonga mai, tato pokalame fo ina o le soifua malolo ina mo le nei aso, e toi maufu le whaapoponga i le taimi maasani, i le vai aso fau, ai whaasoifua ia mo le nei taimi. Talofa lava i le nei fo i vaenga o telefou o le siu fonga o le lau mua, o le tatu tala mua, o le tala o le tupe leo le afodosia i le parlemene i le vai aso a sau, o le ahawhia i se vanga tupe e tasi le se lau miliona tala mo tausanga e wha o rumana ai, mo ni whaia onga o le matematika, whaapea ai ma le tau o le tau e whaia ini suenga o le numera, moa onga la Haiti, whapea i fo i maa onga wha le onga lua i tu tono le tunu. Sa wha i loa le fuanga le minsta wa onga, Erica Stanford, i se whelo inga mala autu Stala Nafi, le ana i ta wai, o le vaenga tele o le neise leni, 5 miliona tala, o le a whaonga lea e te tongi ai, ia lao fo inga e se lau fasa ful tolu, o whaia onga wha apitoa o le numera, e veso swani ai i te maitia onga la Haiti, o lo mana o mia le veso swani le mata upu le nei o le matematika. O le isi fasa 4 miliona tala o le a whaonga mo le whaafoina o wasenga po o tutoring groups e au fia i le tolus fulfa afe la o inga o te maitia aonga o le tausanga fitu whapea ai ma le tausanga valu. Ta ua fo i le minsta o le a whaaru le malo le isi 4 miliona tala e atia e ai e se suenga e mawhai na whaonga e aonga te itasi e sue ai le tūlanga ngawhatia o la tau tamaiti o le mata upu o le matematika. E a mata ai le tausanga a sau o na maua i tamaiti uma la wanoa e siaki ai o la tau malamalama i le numera mo tausanga mua e lua o la tau o la o ina. Whaalia fo i le tamaita i minsta wa aonga o whaia aonga fiso swani mo le matematika o le ao lātou whaatino se ngā luenga tāua, e peilo fo i ona whaia o ngā whasoswani mo le mata upu o le tusi ma le whaitautusi i te tonu o a onga.
O se fale talavai wa pēma se supermarketi au kilani, o nisi o no fuanga na o iai le tangata le ua maua i le misela, e pei ona tā ua le tātou tale i le songa fua. Le sa na whaalawa i tele mai iai e le mtanga luenga, sa i fua maaraloina le te whatu ora, le iai leo se tangata ua maua i le misela i au kilani, a toa ai fo i mano fuanga fai tele na o ia iai, e awhi ai ma le tele o taimi sa malanga ai o ia i wa alalo po ferries a toa ma se supermarketi i au ki lani sifo. Ai o leo songa fua nafi i lea na toe wha iloa ma iai le mtanga ruenga i isi no fuanga na o iai le nei lava takata ai ua maua i le wha mai. No fuanga la nei a awhi ai le wha de talavai le Unichem Pharmacy i New Lynn i lea so fitu o me mai le iwa i le tai ao e o i le se furu i le tai ao lava whape ai le supermarketi le Pack and Save i Mount Albert i lea so lava lea so fitu o me mai le se furu i le tai ao e o atu i le kuata i le se furu mo le lua. O tangata uma sa iai i no fuanga nei i taimi maso e pei ona ta ua ele mtanga luenga e le tau ona siaki le lei pe ua whaia ni o lato tui pui pui o le misela. Le hoi ufa maonia mai ana po i le company waa le Fuller's 360 o le tangata ua afia i le misela o se tasi e au waa i se tasi o na waa lau pasese i efe malanga iai i le vao le ayo au kilani ma ona motu la iti. Ua siri atu i se lau tautus furubili ona ta la ua whaalu le mtanga luenga le soifua maloloina le Health New Zealand e tau whaasao ai ana mea se e le tusa ma le tūla fono o aso malolo po le Holidays Act ai ese ai e leisi tolu se lau tolu se furufaa miliona tā la le ua umo na whaalu e le tongi ai i tupe le au whainga ruenga nā whaina ona o ia se. O la whainga atoa e pe ona whailo mai se ripoti le wales whaasara laua New Zealand e tusa ma le tasi tesi ma le valu piriona tā la le tupe o lo ai tā la fuai le mtanga ruenga le soifua maloroina i tangata whainga ruenga e tusa le a whaai ma le lua se lau lua se fulu afe e au fi ai tangata sa ngaru lue mua ai i le matanga ruenga ma tangata e o mai i le so o lo ngaru lue pea e au fi ai e li i matama ta i fo mai o tausi so i fua wha pea la au whainga ruenga fi so soani e ma tele lava i le tongi po o back pay e pay o na ia ia i le tūla fono o aso malolo. Whailo mai lea wha le tonu a o whenga iai le neim tanga ruenga tele le malo ma tū langa whainga tā ia na mea tau tūpe. Na wha lia mai e wha peo le wha whita auli le nei na mua i loa i le varu tau sanga ua mawae i le whainga o te tongi o lau whainga ruenga i le tonu o pūlenga wha ai tū malo po District Health Board se lua se fulu ia na muri ane tū wha atasia i lalo o le mtanga ruenga le soifua marano ina i le tau sanga i lua afe lua se fulu lua. O mea se nei i le whainga o te tongi na amata mai le masino me i le tau sanga i lua afe se fulu na le mawai nisi o tangata whainga ruenga o lātu tongi sao sa le tau o na iai whapea mo lātu waso malolo sa le tau o na maua. Le asanga fuana nafi le asa wha mao nia mai iai e le pūlenga o le mtanga ruenga le soifua malolo ina unisila o le tau atoa o nei mea se e o i le tasi tesi ma le valu piri o na tā la. Mai o le masina na tuana e tunei, e siri atu i le tolu se lau tolu se furufaa miliona tā la, ua uma o na te tongi nā atu i e o loo a fia. E le ngata i lea, ai o mai ia se tema o le tausanga na tuana e tunei, e tu se lau tolu se furu tesi ma le tasi miliona tā la, ua whaahalu le mtanga ruenga i le tau whaasauina o ia me se. E to tele tangata whaatau ua tau mumusu e whaatau le pata ona o le alua e pea i lunga o le tau ma ua iai ma se labata inga i le ono whaopopo o le isi tā la a toa i lunga o le tau e pei ona iai le teimi nei. A o whanga solo ina si ima ua lunga le tau o loa ngosi mai le susu i ma keti wha le vao ma lo ai o mai tau ina le whapefo i ona si ai ma le tau o le pata i te tonu o supermarketi i New Zealand hei. Sa wha mauina le mtanga luenga o whainu mela wha mauina le malo, ia le tau evalesi o le poloko pata ia mati e fitu tā rā tolu sene, o se sitanga le se furu pasene, mai le tau sa iai ia te sema,
e ono ta la ono sfuru ono sene i le poloka pata tasi. Ae i le supermarketi e Woolworths i le vai so nei, e valu ta la fast food iwa sene i le tau o lo alu ai le poloka pata e ngausia i New Zealand. O le tau o lo whaatau tu i nei le pata e le vaenga o le Global Dairy Trade, ua si tia mai le ono afe ono se lautolu tasi ta la Amerika i le tone, le ana iai i a te sema i le tau fau, e fitu afe iwa se lau iwa lua ta la Amerika pe i ona iai i le tone tasi i le teimi nei. Whailo mai e sui o le kompania le Woolworths, o lo tau pai malosi le lato kompani e tau tau fiofi le tau o le pata. Whaalia fo i le sui ua tangia i fo inu mela a mata ua maua i le teimi nei, ia se pa u le titi i la fa inga o poloka pata o lo whaata wina atu i le mamalu o le tino. Wa tangi ai se swinga o le manao o tangata whaatau e na ia tau fia le whaata wina o poloka pata ai ua ngai isi vaenga au fi ai me o table spreads au isi foi ia bei ua le toi fia whaatau o se pata ona o le taungata o iai. Ua i loa i wha maunga o se vai taimi le leile nei mo tangata e fia no nofo i whale maututongi ai tangata i le tonu o New Zealand. Whaelo mai e le whaalaputonga a le Real Estate New Zealand na ho i se tūlanga māu o lunga le au whainga o whale sa awa noa mo tangata e maututongi ai i a Perila na tuana i tunei na i lo seisi lava a Perila i le tonu o le se furu tausanga ua tuana ai. E lima afe valu se lau ono se furu valu ia le au wha i whale fau sa wha salalawina i le upenga o fsota inga le whaalaputonga na awa noa i a Perila mo nisi e fia maututongi ai. O se si tanga lea e tu se luas fulfa te si maletasi pasene, whaatusa i le teimi le tasi i le tausanga na te anei. O Aperila i le tausanga i ruafis furuono o lo ngata mo iai, le maurunga la wha ingo whale sa lisi mo tangata e fia maututongi ai. O Aperila ua tuana e tunei sa au pito i tele whale fau sa lisi nai i le tonu o Aukilani, so o tuaile tu malo Canterbury mo tu saute whapea malelo mua i Wellingtone. O le fua evelesi o le tau o whale maututongi ai tangata i le lau mua i Wellingtone, na pa u le fitu tesi ma le lua pasene whaatusa i le tausanga taluai, le o tu lai mai e nei, i le ono se lau fas furfitu tā la. A o Aukilani na pa u le tolu tesi ma le tolu pasene, le o tu lai mai e la tau, i le fitu se lau ma le lua tā la i le vai aso. Ua whaatawina fo i whapea o le fua evelesi o le tau o whale i le tono le tunu o atoa, na pa uupe sa whaaitia i le se furu wha tā la i le vai aso. Mōri mau mai i a stasi o le company le nei le Real Estate New Zealand, o le whaasawina o le se furu wha tā la i le vai aso, o le winga o se a whainga e sili atu ma le fitu se lau tā la o le a whaasawina i le tausanga atoa, e lima se furu ma le lua vai aso. Lipo tia mai le wha mawai ai mai lona to finga o le komisina lango le matanga luenga o le leo le li ingo i a Siobhan McKimming a o le i whaatea ina alo ia mai le matanga luenga. Ta oi se lipoti ala wale si whaase lau a New Zealand i le asongo fua o le komisina lango le nei sa livi mo masina wha ina ua wha malo lo le tu mau o ia mai le ngā luenga a o whaia i aise suenga wha soli tu la fono. Wha mao nia mai ai le minstau leo ia Mark Mitchell ia le wha mawanga le li o Max Kimming le ana wha mamanua i lawa i le taimi. Sa whea ngai le li komisina lango le nei ma suenga a le matanga luenga o leo ai wha pea i fo i ma le vaenga tu ma oti e whaia sa i linga i le a mio ma le wha tinoina o tiu te whai o le vasenga o leo. Peita ai e le ima whai o na whala o i te leina mai, ia le tu aingo soli tu la fono ma le tu ua inga sa whaasanga ia te ia. O le tofinga o le komisina lango o leo e whaia lea le kowan sidi o New Zealand i lunga o le whautuanga a le pāle mia. Whairo mai le minstau leo Mark Mitchell i la sungfua nafi le ana wha mawai ai e Siobhan McKimming mai lona tofinga a o le i whaate aina alo ia mai le matanga ruenga. Ta ua le minsta sa i e whautua ina le komisio ngā ruenga le malo ina i e whaia fuanga uma mo le wha malo lo ina o le liko vesina lango le nei ona
o ni tua inga onga mo le mātu ia ua whaia whaasanga ia te ia. Ua lipatia mai le maliu o la ave taavale na masalomia i le whaalawe lave lea na whetau i aise taavale ma se wila vili vai no fuawha i le ai o Martin Barra i le amatanga o le tausanga. Na mariwa i le nei whaalawe lave i le aso sfutolu o Februari ia le tamaita ingo ia Alison Corney mai pele tānia ai na manunua ti ngai na ai ia isi tangata e tolu sao la tu ti ai i le wila vili vai. Whailo mai leo leo, te ruai o na leo o maliu la veta male na afia le whaalawe lawe nei o lo nuinga ele ai seisi o le mori ai le tula fono o na o le whaalawe lawe ta o mai foi leo leo ele ai se sotanga o le maliu la veta male male whaalawe lawe le ai le aso se futolu o Februari. O whaali mai le mtanga luenga o whale e matua whaale tonu lava male saonga le mu ia se no fuanga ua whaamautu i ai tangata i le aini a hinga i le ai o Dunedin, le ana sa sao ai se afi ma mu ai o lato ufole i le asa whareile na te nei. Sa tonga fiti ai e le ufai ngā ruenga le se fua maloloina i tangata nā whaina i le mu i le malae o le Oval i talane o le Atmore Drive, mai na whaali ai le pulinuu o le ai o Dunedin o Julius Radish, e laki le whaalawe lawe ona ele ai nisi na mari liu pe manu nua ti ngā hina ai. Ta o mai fōi e le whaatonu whaaitu malo mo le ati na e o nuu i tua i le vaenga o le tunuu a le mtanga luenga o whale o le tamata i o Sue Reisman e whapea ua whaapopole ina lava le mtanga luenga ona o le nei whaalawe lawe pe ona tula i mai. Ta ua e lea mawhine e matua le tāla whenga i lava le tūlanga o loo no fua i tangata i lea vaenga o le ai o Dunedin ma ua i e whautua i nai i so stasi alo whaale tonu ma le ai se ainga po se whaale whaamautu i ai ina i e fsota i atu le lato mtanga luenga mo se feso swani e wina i e ta ua o le ai ana tau o le tangata ma lana whiliwhilinga e talo sanga i nai se feso swani i mata upu wha penei. Tula i mai o le nei whaale valawe les Friday Terwai whaali mai ai le lipu le nu o Dunedin e le tau i le malo o na whaia se fuafuanga wawe i se vai ngā tūpe ve so soni ai i tangata ua le ai ni ainga mani whale enu nofo ai i lo nato ua ai o Dunedin. Na ia whaali ai o lea ua ngai atu i le tau malulu mai o le a tiri ai o na te le whaale tonu mo tangata nei e le ai ni whale lelei e wha mautu i ai. I leisi vaenga o le tātou tala, ua whaamamalu ni fuafuanga whautau le puipuinga i le tonu o Niu Kaletonia, i le tuana iai leo le tāo fia o talanoanga wha upwhai o malo le vaias o Terwai, ato ai mo le tūra lata atu, i le atoanga o le tausanga mua talu mai i a vevesi ma whaala velave ia sa tūra i mai le tonu o ia atu motu le Pasifika, i le asos futolu me lua afe lua se furu wha, lea na mali li waitanga te to se furu male wha, ai wha le ngai nai mea to tino e tusa le tau male lua, tesi male lua piliona tupe pota la Europa, na whaia se wha ase le launga ale ofisa o le komisina maa warunga whalani le lau mua i nau mea i leo sa, e whapea ua amata i la songa fua se furu dua o me, e o atu i la sforeile se furu male ono me, o na whaasa le whaia o ni Savali, po o ni solo te i le tonu o no mea maona nu utua oi. Ua polo ina foi ma ua whaasa le whaatau ina atu o ni a upenga malosi ato ai mani utu tau, a e whapea ai mani pia ma le awa malosi i se vaenga o fuufuanga o le puipuinga o le saunga le mua tangata. Ua lipotia mai le nofo sauni o le whainga malo Donald Trump, e talia aloa ia se mea lofa o se waalele Chet Fou mai le ai ngā tupu o le tunuu o Qatar, mo le wha moe o le awhaia ia ini swinga ina ia vea ai le waalele Fou ma waalele numero tasi po o le Air Force One e whihalua ia ile pelestene a Amerika o Donald Trump i lona lua le nei o ana nofo inga. Whailo mai le tūlanga i se lipoti le CNN i le taimi ua amata ai ia se uru ai asia singa tele le pelestene a Amerika ia tunu i whafo le ai awhi ai le ai o Doha o le lau mua leo le tunu le nei o Qatar. O le taunta o le tau o le vale le fau o se vaa o le tu ainga o le Boeing fitu
ua whaatūlai mai ai ni whaafesili o ngaonga e tu sai o le tāla whea ngai, a e pe tusa ma le tu la fono ia lea i tu a inga o mea alofa. Pei tai o se whaalinga mai se sui o le malo kata na ia tā wai e whapea o le nei waalele o se mea alofa mai le matanga luenga o le pui puinga le Qatari Ministry of Defence i le matanga luenga o le pui puinga Amerika i le Pentagon. Whaali ai e le sui o se mea alofa mai le isi malo i le tasi malo ai le o se mea alofa mo se tangata e toa tasi. I tālonga, ua whaelo mai e le pulenga o le tālonga le kapia le laulangi, le World Rugby e whapea, o le atali malo Amerika i sua ngā fusi o le tamilusanga le kapi mo le ipo o le Pasifika, le Pacific Nations Cup i le tausanga nei. O se teimi mua lea o whaiai lau whanua o Amerika, i le tamilusanga le nei mo le ipo o le Pasifika i tālonga le kapi. Mai na whaalia o se vaenga o fuanga, ina ia CTI le tūlanga o le tālonga le kapi i le tono o le United States. Whailo mai foi e le World Rugby, o le tamilusanga le nei, o le asa ili ai ma au e tolu, mo le tamilusanga o le ipu a le laulangi i le tausanga lua awhi luas fulfitu, lea o le awhaia i le ai o Denver, whape ai ma le ai o Salt Lake i Amerika. O au o le atau ai mo avanoni i tolu i le ipu o le laulangi, e au fi ai Sāmoa o Tonga, Amerika, whapea makanata. E tasi tesi mo le 2 miliona tā la le whailonga tupe na maua le li Orion Fox e New Zealand ina ua malo o ie le tauwanga o tanga polo e whaingoina o le Myrtle Beach Classic i Amerika. O le nei tauwanga le State of South Carolina le whaingo le vai asu taruai, o se whaingo le taumusanga o tanga polo whaapolo fesa le PGA Tour, mai o se teimi mua fole nei, ua malo ai le li nei Orion Fox i se tauwanga a le PGA Tour. Totolu ia Fox, ia i la tausa sa i lia le sempini i le play-off na whaia, ina ua uma le taumusanga o tutusa i la tau e tai se furu 5 under par. O leisi tolua o le li ingoa ia Mackenzie Hughes mai kanata, ma le Amerika ingoa ia Harry Hicks. Ia, o le whainga le nao le nei vaenga o telefou. Le ganga fie te whaafeiloa e atuele au whaafonga malpa ia lo tātou tanu. E leisi foi whaau poponga le neo telefou mai Sāmoa. O tau mawhainga le ofisa o le komisino whainga pālota e una ina ia televave ma mawhai o na atoa o ma le whai numero tangata pālota i le atunu. Wanga vae pālota mo le whainga pālota tele o le lua hawhelua se fulmaleono. Wa whaatino i seite swinga e ese mai le whaatinonga saia i le tausanga utua nai, ma le taamilisanga mua le tausanga le nei, e le toi resitala ina atoa le atunu, mo le lola pālota fau. Tausanga rena te aporta mo sanga mua. Tasi le team sei le anua maatas, anua maalua. Ia kasi le team sei le lona winga. Pe fia se furua ia no utolo le tumalo. E kasi le team sa kavanga ia ngai le nafo i ai tumalo. Ia fa penar fa solonga sa ia umata milo al ma sa vai sa fa penar te usanga rena te aporta mo sanga mua. Pe ta e rusuinga telele na to fa fitu na ine ele komisina na olango fo ia po le sunga ia ti tu o ele fa urulu ele vai ngo onga ma le recital o le foi tu langa le tu wa timi e fa ai la aolo i tasi le tu malo ai o ma i timi fa te usanga te nei fa tim tasi le timi da ile tu malo al te usanga nei fa tim o mai ni ku malo e kasi fa kai finga fa kai inga foi lao ia no ama lua le pito mai ia o mai timi e fai ano marua ia leu so li iro kwa ngu solo eva fa solo ki o salesi salwa faka mo le ofisa lava latou ia le komisina o whainga pālota e ono na vaenga māiuio o loo ngā lulue mo le tu whaatasia atoa o vaenga patino e tau whainga pālota. Ia o le vaenga mua vaenga le komisina o whainga pālota ia leu te iai to ngau ana si mātou vaenga
ia o le vaenga risitala whaia o onga, o le vaenga te penaina pālota, ma whaatinoina le pālota, o le vaenga o tūlafono, whenga whaawai masu e suenga, ia o le vaenga fo ilele o unanga lau tele, ma tūlanga o tupe maua me whapena le ofisa, e whaia tūlanga ia aseta le ofisa, ia ma le vaenga lea lona ono, o le vaenga lea IT, tūlanga fo ilele o whawa, e ngā rurue ni tūlanga o fisa o ta inga, ma au wala whaona pōnei. Ia pe o vaenga te tele nā le ofisa. Awa ngai pele atu no i le whaanga solongo o tiute mga ruengo le nei fo i tausanga ma fua whanga whaia a inga. Ai o lo wha au popola wa fwoi ma le fwoi numero tātou tangata ua a fie le wha mai o le fiva pōna evi po le tenki fiva. Lea na maua i wha mau maunganutanga ruengo le sei fo malo loina. E tolu se fulma le lima toto satu i natu i le whale so i toto moso e suenga e wha mau ni ai la tōna masalumia. Wa fie le sea mo le wha mai le luwa yasu taruai. Ai dua se fulma le iwa na wha mau nia. Whai loa le sui ofisa silo se fo malo loina ia tangaloa Robert Thompson. E whai tu ai ngā sia mo le tenki fiva. Mai o mai le temi nei e le o mauti no po le ale i tu a inga o le wha. Le o lo pepesi nei lo tātou tunu. O le alo sifululua tausanga na matua le na wha mau nia na maliu. E to tasi el tangata na a fie le tenki fiva. Mai na wha mau nia foi o le vaenga lua o le wha mai na maliwai. O le tui mātui se sifo o polu le o lo lifa i ele to telo i lantou o wha mau nia o lo wa afia i siamo le tenki fiva. Mai ka waku whaingu me lau i oa i e whai asi pave foi leo le alurungo o whaingu me la ia. Ai pe o le kele lava o i lako o afia o i le mai ngā leo whaingu inga le Northwest Upolu. O le akaula Northwest Upolu. Ia pe a makapu i laulii. Au fia i mai ngei le apia open area. Se kaua i o i Mufanua. Se kaua i Mufanua. Ia pe o le Northwest Upolu ako a langa. So ke le ala kako keise so ngei le Northwest region o Upolu. Le sui ofisa sila le soifo malo loina. Tangaloa Robert Thompson. Talu mai la so lua se fulmalitasi o mati i le tausanga lua afe lua se fulmalitasi le fato aloa ia le whaai ungo le vaiasu mamae le toe amatalia leo ngā ruenga o whaamsinonga o whanua maswafa i ta alosanga toe ilo le sa ta o fia se ia mahe o na toe ilo le tula fona le lua afe lua se fulu. Peita ia le ua whaalawi loa nei le aloa ia loa. O teu ngol tula fono whaam sinonga o whanua maswafa lua afe lua se funma le lima. Na whae loi whaama maunga le ofisa o whaam sinonga o whanua maswafa. E sidia ile se lauta alo sanga sa poloka, e le ima whai ona toi ngā lulua i ei whaam sino. Ona o le tūlanga toi ilo le whaavae. Whai lo fwoi le ofisa sidio le whaam sinonga, papa li i John Taima Lelangi, e iei nisi o tālo sanga sa whauru atu mo le whaatananga, e toi ilo ai whaai ungo nisi o lato mata opu o maea, pe tai o le atoe whaafo iatu ia i lato, wale mawhai o na whaataunu wina, ono o whaalea o ngā ina i lano le tula fono le whaavae lua afe lua se fuluma le lima. Wa whaamaunia mea le teitai o le tua ngai, le toi apili ina leo le whaai unga le whaamasinonga, e le lato tālo sanga mo se whaamalamana manga a le whaamasinonga, e le whaatino i leo le pālota le fionga le whongwhitanai o le mauta, le sa i lia leo le lua vai tolu, e pāsi ei teu ngō le whaavae, ma le tūla fono o whaamsinonga o whanua maswafa. E tāo fi mau le taitai ma le tua ngai, o lo fi nau e tūsai ma le whaavae, le lete tau wai o na pālota le fionga i le whongwhitanai, e manino eilo na tūto tasi na te whaatau tei le whono usua le tunu. Peitai o le whaai unga le vaiaso taruai, na whaalawi loa loa ia ai le whaai unga le whaamasina sili. E ala ngā tatau o na pālota le fionga le whongwhitanai, ona o ia o le sui o lona i tu mano. Ma ua manino e le whaai unga le te eno le tālu sanga le tua ngai, ma ua whaalea ngai nei fo i ma le polo inga, na tau fia le tu mau le wha ngā solonga o teu ngō le tūla fono le wha vai lua fe lua lima, le sa tu ina mai le aso fitu o le masino a perila. O tala fowia, manuel nei aso, fasoi foia.
tonu ilo nei mafau pe ole afa ai o atule o la tau afa mau o te aluma le usitai e la foi le nu o taifau malo ba e o e usitai le au Paulo e Manaya le lupe wai anue o o lo se rosa tau mai tumu E toi whaatalo whātul nei taimi o le tautua le si ufonga lau mua, ma lo lava lon sa ia ai fia la vai whailo atu o le o maole fisota inga ma le li ipule ia o le Regional Manager a le Fiji Airways le la vea ia Australia ma New Zealand o le Oceania po Sāmoa, Fiji, Tonga, Tuvalu, Vanuatu ia whaapea i fo i ma stete o Amerika ia le sunga le ia tui whaasina John Nicol e whaalauloa ni vaenga tāua le Fiji Airways pe ona whaipaanga ma le tato le teo le siufonga lau mua ele nei fo i taimi o le tausanga. Wa mai lau sunga tui whaasina ma le kampania le Fiji Airways? Ia, e whaatalo whaatu Selina, o lo manuia lava whaatai, ia e whape foi ona whaatalo whaatu le pa ia malu o Sāmoa. Olo mwhai ona whaafonga mai le tātou poro kalame ko i le neiva yaso. Ia o lo solo le nei lava ia le tūlanga o le Fiji Airways malana whaangai o inga. Ia e whaatai ai ko i le mamalu le pa ia mamalu o le atunu o lo mwhai lava ona whaonga ina ia le Fiji Airways ai mō lātou whai ngā malanga i ui lava ko i na pou i te tonu onisi o ai. Ia ai o lo alu lava i numa le tautua. Tātai. Malo lava lon sai fia ngai e foi mga luenga. Ia ai o te loa o lea wa suito o mana mai alwhainga palo tele Australia ai o le leile toi pale mai o Albanese malwhainga malo Australia mo pisinissima company va le leo fie ma le company le Fiji Airways. Ia e whaatai lava mo le whaafisili ia e peia o na masani ai ia o le Fiji Airways la tau ia le porkiki. Ia. Pai lava lana au nanga e tusai ma tūlanga uma po e awale mamalu te malanga i usi o tātua tulu. Ia le o mātele tele i le tiro atu i le malo mai o le leipa pari. Te vangna ia u leo te passport nu sila lava mo langolango ina ia se malo po ile tūlai mai. Malo whaftai. Ia o mole sila fia lau sunga tui whaasina. Tālua na whaasala lau le au nanga le Fiji Airways i lunga le tātou le tio. O leu whaalonga to lava o malanga ia na i o tātou tangata o lava i tangata o ainga o mato o whainga luenga. Ia mai se lava lai le toi fo i mai. O na afua fo i le taimi e taunu mai Sāmoa i Aukilani. Ia taunu whaatasi ma wa ate tele. I o na whainga tale o na tulituli mai le malanga i toi sawai i whaawau mai le malanga i Wellington e nei. Ia pia leo mātau atu a whaingofie mo mātou i no foi Wellington e. Ia leo i mai fiti, ia sausa o lau pola al taime tau no o mai i nei i Wellington e. A o lea e saulanga i lau ato i lea toi langa i oi i lungai i Aukilani. Ia e whaftai mo le whafsili Selina. O le tūlanga lava na fia foi le nganga o lo nei tangata ona na e si la fia foi e skulu tau sanga o ngalua i lalo i Wellington. Ma o le tūlanga foi lalo na o matai wina foi le langolango si o tātou atunu i le whainga malanga tu sa o lea mai Wellington a fea fiti i Nandi ia whaawawaile ia pia o le tu whapena foi mai ia pia Nandi i Wellington o le tūlanga de leia i lea whamalanga i na ona ele to e pikia ni ato e fiti. Sia kisa o ale ato mai pia i Wellington, sia kisa o le ato mai Wellington ia pia. Mai amata tu nei fo ia au kuso ia o tolu malanga Fiji Airways mai Wellington. Ma o ia malanga umole a faiti ia taimi fo ile transit ai po taimi e fesu ia ia va lele i fiti o se tulanga mana ia le ma e tilo atu ia fo. Ai o le tulanga fo i peia ona tau o ato ia ave lalo
check through check ka ole through check longonga Wellington ia pia apia I Wellington le toe luteina na ole fisuia I lava fo yo o valele ma le tele a tele fo yo le valele ale tasi esa mai Wellington to e fa au ia so va na we I le fisuia inga fo le moni sfainga malanga sisi tu ole telope ia ma sila fia fo yo le Fiji Airways I pia na sila fia ia o tele awards wa maua pe ole the best airline in Australia Pacific o me tau mafa o vain tau mafa o me tau sami include uma lava pe a ofia ingo tonu pa sese o tongi nei ele ila sese tu pe to tongina ia ma o se au nanga foi le mita foi le nganga wa le mamado fio tato tunu ke malanga ma lo whaftai tau I le mātou neu Wellington whaftai lava. E eisi vaenga lea na ona fia whafsile atu, ona sa whaatala noa e se tasile mata upu o le tele o ato e ave lunga o waalele nisi o pasese. O le asau noanga o le ale tu la fono mo ato e mawhaio na ave lunga. Whaftai mo whafsili ia mo lo si la fia. O se si fwoi la whaatita uli o lo ia I tātou. Ai o le tūlanga le nei ole ato lava ave lungo al vale le na ole tasi le hand luggage e fitu kilo lona mamafa ai peita yane ia ua faina tai o nisi fo o ole mamalu ole atu ole o fe malanga I mau atu tai dua tai to ole ala ua introduce ai le policy ale company ole ato tongi da ia afa pete malanga atu male lua po le tolu au ato I le gate fo le lao e po rai le vale le wa ole tele wisi e onga nga ako ho nga e kai dua kai ko tua ai atu na le ato tasi e siaki fo nga le pe o kai me siaki ai de check in ai ia ole tulanga la le wa fa malo sia nei ai la tu mai ile gate e lua po le tolu au ato e ave ese e to tongi le se lau limas furuta la o le se lau limas furuta la ile ato e tasi ona ave ese le ma oe ai tu I lalo le anga o valele ia mata ulia foi o le tasia o au nanga Fiji o le safety comes first o le saunga le mo foi e fa mua lava le company valele o le ala foi la le fa malu dua tuai o le o fai ai ele Fiji Airways ia awala ina ia o ia ai o va ia o I Sāmoa pe o Wellington ta o le 73 Max o va fou lava na o tai fitu tau sanga matutua ia limit foi la ia spaces foi ngai lunga atu no foa po le overhead cabin a wa ia atu tai ia e pita ia ia o lo ia lava isi foi o lo furitua ina ia au nanga ai mana o si dia tu le atu lo soifua o le ala o fa malo sia I lo la el company ia le tulanga lea e te lua tu malau atu e lua pe tolu ile gate ia family atu ole ese tongi tu pe gate ia ona pato watu le lau atu I lalo le pito I lalo le anga ole va ia ole tulanga na le wa ia nei ai ioe o te fa luaina o te ia le concern foi po le tulanga po le mamadu si o tatu o tulu o lo ia si fa maoni o lo ia si e si dia tu le fa mo le atu lo le soifua ma lo whaftai me sile ua manino atu ai le vaenga mo le au whafonga. E fo isi fisile le na au mai le au whafonga wha amole mole lava lau sunga tui whasina po o wha au ngai le Fiji Airways le afterpay e pe e pase e totongi e pase se? I le taimi nei le ai. Ia. Ia se le tūlanga o lo ia le company o lo ngā lugu e whaatasi ma le Fiji Airways I nei Australia o lo ia ko I America e tau o le pay late travel pa le la company fo ilea e fa ile fe ngai nga ale company na ma le tangata malanga ile o affect ai ia le Fiji Airways o lo na winga a fa se fa tai nga fa pe o le te malanga ile le Christmas ele o lava lau se le ni tongi a to ai lo pasese ele o ia la se system ma to ko ile fa pe tong ele pasese ai pita iani o le pay late travel le fa pe le a what we do see le si dua por todo masina e ia la ko system fa pe na fo ile pi se
financing issue lola ia tutongi mai mato will pay later travel issue a koe leo lau ticket ia on fai leo se ngai nga oe mal pay later travel in fact mate fono ngai mal le taita i le pay later travel le stoki pe au tu italiu i Sydney ile so ata au dia no fai leo ma fontanga ma le pay later travel le tūlanga la foi na awaisi au nanga o lo wa maitawina lava ko ile si tia o le tūlanga fa pena i nei Australia le levan mato fai paanga ma le pay later travel ua maitawina po tolu masina ua maitawina lava le po ile le sosoani le mamalu o tātou lava tangata whemalanga ai ele o se mea po ile fai matou ni ai tālafu po lea matua saka ka pua le tala pua la le wa matunga lu fa tasi nei mal pay later travel le fa ftai ia umanino fo ile tali le vaenga ia sauno ia lo sunga po ani fa pitoa o alu nei vai taimi ia fa ftai o lo ia ile global sales o alu nei o le global sales ia taua mo fe malanga ina ia February ma mati o le tau sanfo lu o ono lo ia fo ia taimi mo le masin nei mai fa loa tu pe le malu filanga ele fa pe afiai te se mama mai January on all time busy la le foi le fe malanga ina ele la ve ai la te se mama January ile in global sales le lo ye terminate ma lo ye website o le Fiji Airways for lo office malanga la tane o le website o le Fiji Airways o le www.fijiairways.com o le website nga lo mau mai tūlanga o whemalanga ina ia pe on whailo atu o ukuso le asiti ai le luo le lesi whainga malanga i le tōru whainga malanga mo Wellington ia mala afi ai fo invite taimi Christmas ia o lea whape o lo mawhau mo le Christmas ia o le taimi tonu al nei manu o lai mama i pasese leanga ele fa pe tu sa pau ma passa se il va ale le atoa e ele taimi fa ia pa ia pe ia ino fo ile pe 2 se fulu no fo ia le passa se fa pe nga fo i company va ale le mai fa pe na le fa ngolo ia ile fa pe o le va ale le atoa ia lu se passa pa pe fa te fa salau ia malo no fo lo tangata mo fa sili i la email o le john.nickel o le nickel@fijiairways.com ia po le telefoni fo i le ono tasi favaluvalu tolu se lau ono valu tasi io e ma o le tūlanga fo na o lo ia nei io le vainga o ma o le tatou marketi po e ta o le VFR market visit friends and relatives ia le fo fato a tali mai mai siero i le vai aso male afataluai ia o le fasilsila o le fai lauiloa lava i le mamalu o le ngata i Sāmoa ia o tonga o fiti ia ma le Pasifika po i o lo vai e lo nei tangata malo whaftai ia a tono le vaenga tāwana sa e tangata na malanga tala mai nei lava mai i Sāmoa malanga mai le Fiji Airways mai o ka semana i o tautua lau whainga luenga i le taimina i le whainga malanga i a tono se vaenga le leite le lea mōna i a tātou tangata lo whangaina le tautua i a whai le isi vaenga a lau sunga tui whaasina whalau loa whaftai tele lava mo le talnoanga nei aso i ai whaftai tele lava mo le avanoa i ai whaftai fo i le mamaru le atulu o lo whaongaina Fiji Airways o le peia o na tāua e whaamua lava le au nanga i tono o le valele ia po fa pe fo i na luenga ai ai lava se isi fo i lo ia se fa se a ma na ia lava longo mai o na tilo fo ile ia i tu valele ia o mai dea le tulanga ai o le unanga ia Fiji Airways so se si lava fainga e malanga ai o lo ia fo ile office ai Sāmoa tātou i na i de Nupi Fa Plaza o yo va ia le mai tai o fepi di ali ia malana au whainga ruenga e tōtolu. Ia i lava ia se finangalo fo ia fia whaadia. Ia o avanoa le tangata e whaftai tele mo le avanoa ia tatu talsia ia fo i lesi polo kalame a tonu ia inisi mea fo o le ai. Ai whaftai mo le avanoa Sevelina. Ia whaftai tele fo i lausunga toi whasina manuia lava ngā luenga o whianga ia ili nei vai aso ia
Te tano fo ile vai aso, ia e so i fo ia mol nei taimi. Ia, paso i fo ia, Ia, paso i fo. Ia o le tanoanga nā ma le sunga i le pule le Fiji Airways o le Regional Manager i le tūlea i Australia ma New Zealand ia whapia fo i le Oceania le au whei Samoa Fiji Tonga tu Valu Vanuatu ia mani stete o Amerika ai toi mau fo i le talanoanga i lewa ia sfobio na il tato whainga paanga male Fiji Airways ia na o lo tele lava nai vaenga o lo mwhen whaalauiloa whaafai ngofie mo tato whemalanga inga ai maise lava le vau Wellington ma Samoa ai o lea ua toi whaanga solo tato tautua masani ia tautua toile sunga ia ana wha solo nei vaenga le aso.
Ia o whaafifianga mai le lava boys i le nea wa uli. Mai a fwoi nisi o whaatala noanga sa tata noa tuai ma le a fionga le lipule o Fiji Airways tui whaasina John Nico. Mana ia te rawa inga ia na wha mawha i le tala noa o ato i lato ia whai malanga i Sāmoa ia e ui atu i fiti pe whaonga ina le au nanga le Fiji Airways. Mai le wainga leo wha mawha whapea wa siria ma le lua o ato a whapea wa siria ma le tasi le ato le te anu mo oilunga ta i fitu kilo. Se lau lima sputa lai te tutongi ina e mawhaiona ave o ato na i lalo a wao ni sile o mori mawina wa ta i lua ta i tolu ato ta i fitu kilo. Lea watu i lunga ia elena maua nei whaatala noanga ma le fionga tui whaasina. E tau fi oe le mwhaiona ave o ato na e lua pe tolu. Tasi lawa le ato e whaatanga ona e awa il pasese. Ia ai tau fi tutongi lau se lau lima sputa la i le ato e tasi. Ina i mawhaiona ave lalo. Iu nisina vaenga e matala i fwoi tātou. Ai me se lawa i tātou e whaonga ina le au nanga fwoi. Ia ale kamupaniwa a lele ale Fiji Airways. Leo ato e tolu minute whamai al tātou tautua i lunga o le tātou frequency tasi ono tesima tasi whamo. Ia ai whaawau ato i lama i lunga le Facebook ma le YouTube. Malo lava ngā lunue, malo on sai. Malo fo le tawa tai whaftai fo i le mafuta mai i le tautua si ufonga lau mua mai lava le fitu tai au. Se e pa ia mai le nei tu la ia me se lava i lātou. Leo le a tātou wha maa vai atu ai. I lunga o le tātou tasi ono tesima le tasi whamo. Alo whātu wha mangalo fo tautua. Alo whātu mo o tau toi wheloa i le tai au a tai au i le itu lai fitu. Mo tātou nungo o tātou pengo fso ta inga. Mafuta mai pese ia pa ia li tu la i lua. Mount whao mali whaafifianga tu lona Sāmoa. Ia wha mawai atu ai nei tātou wōmpa anga umalawa lungo le tātou tasi ono tesima tasi whamo. Semana tu
Talofa lava i le nei fo i vaenga o telefou o le siu fonga o le lau mua, o le tatu talamu o mua. O le tala o le tupe lea o le afodosia i le parlimene i le vaeaso a sau. O le ahaufi ai se vanga tupe e tasi le se lau miliona tala mo tausanga e wha o rumanai, mo ni whaia onga o le matematika, wha pe ai ma le tau o le tau e whaia ini suenga o le numera, mo a onga la Haiti, wha pe ai fo i ma onga wha le onga lua i du tono le tunu. Sa wha i loa le fuanga le minista wa onga, Erica Stanford, i se whelo inga ma le autu Stala Nafi, le ana i ta uai, o le vaenga tele o le neise leni, 5 miliona tala, o le awha ngā lea e te tongi ai, ia lau wha inga e se lau fasa fultolu, o whaia onga wha apitoa o le numera, e veso soani ai i te maitia onga la iti, o loo mana o mia le veso soani le mata upu le nei o le matematika. O le isi fasa 4 miliona tala, o le awha ngā, mo le whaafoina o wasenga po tutoring groups, e au fi ai le tolus fulfa afe la fa inga o te maitia onga o le tausanga fitu fa pe ai ma le tausanga valu. Ta ua fo i le minsta, o le afa aru le malo le isi 5 miliona ta la, e ati ai e se suenga e ma fai ona fa onga e a onga te itasi, e su e ai le tūlanga ngafatia o la tau tamaiti o le mata upu o le matematika. E a mata ai le tausanga a sau, o na maua i tamaiti uma la vanoa, e siaki ai o lātou malamalama i le numera mo tausanga mō mua e lua o lo lātou o la awa o ina. Whaalia fo i el tamaitai minsta wa onga, o whaia onga fiso swani mo le matematika o le au lātou whaatino se ngā luenga tāua, e peilo fo i ona whaia onga fiso swani mo le mata upu o le tustusi ma le whaitautusi i te tonu o a onga. O se fale talawai wa pēma se supermarketi au Kilani, o nisi i o no whangana o iai le tangata le ua maua i le misela, e pei ona tā ua le tātou tale i le aso ngofua. Le asa na whaalawa i tele mai iai e le mtanga luenga, sa i fua maaraloina le te whatu ora, le iai leo se tangata ua maua i le misela i au Kilani, a toa ai fo i mano whanga whai tele na o iai, e awhi ai ma le tele o taimi sa malangai o ia i waalalo po ferries a toa ma se supermarketi i au Kilani sifo. Ai o lea songa fua nafi le ana toe whaailoa ma iai le mtanga luenga, ia isi no fuanga na o iai le nei lava takata ai ua maua i le wha mai. No fuanga la nei au fi ai le whaditalawai le Unichem Pharmacy i New Lynn, i le aso fitu o me mai le iwa i le tai ao e o i le se furu i le tai ao lava, whape ai le supermarketi le Pack and Save i Mount Albert, i le aso lava lea le aso fitu o me mai le se furu i le tai ao e o atu i le kuata i le se furu ma le lua. O tangata uma sa iai i no fuanga nei, i taimi maso e pei ona ta ua ele mtanga luenga, e le tau ona siaki le lei pe ua whaia ni o lato tui pui pui o le misela. Le hoi ufa maonia mai ana po i le company waa, le Fuller's 360, o le tangata ua afia i le misela, o se tasi e au waa i se tasi o na waa lau pasese, i e fe malanga iai i le vāo le ayo au Kilani ma ona motu la Haiti. Ua sili atu i se lau tolus 4 miliona tā la ua whaalu e le matanga luenga le soifua maloloina, le Health New Zealand, e tau whaasao ai ana mea se e le tusa ma le tūla fono o aso malolo po le Holidays Act, ai ese ai e leisi tolus e lau tolus 4 miliona tā la le ua umo na whaalu e le tongi ai i a tupe le au whainga luenga nā whaina ona o ia se. O la whainga atoa e pe ona whailo mai se ripoti le wales whaasara laua New Zealand e tusa ma le tasi tesi ma le valu piriona tā la le tupe o lo ai tā la fua ile mtanga luenga le soifua maloloina i tangata whainga luenga e tusa le a whai ma le lua se lau lua se fulu afe e au fi ai tangata sa ngāru lue mua ai i le mtanga luenga ma tangata e o mai i le so o lo ngāru lue pea e au fi ai e li i matama i ta i fo mai o tausi soifua whapea la au whainga luenga fiso soani e ma tele lava i le tongi po o back pay e pei o na aia ia i le tūla fono o aso malolo. Whailoa mai lea wha le tonu a o whenga iai le neimtanga luenga tele le malo ma tū langa whainga tā ia na mea tau tūpe.
Na whaalia mai e whapea o le whaafita auli le nei, na mua i loa i le waru tau sanga o mawae, i le whainga o te tongi o lau whainga luenga, i le tonu o pūlenga whaaitu malo, po District Health Board se lua se fulu, ia na muri ane tu whaatasia, i lalo o le matanga luenga le seifua malo noina, i le tau sanga i lua awhi lua se fulu lua. O mea se nei i le whainga o te tongi, na amata mai le masino me i le tau sanga i lua awhi se fulu, na le mawai nisi o te ngata whainga luenga o lātu togi sao sa le tau o na iai, whapea mo lātu waso malolo sa le tau o na maua. O le asa ngofua na nafi, le asa wha mao nia mai iai e le pūlenga o le mtanga luenga le soifua malolo ina unisila, o le tau atoa o nei mea se e o i le tasi tesi ma le valu piri o na tā la. Mai o le masina na tuana e tunei, e sidi atu i le tolu se lau tolu se furu miliona tā la, ua uma ona te tongi nā atu i e o loo a fia. E le ngata i lea, ai o mai ia se tema o le tausanga na tuana e tunei, e tu se lau tolu se furu tesi ma le tasi miliona tala, ua whaaharu le matanga luenga i le tau whaasauina o ia mea se. E to tele tangata whaatau, ua tau mumusu e whaatau le pata ona o le alua e pea i lunga o le tau, ma ua iai ma se labata inga i le ono whao popo le isi tā la a toa i lunga o le tau e pei ona iai le teimi nei. A o whanga solo ina si i ua lunga le tau o loa ngosi mai le susu i ma keti wha le vao ma lo. Ai o mai tau ina le whapefo i na si iai ma le tau o le pata i te tonu o supermarketi i New Zealand hei. Sa wha mau ina le mitanga luenga o whainu mela wha mau ina le ma lo. Ia le tau evalesi o le poloko pata ia mati e fitu tā la tolu sene o se sitanga le se furu pasene ma i le tau sa iai ia te sema e ono tā la ono sfuru ono sene i le poloko pata e tasi. Ae i le supermarketi e Woolworths i le vai so nei e valu tā la fast furu iwa sene le tau o lo alu ai le poloko pata e ngausia i New Zealand. O le tau o lo whaatautu i nei le pata e le vaenga o le Global Dairy Trade, ua si tia mai le ono afe ono se lautolu tasi tala a Amerika i le tone, le ana iai i a te sema i le tau fau, e fitu afe iwa se lau iwa lua tala a Amerika pe i ona iai i le tone tasi i le teimi nei. Whailo mai e sui o le kompania le Woolworths, o lo tau pai malosi le lato kompani e tau tau fiofi le tau o le pata. Whaalia fo i le sui ua tangia i fo inu mela a mata ua maua i le teimi nei, ia se pau le titi i la fo inga o poloko pata o lo whaata wina atu i le mamalu o le tunu. Ua tangia ai se suinga o le manao o tangata whaatau, e na ia tau fia le whaata wina o poloko pata, ai ua nga e isi vaenga i au fia ai me o table spreads, au isi fo i, ia bei ua le toi fia whaatau o se pata, ona o le taungata ua o iai. Ua i loa i wha maunga, o se vai taimi le leile nei mo tangata e fia no nofo i whale maututongi ai tangata i le tonu o New Zealand. Wha ilo mai le whala mautonga a le Real Estate New Zealand, na ho i se tūlanga māu lunga, le awha inga o whale sa awa noa mo tangata e maututongi ai ia a perila na tuanai tunei, na i lo seisi lava a perila i le tono le se furu tausanga ua tuanai. E lima afe valu se lau ono se furu valu, ia le au wha i whale fau sa wha salalawina i le upenga o se o te inga le wha po tonga, na awa noa ia a perila, mo nisi e fia mautu tongi ai. O se si tanga lea e tu se luas furu wha tesi ma le tasi pasene, wha tusa i le teimi le tasi i le tausanga na te nei. O a perila i le tausanga i ruafis furu ono o lo ngata mo iai, le maurunga la wha ingo whale sa lisi, mo tangata e fia mautu tongi ai. O a perila ua tuana e tunei sa au pito i tele whale fau sa lisi nai i le tonu o au kilani, so o tuaile tu malo Canterbury mo tu saute, whapea malelo mua i Wellingtone. O le fua evelesi o le tau o whale mautu tongi ai tangata i le lo mua i Wellingtone, na pa u le fitu tesi ma le lua pasene, whaatusa i le tausanga taluai, le o tu lai mai e nei, i le ono se lau fas furfitu tā la. A o aukilani na pa u le tolu tesi ma le tolu pasene, le o tu lai mai ei la tau, i le fitu se lau ma le lua tā la i le vai aso.
ua whaatawina fo i whapea o le fua evelesi o le tau o whale i le tono le tunu atoa na pa uupe sa whaaitia i le se furu whāta la i le vai aso. Mōri mau mai i stasi o le company le nei le Real Estate New Zealand o le whaasawina o le se furu whāta la i le vai aso o le rawinga o se a whainga e sili atu mo le fitu se lauta la o le a whaasawina i le tausanga atoa e lima se furu mo le lua vai aso. Lipo tia mai le wha mawai ai mai lona tofinga o le komisina lango le matanga luenga o le leo le li ingo ia Siobhan McKimming a o le i whaatea ina alo ia mai le matanga luenga. Ta oi se lipoti ala wale sfasa laua New Zealand i le asongo fua o le komisina lango le nei sa livi mo masina wha ina ua wha malo lo le tu mau o ia mai le ngā luenga a o whaia ia i se suenga wha asoli tu la fono. Wha mao nia mai ai e le minsta o leo ia Mark Mitchell ia le wha mawai ngā le li o Max Kimming le ana wha mamaru i lawa i le taimi. Sa whea ngai le li komisina lango le nei ma suenga a le matanga luenga o leo ai wha pe ai fo i ma le vaenga tu ma oti e whaia sa i linga i le a mio ma le wha tinoina o tiu te whai o le vasenga o leo. Peita ai e le i ma whai o na whala o i te le ina mai ia le tu aingo soli tu la fono ma le tu ua inga sa whaasanga ia te ia. O le tofinga o le komisina lango o leo e whaia le kowan sili o New Zealand i lunga o le whautuanga a le pāle mia. Whairo mai le minsta o leo Mark Mitchell i la sungfua nafi le ana wha mawai ai e Siobhan McKimming mai lona tofinga a o le i whaate aina alo ia mai le matanga ruenga. Ta ua le minsta sa ia whautua ina le komisio ngā ruenga le malo ina ia whaia fuafuanga uma mo le wha malo ina o le li komisina lango le nei ona o ni tua inga onga mo le mātuia ua whaia whaasanga ia te ia. Ua lipatia mai le maliu o le ave taavale na masalomia i le whaalawelawe lea na whetau i aise taavale ma se wila wili vai no fuawha i le ai o Martin Barra i le amatanga o le tausanga. Na mariwa i le nei whaalawelawe i le aso sfutolu o Februari ia le tamaita ingo ia Alison Corney mai pele tānia ai na manunua ti ngā ina ai ia isi tangata e tolu sao lātu ti ai i le wila wili vai. Whailo mai e leo te wai o na o leo o maliu la veta amale na fia le whaalawelawe le nei o lo nuinga e le ai seisi o le mori ai le tūla fono o na o le whaalawelawe ta o mai foi leo e le ai se sotanga o le maliu la veta amale ma le whaalawelawe le ai le aso se futolu o Februari. O whaale mai le mtanga luenga o whale e matua whaale tonu lava ma le saonga le mu ia se no fuanga ua whaamautu i ai tangata i le aini a hinga i le ai o Dunedin le ana sa sao ai se afi ma mu ai o lātou whale i le asa whareile na te nei. Sa tonga fiti ai e le o whainga ruenga le se fua maloloina i tangata nā whaina i le mu i le malae o le Oval i talane o le Atmore Drive mai na whaali ai le Pulinu o le ai o Dunedin o Tulis Radich e laki le whalawelawe ona e le ai nisi na mari liu pe manu nua ti ngā hina ai. Ta o mai fōi e le whaatonu whaaitu malo mo le ati na e o nuu i tua i le vaenga o le tunuu a le mtanga luenga o whale o le tamata i o Sue Reisman e whapea ua whaapopole ina lava le mtanga luenga ona o le nei whalawelawe pe ona tula i mai. Ta ua e lea mawhine e matua le tāla whenga i lava le tūlanga o loo no fua i tangata i lea vaenga o le ai o Dunedin ma ua ia whautua i nai ia so stasi alo whaale tonu ma le ai se ainga po se whaale whaamautu i ai ina ia sota i atu le lātou mtanga luenga mo se wheso swani e wina ia ta ua o le ai ana tau o le tangata ma lana whiliwhilinga e talo sanga i nai se wheso swani i mata upu wha pēnei. Tula i mai o le nei whaale les Friday te wai whaalia mai ai le lipu le nu o Dunedin e le tau i le malo o na whaia se fuafuanga wawe i se vai ngā tūpe ve so soni ai i tangata ua le aini a inga mani whale enu nofo ai i lo lātou ai o Dunedin. Na ia whaalia ai o lea ua ngā iatu i le tau malulu mai o le a tiri ai o na te le whaale tonu mō tangata nei e le aini whale lelei e wha mautu i ai.
I leisi vaenga o le tātou tala, ua whaamamalu ni fuafuanga whautau le puipuinga i le tonu o New Caledonia, i le tuona iai leo le tāwhia o talaroanga whaupwhai o mālo le vai aso Tarawai, ato ai mo le tūra lata atu, i le atoanga o le tausanga mua, talu mai i a vevesi ma whaalawelawe ia sa tūra i mai le tonu o ia atu motu le Pasifika, i le aso sfutolu o me lua afe lua sefuru wha, lea na mali li waitanga te to sefuru ma le wha, ai whaalenga i nai mea tō tino e tusa le tau ma le lua, tesi ma le lua piliona tupe pota la Europa, na whaia se whaase le launga ale ofisa o le komisina mawurunga whalani le laumua i nou mea i leo sa, e whapea ua amata i la songa fua se furudua o me, e o atu i la sforeile se furumaleono me, o na whaasa le whaia o ni Savali, po o ni solo te i le tonu o nou mea maona nu utua oi, ua polo ina foi ma ua whaasa le whaatau i nātu o ni au penga malosi, ato ai mani utu tau, a e whapea ai mani pia, ma le awa malosi, i se vaenga o fuafuanga o le puipuinga o le saunga le mua tangata. Ua lipotia mai le nofo sauni o le whainga malo Donald Trump, e talia aloa ia se mea lofa o se vaalele chet fau mai le ainga tupu o le tunu o kata, mo le wha moe o le awhaia ia ini swinga ina ia avea ai le vaalele fau ma vaalele numero tasi po o le Air Force One e whialua ia ile pelestene a Amerika o Donald Trump i lona lua le nei o ana nofo inga. Whailo mai le tūlanga i se lipoti le CNN i le taimi ua amata ai ia se uru ai asia singa tele le pelestene a Amerika i tunu i whafo le ai awhi ai le ai o Doha o le laumua leo le tunu le nei o Qatar. O le taunta o le tau o le vale le fau o se vaa o le tu ainga o le Boeing fitu ua whatu lai mai aini whaafesili o ngaonga e tu sai o le tāla whengai a e pe tusa ma le tu la fono ia lea i tu ainga o mea lofa. Pei tai o se whaalinga mai se sui o le malo kata na ia tau mai e whapea o le nei valele o se mea lofa mai le mtanga luenga o le puipuinga le Qatari Ministry of Defense i le matanga luenga o le puipuinga Amerika i le Pentagon. Whaali ai e le sui o se mea lofa mai leisi malo i le tasi malo ai le o se mea lofa mo se tangata e to tasi. I tālonga, ua whaelo mai e le pulenga o le tālonga le kapia le laulangi, le World Rugby i whapea, o le atali malo Amerika i sua ngā fusi o le taminisanga le kapi mo le ipu o le Pasifika, le Pacific Nations Cup i le tausanga nei. O se teimi mua lea o whaiai lau whanua o Amerika, i le taminisanga le nei mo le ipu o le Pasifika i tālonga le kapi. Mai na whaalia o se vaenga o fuafuanga, ina ia CTI le tūlanga o le tālonga le kapi i le tono o le United States. Whailo mai foi e le World Rugby o le taminisanga le nei o le asa i fitu lea o le awhaia i le ai o Denver whapea i ma le ai o Salt Lake i Amerika. O au o le atau wai mo avanoni i tolu i le ipu o le lalulangi e au fiai Sāmoa o Tonga, Amerika whapea makanata. E tasi tesi mo le 2 miliona tā la le whailonga tupe na maua le li Orion Fox a New Zealand ina ua malo o ie le tauwanga o tanga polo e whaingoina o le Myrtle Beach Classic i Amerika. O le nei tauwanga le State of South Carolina le whaingo le vai aso Tarawai o se whaingo le taumisanga o tanga polo whaapolo fesa le PGA Tour mai o se teimi mua fole nei ua malo ai le li nei Orion Fox i se tauwanga a le PGA Tour. Totolu ia Fox ia i la tausa sa i lia le sempini i le play-off na whaia ina ua uma le taumisanga o tutusa i la tau e tai se furu 5 under par. O leisi tolua o le li ingoa ia Mackenzie Hughes mai kanata ma le Amerika ingoa ia Harry Hicks. Ia, o le whainga le nao le nei vaenga o telefou. Le ganga fia te whawhailoa e atoe le au whaafonga ma le pa ia lo tātou tanu.
E le isi foi wha au poponga le neo telefou mai Sāmoa. O tau mawhainga le ofisa o le komisino whainga pālota e una ia televave ma mawhai o na atoa o ma le whai numero tangata pālota i le atunuu. Wanga vae pālota mo le whainga pālota tele o le lua hawhelua se fulmaleono. Wa whaatino i se iti swinga e ese mai le whaatinonga saia i le tausanga o tua nai ma le taamilisanga mua le tausanga le nei e le toi resitala i na atoa le atunuu mo le lola pālota fau. Tausanga le na te aporta mo sanga mua. Tasi le team sei le anua maatas, anua maalua. Ia kasi le team sei le lona winga. Pe fia se furua ia no utolo le tumalo. E kasi le team sa kavanga ia inga i le nafo i ai tumalo. Ia fa penar fa solonga sa ia uma ta milo alu masa vai sa fa penar tausanga le na te aporta mo sanga mua. Pe ta i o swinga tele le na to fa fituna ine ele komisina lango fo ia po le sunga ia ti tu o ele fa urulu ele vai ngo onga ma le recital o le foi tu langa le tu mawa team e fa ai la aolo i tasi le tu malo ai o ma ye team e fa te usanga te nei fa team tasi le team ida ile tu malo al te usanga le nei fa team o mai le ku malo e kasi fa kai finga fa kai inga foi lao ia no ama lua le pito mai ya o mai team e fa ya no marua ya le uso li iro kwa ngu uso solo eva fa solo ki o sal lesi ya salwa faka mo le ofisa lava la tu i o komisino whainga pānota e ono na vaenga ma io o lo ngā lulue mo le tu whaatasia atoa o vaenga patino e tau whainga pānota. Ia o le vaenga mua vaenga le komisino whainga pānota ia le ute iai toa ngau ana si matu vaenga ia o le vaenga risitala mwhaia o onga o le vaenga te pena ina pālota ma whaatino ina le pālota o le vaenga o tu la fono tenga wha vai masu e suenga ia o le vaenga fo ilele o unanga lau tele ma tu lango tu pe maua me fa pena le ofisa va ia tu langa ia aseta le ofisa ia ma vaenga le lo no le vaenga le IT tu langa fo ilele fa e ngaru luwe di tu langa o fiso ta inga ma au wala fa ona pone ia pe o vaenga te tele na le ofisa awa ngai pele atu no ile fa nga solongo tiute manga luengo le nei fo tu sanga ma fo fanga faia ainga ai o lo fa au popula va foi male foi numero tatu tangata ua afie le fa mai o le fiva pona evi po de tenki fiva le na maua e fa mo mongan tanga luengo se fo malo loina e tolu se fo male lima toto satu inatu ele fale so e toto moso e su enga e fa mau ni ai la to na masalumia wa afie siamo le fa mai le luva ya su tadwai ai dua se fo male vana fa mau nia Fai loa le sui ofisa silo se fo maloloina ia tanga loa Robert Thompson e fai tu ai ngā sia mo le tenki fiva mai o mai le temi nei e le o mauti no po le ale i tu ainga o le fa le o lo pepesi nei lo tātou tunu. O le alo sifululua tausanga le matua le na wha maunia na maliu e to tasi el tangata na afie le tenki fiva mai na wha maunia foi o le vaenga lua o le wha mai na maliwai. O le tui mātui se sifo o polu le o lo lifa i ele to telo i lantou o wha maoni o lo wa afia i siapa le tenki fiva. Mai ka waku whaingu mena u yo wai e whai asi pave fo leo le alurungo o whaingu mena ia ai pe o le kele lava o i lako wa afia o i le maenga leo whaingu inga le Northwest Upolu o le akaula Northwest Upolu ia pe a makapu i laulii au fia i mai ngei le apia open area se kawa i o i mufanua se kawa i mufanua ia pe o le Northwest o podu ako ala nga so ke le ala kako keise so ngei le Northwest region o podu le sui ofisa sila le soifo maloloina tanga loa Robert Thompson. Talu mai la so lua se formalitasi o mati i le tausanga lua afe lua se formalitasi le fato a loa ia le whaai ungo le vaiaso mamae le toe amatalia leo ngā luenga o whaamsinonga o whanua maswafa i ta alosanga toe iloilo le sa ta o fia se ia mahe o na toe iloilo le tula fona le lua afe lua se fulu. Peita ia le wa whaanawilo nei le aloa ia loa o teu ngol tula fono whaamsinonga o whanua maswafa lua afe lua se funma le lima.
na whae loi wha mau ngā le ofiso wha amsinonga o whanua maswafa, e si dia ile se lauta alu sanga sā poloka, e le ima whai ona toi ngā lulua i ei wha amsino, ona o le tūlanga toi ilo le wha vai. Whai lo foi le ofisa siri o le wha amsinonga, papa li i John Taimalelangi, e iei nisi o tālu sanga sa wha auru atu mo le wha atananga, e toi ilo ai wha ai ungo nisi o lato ma tā opu o maea, pe tai o le atoe wha afo i atu ia i lato, wa le mawhai o na wha taunu wina, ona wa wha leo ngā ina i lano le tūla whono le wha vai lua afe lua se fuluma le lima. Wa wha maunea mea le tai o le tua ngai, le toi apili ina leo le wha ai unga le wha amasinonga, e le lantou tālu sanga mo se wha amalamana manga a le wha amasinonga, e le wha tino i leo le pālota le fionga le whongwhitanai o le mauta, le sa i lia leo le lua vai tolu, e pasi ai te unga le wha vai, ma le tūla whono wha amasinonga o whanua maswafa. E tau fi maule tai ma le tua ngai, o lo fi nau e tu sai ma le wha vai, le lete tau wai o na pālota le fionga i le whongwhitanai, e manino ilo na tuto tasi na te whaatau tei le whono sua le tunu. Pei tai o le whai unga le vaiaso taruai, na whaalawi loa loa ia ai le whai unga le wha amasina sili. E ala ngā tatau o na pālota le fionga le whongwhitanai, ona o ia o le sui o lona i tu mano. Ma ua manino e le whai unga le te eno le tālu sanga le tua ngai, ma ua whaalea ngai nei fo i ma le polo inga, na tau fia le tu mau le wha ngā solonga o teu ngō le tū la whono le wha vai lua fe lua lima, le sa tu ina mai le aso fitu o le masino a perila. O tala fowia, manuel nei aso, fasoi foia.
Sole, sole, sole na tua amore no vita. Tieni na nungu sereao, magani na ita na ita ni umaeni awasuo ni laungai mai bulida. Hey yo, sit tight and listen. This song is going out to all the islanders. Check it out now. Rina, come and visit Rina. Don't tell Uncle Inga 5-1 is my word, freedom. Rina, come and visit Rina. Don't tell Uncle Inga 5-1 is my word, freedom. My name is T, my friend here is P. Past Mr. Victor was looking at me. I don't know why, but maybe he's high. Waking up the beat while we're standing here fly. But anyway, I'm sorry, I'm here to tell you a story about Block 51. You can find anything you want. Ask Mr. Paul, Mr. John, Mr. Kids for whatever you need. Block 51. It's so good when you come down in my hood. Block 51. It's so good when you come down in my hood. Rina, come and visit Rina. Don't tell Uncle Inga 5-1 is my word, freedom. Rina, come and visit Rina. Don't tell Uncle Inga 5-1 is my word, freedom. Bit it ding when you hear you sing. Bit it dawn when you hear this song. Singing loud, singing nice, don't repeat it twice. You can fall volley, you know exactly what I'm up to. Growing my music and act like Ja Rule. Oh no, what the hell you gonna do? Don't need to say much, cause when I step on my clutch, I know you're quick to pump the brakes for 5 months, so step up. 51. It's so good when you come down in my hood. Block 51. It's so good when you come down in my hood. Rina, come and visit Rina. Don't tell Uncle Inga 5-1 is my word, freedom. Rina, come and visit Rina. Don't tell Uncle Inga 5-1 is my word, freedom. Spreedy, relax a little, don't be sick. Just give me a dope, or you can give me a kissy. Here I am, knocking the beat. Don't care about anyone or someone you're missing. Tell your nigga so you can tell your Rita. You can ask her out, or you can give her a fika. So here it goes, Fops in the city. Jumbo, BT, and gets statue is pretty. It's so cool when you come down in my hood. Statue is pretty. It's so cool when you come down in my hood. Rina, come and visit Rina. Don't tell Uncle Inga 5-1 is my word, freedom. Rina, come and visit Rina. Don't tell Uncle Inga 5-1 is my word, freedom. Rina, come and visit Rina. Don't tell Uncle Inga 5-1 is my word, freedom. Rina, come and visit Rina. Don't tell Uncle Inga 5-1 is my word, freedom. Rina, come and visit Rina. Don't tell Uncle Inga 5-1 is my word, freedom.
was young, I heard my old man say, despite the colors, every human is the same. Treat everybody like your own from the heart, 'cause love is the name of the game. It doesn't matter, like the rock always says, if they look different from you in any way. Treat everybody like your own from the heart, 'cause love is the name of the game. Putting on the shoes of a slave, and many people had to go through the pain. As they were taken from their homes, they whispered to the children that everything will be okay. As they were taken from their homes, they whispered to the children, everything is gonna be okay. And I said, love, love, love. We were created in the image of the Father. I said, love, love, love. No man says he's greater than the other. We don't have to hate, so let me hear you say that love is the name of the game. 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 As I learned about slavery in school, we came to label every trader as the fool. How can people think that they can buy the poor like they don't have families too? And so I pray for all the wounds to be healed. It is the reason for the hatred that we feel. Lean on the Father, creator of the world, and forever we'll be smiling still. Forgive and let the blessings come through. Forgive so that our dreams may come true. When you love your neighbor as you love yourself, then the blessing in this song is you. I say when you love your neighbor as you love yourself, then the blessing in this song is you. And I said, love, love, love. We were created in the image of the Father. I said, love, love, love. No man says he's greater than the other. We don't have to hate, so let me hear you say that love is the name of the game. 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 Now I'm older and I've got this to say. Despite the colors, every human is the same. Treat everybody like your own from the heart, 'cause love is the name of the game. I said treat everybody like your own from the heart, 'cause love is the name of the game. And I said love, love, love. We were created in the image of the Father. I said love, love, love. No man says he's greater than the other. We don't have to hate, so let me hear you say that love is the name of the game. That love is the name of the game. That love is the name of the game. That love is the name of the game.
Tangi kita hoka lawe lawe.
salute matali tonu mai malatua lava koe tupolanga o kuhana o Sei malelosa mo oi mai le Pacifica Sei malelosa o le mato alofa lena Sei malelosa mo oi mai le Pacifica Sei malelosa o le mato alofa lena Sei malelosa mo oi mai le Pacifica Sei malelosa o le mato alofa lena No more carefree laughter, silence ever after. Walking through an empty house, tears in my eyes. Here is where the story ends. This is goodbye. Knowing me, knowing you. There is nothing we can do. Knowing me, knowing you. We just have to face it this time. We through. You realize
Ia, fai mali e lo sa le au auli le ua o turn minu te wha mai al tato tautua ma lo lava ngā lulue ma lo fo ile ma futa mai polkalame at siu fonga lau mua fatalo fatu tilo matangi fatalo fatu sami papali ia le olo whamanuia mai la sautina mo ati ia mauto lava pe ona ile sautina ile soana nafi ile aso talatu ana nafi eva ile wa le fa apea io la so sana nafi ile aso sa ia telefo ime alo fa tato tina ia na mawai amuia auto ia ai tato to filo ai tai au to e back lola i ole team mai sani ia so lulu ia ma wa matane a mari ole tato mafuta ile tai au ia fa awa fo il tautu ati fonga la mo ia le mai atu tautu nei aso sa mafuta tato mafuta i masunga ia o tai au so atu foi matasi fa solo mai la ulia savelina ia ai mole atu langa fa aftai fa mangalo fo tautua ati fonga la mo nei aso pe ai se upu o le longo mali e lo fa fonga anga ai tato toi filoa i le tai au pe atato ulia tu ai se ola malmalosi ia ile alo fo le atua fa afetai mai la fionga le lipule ma le au fainga luenga mato te fato fa atu nei taimi. Mix. That's right. It's my hometown, baby. Representing. Yeah, I'm thinking about you. Thinking. All day long, she up on my tempo. I can't lie, but vale la. Can she pick up? I'm tryna link up tonight. I'm hoping she wants to. Hey, kaing aloko e fanga ihe kumanatu. I want that juicy coconut in the morning. I need that juicy coconut in the sunshine. I want that juicy coconut in the evening. Yeah, I need that juicy coconut. I go coconuts just for you. Yeah. La upeti manamea. La ualo famo oi baby it's uma oi le fa avan seta uma ya pewa e alo famo ni ete se fusi maya mafa